Catch behind the wicket. Was trying to be cheeky, was trying to steal a single out there. And then the wicketkeeper showing reflexes sharper than a sword. Brilliantly done. SRK Knights lose their first wicket. Once again, just doing what has to be done. A little push on to the offside. I think the idea was somewhat similar on the last ball as well. But then a brilliant catch behind the wicket. Nailed it. Slightly shorter, pulls it away onto the next side. And with this, we come to the end of the first over. One done. SRK Knights are 11 for 1. Change in bowling, kind of gets beaten for the slower one. Rahul Mazumdar comes into the attack. It was in the air for a long time, but now it's about just getting the placements right. Boundaries just at 1-6 so far. Once again onto the top net. That's a dot ball. This is exceptional bowling here from Rahul Mazumdar. Just 2 runs from the first 3 balls. Once again a fine attempt just beyond. But this over, it's turning out into an absolute nightmare for the batters. The slower balls doing their trick altogether. And Akashdeep barely breathing. Oh, this is exceptional. A bit of variation as well. Now, the slower ones down to pace. 1 more ball remaining in this over. Just those couple of runs so far. A little flick away onto the next side to conclude this over. 2 overs done at the end of it. SRK Knights are 14 for 1. Oh, what a beauty of a Yorker to start with. The batters, they've realized that if the boundaries are not coming by, let's deal in singles and doubles. A fairly fiery spirit altogether in the creators right now. At this time, misses it out, and it's a no called as well.
Once again trying to go for a shot straight down the ground, gets a bit of an edge to that. Just that solitary run out there. Right, looks like we have someone retiring out and we have a new batter, is it? A mere change of bats. And once again missing out the line. That was wide. 18 on the board for SRK Knights. In the air for a long time, and it is taken. Another one bites the dust. Mukul strikes. And wicket number 2 goes down. The SRK Knights are in some serious trouble. Kolkata creators right now dominating, dictating, and more importantly, crafting the narrative of dominion. That's a fairly decent shot as well. Will be just that 1 run. 19 on the board from 2.4. Not a quality shot, but this time they have got protection for that. Another dot ball. Still a ball to go. Another phenomenal over from Mukul. And with this, we come to the end of the over. 3 overs done. At the end of it, SRK Knights kind of wobbling for now. 19 for 2. Projected score of 51. They have got 5 more overs coming up. Let's see how many more can they add. Down the ground, there is protection for the same as well. Nirit Datta, he was phenomenal the last day. He's back in the attack. Once again, straight to the bowler. And looks like we are going for a referral. Now this can be an important call, an important juncture in the game. Things are looking very, very tricky out here for the SRK Knights. Right, bizarre shouts from all around the park. I don't really think this angle will actually give you whether the batter's out or not, because the lines behind that one. This might be giving you the answer. Again, looks fairly close. Right, then the decision has come. Looks like the batter's made his ground. So finally, after a long deliberation, again, a bit of a risky run on that one. They had to take it.
Right, once again, after a long time, trying to hammer it as hard as possible, only to impart a bit of elevation onto the shot there. Great ball. Once again, a little flick out there. Another dot ball. Nirit Datta doing what he does best, keeping the batters under pump. Once again, way too high. The excitement is palpable, but then it's kind of difficult for them. Right then, another good over comes to an end, and at the end of the first 4 overs, SRK Knights are 23 for 25 in fact for 2. So it's gonna be the last 4 overs coming up. How many more can the SRK Knights have? The creators right now on top. Swing and a miss, another slower one. The slower deliveries are really creating all sorts of troubles for the batters here. They are hardly breathing right now. In the air, however, will fall short of the fielder. And once again, good running between the wickets there. 26 on the board. Oh, what a beauty that! That's what you call a fast bowler's dream delivery. Top of poles. No clue for the batter. The defenses were breached, and the creators right now creating magic out of thin air. This is sensational performance altogether. The third one goes down, and some serious trouble on the horizon right now for the SRK Knights. Comes down the track there, Salahuddin Ayubi. Right then, just a quick reminder, I think in the last day, SRK Knights were phenomenal with the ball. Now, here is their chance to show how good they are with the bat. Once again, going a bit too high, coming from the toe end of the bat. Another dot ball, just that 1 run and a wicket already. Good running between the wickets. Another over comes to an end. 5 overs done. And SRK Knights are 27 for 3. The last 3 overs coming up. There's no end to their troubles. Salahuddin Ayubi and Mohammad Amirul Hassan out in the center. That has been cracked away. Very good effort in the field. But finally, after a long time, a boundary has come. Nirit almost got a wicket. That was brilliant on the field. But again, not all efforts materialize. That's going to be a no ball. Yes, after the first ball going for a boundary. This time missing out the mark. And now getting what has to be done. Runs are starting to come. They move to 34 now. Again, way too much power, too much elevation. Kind of scampering their own cause there. Goes flat, straight into the hands of the fielder. Another one bites the dust. And Nirit Datta, once again amongst wickets.
The SRK Knights lose their fourth. They are crumbling right now. And all they have in their bank is just 34 runs. What a great start to the quarterfinal this has been for the Kolkata creators. Right on top, right in the driver's seat. Well, that's a decent Yorker, but somehow just dug out. Gets another run to the tally here. With 4 wickets down. Goes big, goes handsome. And with this, we come to the end of the over as well. 6 overs done, 41 on the board for SRK Knights. Is there a late messiah coming up for them? Is there a late emergence of a hero? Rahul has had bowled a brilliant over altogether. Now he comes back for a second over here. Goes aerial. Just that one run that he'll get for that. 43 on the board. Goes aerial straight into the hands of Nivit. It's simply not working out for the SRK Knights. The troubles, the problems, the pressure, all of them coming together, culminating into what is a sky-piercing crescendo. The creators, they are hitting every single note to perfection. Another quicker delivery. The batter will steal a run there. They move to 44. Rahul Mazumdar 1 for 6 from 1.4. Oh, that's going to be a dot ball. This is another cruel side of cricket. You play the shot with all the power and then the ball takes a spin along the way. It happens in all forms of cricket. And a bouncer there to get things under control. What a grand conclusion to the over. 7 overs done. At the end of 7, the SRK Knights wobbling and stuttering at 44 for 5. One final over coming up. Let's see if they can cross the 50-run barrier. Plays it straight to the fielder. Another one goes down. No communication. Sheer pandemonium in the center. And things are looking really, really bleak now. The batter knew that there was no run. The non-striker felt that he had possibly a couple out there. And no mistake whatsoever from the fielder. Picks it up. Keeping a very calm head around the shoulders. Just guns it back in time. Yeah, that's a very well played shot, and with that, finally the SRK Knights bring up their team 50. Slightly shorter and had a bit of time out there, Akash. Akash goes aerial, and will just be that one run. 51. These are crucial runs here. We know every single run can make an ocean of difference in cricket.
Goes straight to the fielder. And they'll complete the run as well. 52 now. Final 2 balls of the innings coming up. Wanted to do that with grace. And eventually, we'll get the run. It was more like a check, a rain check on the shot out there. Decided that the ball was not really coming onto the bat. This is brilliant bowling. Clever bowling from Binoy. And another beauty there. Might have missed out a wicket. But then he's got a dot ball for his team. And at the end of 8 overs, the SRK Knights have got 53 on the board. 54 is what the creators will need to qualify for the semi-finals. Over to you, Raja. নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেককে স্পোর্টসপ্লেক্স কলকাতা এবং অবশ্যই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা। Ladies and gentlemen, coming your way, the second inning of the first quarter final between team SRK Knights and Kolkata Creators. A lot of miscellaneous things happened on the first half, where we have seen a brilliant start, then a majestic comeback, and then back-to-back wickets taken by Kolkata Creators. So the curation was accurate, the bowling was perfect, and everything on point for Kolkata Creators, and that's how they restricted their opponent in just 53. But 53 is gonna play a massive role because their bowling lineup
It's absolutely superb. They have some attacking majesticity in their bowling depth, defending a score of 53, not 6, rather in 8 overs. Coming your way, the second inning of the first quarter final between Kolkata Creators and Team Asaki Knights. নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেককে স্পোর্টস প্লেক্সে। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফাইনাল ডে ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল। এসআরকে নাইটস টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করেছে এবং 53 রান তারা সংগ্রহ করেছে 8 ওভার থেকে। কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 54 রানের। দুই ওপেনিং ব্যাটার রাহুল মজুমদার এবং সৈকত দে তারা গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার হিসেবে এসেছেন এবং সালাউদ্দিন আইয়ুবী প্রথম ওভারের জন্য তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন। প্রথম বল থেকে কোনো রান আসেনি। রাহুল মজুমদার তিনি ফেস করছেন। দুটো রান আসবে রাহুল মজুমদারের ব্যাট থেকে। চুয়ান্ন রানের লক্ষ্যমাত্রা 8 ওভার থেকে। ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট। লিগ স্টেজ থেকে নকআউট স্টেজে আমরা প্রবেশ করলাম এবং এখান থেকে পিছনে ফিরে তাকানোর কোনো অপশন নেই কোনো টিমের কাছে। একটা ছোট্ট ভুল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিতে পারে এবং সেটা কেউই চাইবেন না। সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করবে প্রত্যেকটা দল উইথ বেস্ট এফোর্ট বেস্ট পারফরম্যান্স। আবারও দুটো রান। চারটে রান এসছে 5 বল থেকে প্রথম ওভারে। রাহুল মজুমদার এখানেও দুটো রান পাবেন। সো আফটার ফার্স্ট ওভার 6 ফর নান। কলকাতা ক্রিয়েটার্স 6, কোনো উইকেট না হারিয়ে প্রথম ওভার শেষে। লিগ স্টেজে প্রত্যেকটা ম্যাচ 6 ওভারের, সেখান থেকে একটু কোথাও পরিবর্তন এসছে। নকআউট স্টেজ 8 ওভারের ম্যাচ ফার্স্ট কোয়ার্টার ফাইনাল। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট উত্তেজনা দিয়েছে, আবেগ দিয়েছে গত দুদিন। আজ সেটা আরো বাড়বে। ফ্যান্স তারা জয়েন করছেন আমাদের সঙ্গে। কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল এফবি পেজ প্রত্যেকটা মুহূর্তের লাইভ কভারেজ আসছে। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ব্যাক টু ব্যাক 4টি কোয়ার্টার ফাইনাল, 2টো সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ টাইটেল কারা নিজেদের নামে করবে। KKR এর সমর্থকেরা, ফ্যান্সরা প্রত্যেকে মুখিয়ে আছেন সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেটে নজর রেখেছেন সবাই। গৌতম কুমার দ্বিতীয় ওভারের জন্য তার হাতে বল তুলে দিয়েছেন অধিনায়ক। প্রথম বল থেকে দুটো রান এসছে। সৈকত ক্লিন বোল্ড, উইকেট এনে দিলেন গৌতম কুমার। প্রথম সফলতা দলের জন্য। কলকাতা ক্রিয়েটার্স 14 রানের মাথায় তাদের প্রথম উইকেটের পতন ঘটে গেল। সৈকত দে তিনি ফেরত যাবেন ডাগআউটে, আর তার জায়গায় নতুন ব্যাটার কে আসবেন রাহুল মজুমদারের সঙ্গে জুটি বাঁধার জন্য। গৌতম শর্মা
আবারও 2 রান নিজের খাতা খুলে ফেললেন গৌতম শর্মা। 39 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 38 রান। নিঃসন্দেহে এখানে কলকাতা ক্রিকেটার্স তাদের সামনে একটা বিরাট লক্ষ্যমাত্রা নেই। একটা উইকেট তারা হারিয়েছে এই ওভারে। একটু হিসেব নিকেশ করে এগোনোর চেষ্টা করবে। এটা বেটার শট গৌতম শর্মার ব্যাট থেকে উড়িয়েছেন এবং লং অনের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। এবং ফার্স্ট ওভার সেটা উইথ ইম্প্যাক্ট ওভার, সেখান থেকে ততটা ভালো রান আনতে পারেনি এবং দ্বিতীয় ওভারে দুর্দান্তভাবে প্রত্যাবর্তন করেছে কলকাতা ক্রিকেটার্স। রান এসছে, একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। আফটার 23 for 1 কলকাতা ক্রিকেটার্স। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ, 2 ওভার শেষে 23 1 উইকেটে। 36 বল থেকে প্রয়োজন 31 রান। গৌতম শর্মা, রাহুল মজুমদার এই জুটিটা চাইবেন এখানে বিরাট কোনো বড় ভুল না করতে, কারণ আস্কিং রান রেট যে জায়গায় রয়েছে নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রয়েছে, নাগালের বাইরে নয়। সিঙ্গেল কাপল সহজেই দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে এবং মাঝখানে যদি কোথাও কিছু ভালো শট আসে, পাওয়ার প্লাগ 4 রানস কিংবা ভিদা ব্যাটারি 6 রানস অথবা ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস 8 রানস, সেটা মন্দ হবে না। সালাউদ্দিন আইয়ুবী তার কোটার শেষ ওভার, এটাকে একটাই ওভার বল করেছেন সালাউদ্দিন আইয়ুবী। দ্বিতীয় বল থেকে সিঙ্গেল, রান বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতা ক্রিকেটার্স 24 1 উইকেটে। ড্রাইভ করেছেন লং বছরের দিকে, 2 রান পাবেন রাহুল মজুমদার। আত্মবিশ্বাসী লাগছে দুই ব্যাটারকে, ভালো পার্টনারশিপ। 7 বল থেকে 12 রানের পার্টনারশিপ রাহুল এবং গৌতমের মধ্যে। চেষ্টা করবেন এই পার্টনারশিপটাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সেটা ভালো ইঙ্গিত আনবে কলকাতা ক্রিকেটার্স তাদের জন্য। অন্যদিকে টিম এসআরকে নাইটস, তারা একটা ভালো ওভার কি পারবে এখানে করতে, বিপক্ষের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে? রেকর্ড রান রেট একটু বাড়িয়ে দিতে, দ্রুততার সঙ্গে কয়েকটা উইকেট তুলে নিতে। শেষ বল ওভারের, রিটার্ন ক্যাচ, কটেন বল, ফলো থ্রুতে ভারী সুন্দরভাবে ক্যাচ নিয়েছেন সালাউদ্দিন আইয়ুবী এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে স্পিরিট, জোশ, এটাই ফ্যান্সদের চেনা চিত্র। এবং কেকেআর ফ্যান্স তারা যদি মাঠে নামে, নিঃসন্দেহে গলা তারা যেমন ফাটায় কেকেআরের জন্য, নিজেদের জন্য এভাবে যে উৎসাহ প্রদান করবেন সেটা বোধহয় বলার অপেক্ষা রাখে না। 3 ওভারের খেলা শেষ, আফটার 28 for 2 কলকাতা ক্রিকেটার্স। 28 2 উইকেটে 3 ওভার শেষে কলকাতা ক্রিকেটার্স। 30 বলের খেলা এখনো বাকি এবং 30 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 26 রান। গৌতম শর্মা তিনি 9 রান করে অপরাজিত রয়েছেন। অন্যদিকে নতুন ব্যাটার এসছেন নৃরিত দত্তা। একটা ভালো পার্টনারশিপ হচ্ছিল এখানে, সেটাতে ইতি পড়ল। সালাউদ্দিন আইয়ুবীর অনবদ্য একটা ক্যাচ, 2 ওভার বল করলেন সালাউদ্দিন আইয়ুবী। 17 রান দিয়ে একটা উইকেট, 8.50 ইকোনমির সঙ্গে।
নতুন ওভার, ফোর্থ ওভার এবং চতুর্থ ওভারের জন্য বোলিং আনা হয়েছে সায়ন কুমার মিত্র। প্রথম বল থেকে একটাই রান। বোলার ব্যাক ড্রাইভ, ফলশ্রুতে গতিটা রোধ করে দিয়েছিলেন সায়ন কুমার মিত্র। বেস্ট এফর্ট, বেস্ট পারফরম্যান্স, সমস্ত টিম নকআউট স্টেজ। জয় ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা অন্তত খোলা নেই, ভালো করেই জানে। এবং সেই জায়গা থেকে ভালো কিছু পারফরম্যান্স, ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, তিন বিভাগেই আজকে আমরা দেখতে চলেছি দিনভর ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেটে। আওয়াজ আসছে ডাগ আউট থেকে, যে কারণে এটা ম্যাক্সিমাম লং অফের উপর দিয়ে উড়িয়েছেন গৌতম শর্মা। স্লটে পেয়ে গেছিলেন, কোনো ভুলচুক করেননি, ঠিকানা লেখা শট। রান এসছে 6টি। লক্ষ্যের দিকে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো একটু সক্রিয় হয়ে গেলেন গৌতম শর্মা। ডেডিকেশন এখানে সায়ন কুমার মিত্রর। কোথাও গত ওভার বাউন্ডারিটা সায়নের মানসিকতায় একটুখানি হয়তো চিড় ধরিয়েছে। এত ভালো বল করছে এই ওভারে, একটা বল স্লটে দেখে শুনে খেলেছেন নিরিদ দত্ত এবং একটা রান ওভারের শেষ বল থেকে আফটার 37 for 2। 4 ওভারের খেলা শেষ, 37 2 উইকেটে কলকাতা ক্রিকেটার্স। 24 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 17 রান। গত ওভার থেকে 9টা রান সংগৃহীত হয়েছে। সায়ন তার প্রথম ওভারে কোটার 9টা রান খরচ করে গেছেন। অন্যদিকে সালাউদ্দিন আইয়ুবী আর ব্রিটন ক্যাচ, সেটা নিঃসন্দেহে ফ্যান্সদের মোহিত করছে। ফিফথ ওভার, এটাকে কাকে আনা হবে? মান্ডি কাম্বলে। রান পাবেন না গৌতম শর্মা প্রথম বল থেকে। 23 বল থেকে জয়ের জন্য প্রয়োজন 17 রান কলকাতা ক্রিকেটার্স। গৌতম শর্মা সেট ব্যাটার, চাইবেন না বড় কিছু ভুল করতে। সিঙ্গেল কাপলের উপর ভরসা করতে চাইবেন, একটু দেখে নিচ্ছেন। কাম্বলে কিছুটা ভ্যারিয়েশন নিয়ে প্রথম দুটো বল দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন গৌতম শর্মাকে, রান করার কোনো সুযোগ দেননি। রান এখানেও আসবে না, পরপর 3টে ডট বল। কাম্বলে ভালো বৈচিত্র্য বোলিংয়ে। সহজ নয় গৌতম শর্মার মতো সেট ব্যাটারকে এভাবে আটকানো। খেলাটা যখন তাদের পক্ষে অনেকটাই রয়েছে এবং সেখান থেকে একটা ভালো ওভার একটু রেকর্ড রান রেট যদি বাড়িয়ে দেয় ব্যাটারদের উপর, আবারও চাপ তৈরি হতে পারে। আর দ্য নেক্সট ম্যাচ ভিদা নাইটস 3 ভার্সেস নাইটস ডি এক্সট্রিম, সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল।
প্রস্তুতি চলছে দুটো টিম পরবর্তী ম্যাচের জন্য গা ঘামিয়ে নিচ্ছেন। এই শটটা স্বস্তি দেবে কলকাতা ক্রিয়েটার্সকে এবং তাদের চিন্তাটা আরও একটু কোথাও সৃষ্টিশীল করে দিল। গৌতম শর্মা বলছেন আমি আছি, চিন্তার কোনো কারণ নেই। 3-4টে ডট বল হয়েছে তো কি ব্যাপার, ওভার বাউন্ডারি আমি যে কোনো মুহূর্তেই আনতে পারি। এনেছেন, রান পৌঁছে দিলেন 43-এ। ড্রাইভ, চেষ্টা ছিল, ভালো চেষ্টা দুদিকের খেলোয়াড়। লং অফ, লং অন, আটকাতে পেরেছেন কি প্রশ্ন সেটাই। এবং সংকেত বাউন্ডারি, উচ্ছ্বাস ডাগ আউট কলকাতা ক্রিয়েটার্স। উন্মাদনা, কারণ যেখানে প্রথম 4টে বল থেকে রান ছিল না একটাও, পরের 2টো বল থেকে 10 রান। গৌতম শর্মা খেলার মোড়টা ঘুরিয়ে দিলেন। 5 ওভার শেষ, 47, 2 উইকেটে। জয়ের জন্য প্রয়োজন মাত্র 7 রান 18 বল থেকে কলকাতা ক্রিয়েটার্স। After 5, 47 for 2. 7 runs to win from 18 balls. অনেকটা সহজ হয়ে গেল গত ওভারের শেষ 2টো বলের স্কোর কোথাও একটু অক্সিজেন দিয়ে দিল কলকাতা ক্রিয়েটার্সকে। নিরিদ দত্ত কি ভাবছেন, ম্যাচটা স্কোর লেভেল করে ফেলি, জয়ের জন্য বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারছে না। ছটফট করছে মন, শুধুমাত্র নিরিদ দত্তর নয়, সমর্থকদের এবং ডাগ আউটে প্লেয়ার্সদের। স্কোর নাও লেভেল, জয়ের জন্য প্রয়োজন মাত্র 1টা রান কলকাতা ক্রিয়েটার্স। ওয়ে টু সেমিফাইনাল, রোড টু সেমিফাইনাল। ওয়েট মাত্র 1টা রানের। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে জয়লাভ করা তাদের জন্য শুধুই সময়ের অপেক্ষা, এবং সময়ের অপেক্ষা আর কেউই করতে চান না, বিশেষ করে ডাগ আউটে খেলোয়াড়রা। এই শটটা কি জয় এনে দেবে? একদমই, এই শটটা জয়সূচক শট, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচে 8 উইকেটের ব্যবধানে জয়লাভ করল। এবং 2.3 ওভার বাকি থাকতেই রান তুলে নিল কলকাতা ক্রিয়েটার্স, একটা ভালো জয় পেল, তারা পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। সো কনগ্রাচুলেশনস কলকাতা ক্রিয়েটার্স। What a brilliant victory for Kolkata creators, and there is every way and every possible way for them to make it straight to the semi-final. And why not? If you just talk about their participation from the very beginning, each and every match what they have played, they have showcased brilliance and actual dominance on the ground, with collecting 3 points and leading their group table to making it to the quarter final and winning it with such ease. That was a 5 wickets victory for team Kolkata Creators over team SRK Knights, who only managed scoring 53 runs, and that left team Kolkata Creators to chase down 54 in just 48 balls. But why is saying just? Because they only took a couple of balls to make it straight to the semi-final. The first team who made it to the semi-final, many congratulations and the heartiest welcome to Kolkata Creators in the semi-final berth. Coming your way, the second quarter final of the day, and of course as we are slowly proceeding towards the semi-finals, there are always a gateway for many of these teams to find their lost position and find their utter brilliance. Quarter-final 2, locking horns, Vida Knights 3 and Knights the Extreme. While one team representing Vida and the other is a fan group of Kolkata Knight Riders, but both these teams have certain things in common. Both these teams
bleed purple. Both these teams have that extreme opportunities to make it straight to the semi-final, and the other way, both these teams have been finest and in the purest form in the tournament so far.
Ladies and gentlemen, right after a slice of silence, we are back. And whoever silenced the audience has to be the first quarter-final, and who silenced their opponent has to be Kolkata creators. What a brilliant victory, what a tremendous performance on the ground. They had the upper hand over the opponent, the SRK Knights, who only managed scoring 53 runs in given 8 overs. Yes, sir, you heard me right. All the semi-finals, all the quarter-finals and the final that will proceed in 8 overs. And in the beginning, it was the first quarter-final. Kolkata creators played against SRK Knights, and that was pure dominance, a sheer and utter brilliance on the ground, where it was a victory of 5 wickets for Kolkata creators that take them straight to the semi-final. Coming your way, the next quarter-final, Vida Knights 3 will be playing against Knights the Extreme. Let me just help you knowing Vida Knights 3 have won the toss and they have elected to bowl first. So the invitation has been sent to the dugout of Knights the Extreme, who will come up with the batting pair. Another mouth-watering fixture, another balanced encounter, and of course, you can't leave your eyes off till the end of the ball, because both these teams had the supremacy, had the dominance over their opponent in past few matches. But now, while coming against each other, heading to a such tremendous fight, it's not gonna be easy for any of these two too. So please keep an eye and just stay while you are watching Vida Knights electrifying box cricket. It's a love, it's a blood that we are bleeding, it's purple, and the celebration, it has just begun, because till the end of the day there will be the debutant, that this tournament will be having its first winner, and this reign will just keep on marching. Ladies and gentlemen, you are watching Vida Knights electrifying box cricket. Ladies and gentlemen, boys and girls, namaskar, namaste, adab, sat shri akal, and a very good morning. And we are back with the Thunderous Day, the celebration. It's still ongoing. The first
and the foremost champion of Vida Knights Electrifying Box Cricket is still on a roll because it's just the beginning of the quarter final. And as we are talking about these matches, with every match passes by, the dominance is shown, the brilliance is seen, and what you have not foreseen is the coming matches. Yes, everything is present, everything is sorted and ready to begin and loaded. Ladies and gentlemen, coming your way, Vida Knights Electrifying Box Cricket quarter final 2. Two amazing sides heading against each other. Coming your way, quarterfinal 2, where it's Vida Knights 3 playing against Knights D Extreme. Vida Knights 3 have owned the toss and they have elected to bowl first, so it will be Knights D Extreme. As we're talking about both these teams, I'll just give you a glimpse of how their journey has been. While Vida Knights 3 topped their group with 1 win and 1 loss, on the other half, Knights D Extreme did a tremendous job. They snatched a victory in the very last ball of their last group stage match, and now both these teams are again each other fighting for a spot in the semi-final. And the team wins the match, wins quarter-final 2, will head against Kolkata Creator in the first semi-final. Ladies and gentlemen, coming your way, the much-awaited quarter-final 2, playing two amazing sides, Knights D Extreme and Vida Knights 3. गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और वापस से आज फाइनल डे, स्वागत है आप सभी का। और स्वागत किया है यहां पर जिस अंदाज में, तो कुल मिला के अब देखा जाए, अभी तक पहला मुकाबला, पहली सेमीफाइनलिस्ट टीम हमने देखा, लेकिन आज जो टीमें तय होंगी उनमें से ये बहुत जरूरी चीज है कि आप उसको किस रूप में जाते हुए देखना चाहते हैं। 32 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस विदा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में, और उन 32 टीमों में एक चैंपियन टीम आज मिल जाएगी। वो जब शाम का आखिरी फाइनल मुकाबला होगा, कुल मिलाकर 7 मुकाबले आज भी खेले जाएंगे, जिसमें से कि 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और एक आखिरी मैच फाइनल के रूप में आप देखेंगे, और वहां से तय हो जाएगा चैंपियन टीम। लेकिन उस सब के बीच जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केकेआर के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे या फिर यूट्यूब चैनल पे या फिर केकेआर के ऑफिशियल ऐप पे, मैं सभी व्यूअर्स का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि 3 दिन तक, आज तीसरा दिन है जरूर, 3 दिनों तक आपने जिस प्रकार से एंटरटेन किया और साथ साथ अपने अपने फेवरेट प्लेयर को चीयर अप किया, उस सभी चीजों के लिए। लेकिन अलग ही मजा है अगर हम इस क्रिकेट की बात करें। कुल मिला के देखा जाए, कई सारे रूल्स आपने देखे, कई सारी चीजों को आपने देखा, और अगर इसी तरीके से ये फैंस क्लब के लिए कोई भी आईपीएल फ्रेंचाइज
फिलहाल अब यहां से हम देखेंगे कि जब मैच शुरू होगा तो किस तरीके से सारी की सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में, जो कि फर्स्ट एवर बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर केकेआर फैंस क्लब। क्वार्टर फाइनल नंबर 2, आज तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला। और इसी बीच यहां पे फिलहाल अच्छी बॉलिंग होती हुई राहुल दास हैं बैटर। टॉस जीतकर विडा नाइस 3 ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। नाइस डे एक्सट्रीम यहां पे करते हुए बल्लेबाजी। 2 रन और मिलता हुआ, और इसी के साथ साथ यहां पे अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर जिस अंदाज में ये क्रिकेट चल रहा है फिलहाल, इस बीच यहां पे सबसे बड़ी चीज है कि आप उसको, इस मौके को कैसे भुनाते हैं, कैसे इस बॉक्स क्रिकेट का लुत्फ उठाते हैं। पहले ओवर में बने हैं कुल मिलाकर अभी तक अगर देखा जाए तो 6 रन, और पहले ओवर का खेल चल रहा है। इस बीच स्ट्रोक कितना ताकतवर है, बहुत दूर, और आसानी से 6 रन बटोर पाएंगे। और इस छक्के के बाद स्कोर भी जाता हुआ 12 पर। आपको पता है कि ये 6 ओवर का गेम नहीं है, आज 8 ओवर के सारे मुकाबले खेले जाएंगे, क्योंकि नॉकआउट का रूल था कि वहां पे सारे मैचेस 8 ओवर के मैचेस होंगे, तो यहां पे 2 ओवर एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। अवसर दिखा, उस अवसर को कैसे भुनाते हैं, इन चीजों पर कैसे काम करते हैं। फिलहाल अगर पहले ओवर की बात की जाए तो 12 है स्कोर बिना किसी विकेट के। ये दोनों बैटर ऐसे खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए, बैट से भी कमाल दिखाते हैं और गेंद से भी कमाल करते हैं। पिछले मैच में हमने देखा था गेंदबाजी में दोनों ने कमाल की बॉलिंग की थी, और जब क्या बात है यहां पे, साजिद हैं बॉलर। और इसी बीच यहां पे बाउंड्री के पार जाएगी, बिल्कुल ही जाएगी 6 के लिए, और इसके बाद अब जा पहुंचा स्कोर 23 रन। बहुत ही कमाल का क्रिकेट चलता हुआ। और फिलहाल इस बीच अब यहां पे
और इसी बीच फिलहाल अब यहां पे दूसरे ओवर की अगर हम बात करें, पूरी तरीके से अच्छी कोशिश हुई है। तो दूसरा ओवर अभी भी चल रहा है और इस बीच बहुत बढ़िया शॉट। ओह, वापस से अच्छी बैटिंग करने की कोशिश की जा रही है दोनों ही बैटर से, राहुल दास की बात करें या निखिल की बात करें। आखिरकार जो चीज पाना चाह रहे थे, जिस चीज के लिए बहुत कोशिश की जा रही थी बैटर से, वो उनको मिल ही गया। और इस तरीके से यहां पे समाप्ति हुई ओवर की। 2 ओवर के बाद 33 विदाउट एनी लॉस। 8 ओवर का ये है मुकाबला और 6 ओवर और अभी शेष है, और इसमें कैसे रन बटोरेंगे। इस बीच अब 2 रन और मिलता हुआ, 2 रन और जुड़ता हुआ, और धीरे धीरे अब ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है और वो प्रयास लगातार जारी है। फिलहाल अब क्या शॉट है बॉस। राहुल दास पहले दिन भी थे और आखिरी दिन भी हैं और कमाल के लग रहे हैं। शायद यहां पे रन बटोरने में सक्षम नहीं होंगे, उनको दोनों बैटर ही एक दूसरे के साथ लगातार कोऑर्डिनेट करते हुए और आपस में बातचीत करते हुए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ना चाह रहे हैं। और इसी बीच
3 ओवर में कुल मिलाकर स्कोर है 49 रन बिना किसी विकेट के। खास चीज यही है। और इसी बीच अगर थोड़ा ऊपर खेलते, क्योंकि पूरी तरीके से कंट्रोल में तो थे बल्लेबाज, लेकिन वो शॉट को जहां पर भेजना चाह रहे थे फील्डर के ठीक ऊपर, उतना कंट्रोल नहीं ला पाए। और वजह यह रही कि ये ऐसा लग रहा है मानो जानबूझकर विकेट गवा बैठे हो और पूरी तरीके से हाथों में दे बैठे। बॉल को अच्छी तरीके से उस गेंद को भांप भी लिया था, पढ़ भी लिया था, और उसको थोड़ा और ऊपर खेलते तो शायद 6 रन आसानी से मिल जाता। लेकिन फिलहाल 49 की पार्टनरशिप अब खत्म होती हुई नए बैटर का आगमन होता हुआ। और इसी बीच अब देखा जाए तो कुल मिलाकर ये लीजिए, फिलहाल अभी लगातार हर तरफ से चलिए 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। और फिर से यहां पे जैसे भी हो आगे बढ़ना चाह रहे 1-1 रन के साथ ही सही, क्योंकि नाइट्स द एक्सट्रीम बहुत अच्छी तरीके से अभी तक इन ओवरों में आगे बढ़ी है। चलिए ओवर की समाप्ति और 4 ओवर यहां से होता हुआ समाप्त। 4 के बाद 55 फॉर द लॉस ऑफ 1। 55 रन जोड़ पाई है टीम अभी तक, और इन 4 ओवरों में और कहां तक जा पाएगी टीम। अगर 100 प्लस करती है तो शायद बड़ी आसानी से एक सेफ स्कोर माना जाएगा, क्योंकि 8 ओवर का आज गेम भी है और आप उतने रन जोड़ना ही चाहेंगे, क्योंकि 55 रन तो जोड़ चुकी है। 4 ओवर में 45 रन जोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, खास करके राहुल दास अगर क्रीज पर रहते हैं तो। और इसी बीच यहां पे वापस से 2 रन और मिलता हुआ, शायद इस बार नहीं रोक पाएंगे। इस बार बैट से लगी और मानो ऐसा मुहर लग गया हो कि 6 के लिए ही जाएगी। और कुल मिलाकर इसी के साथ स्कोर 63 फॉर द लॉस ऑफ 1। और फिलहाल अब यहां से अब यहां पे पूरी तरीके से कोशिश चल रही है विदा नाइस ट्री की तरफ से भी कि गेंदबाजी में थोड़ा और संतुलित हुआ जाए। लेकिन इस बीच यहां पे क्या ये 6 के लिए जाएगी?
जी हां, एक बार फिर से जाएगी। 41 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच चुके हैं राहुल। और इसी बीच यहां पे 5 ओवर के बाद स्कोर है 70 रन तो यहां से हो गया है। और 3 ओवर में 30 रन लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल अब नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मुश्किल होगा। और खास करके जब तक राहुल रहेंगे तब तक बड़ी आसानी से ऐसे ही रन बरसते रहेंगे। तो उनका रहना बहुत जरूरी है, लेकिन गेंदबाजों की तरफ से यह कोशिश रहेगी कि सबसे जरूरी विकेट यही है। और इसी बीच यहां पे और इस बीच और इस बार यहां पे चौका मिल जाएगा पूरी तरीके से। और इसी के साथ अब देखा जाए तो राहुल दास का भी हाफ सेंचुरी बहुत अच्छी तरीके से अब बैटिंग करते हुए 52 पर जा पहुंचे हैं। ये लीजिए एक बार फिर से, क्या बात है, वाकई शानदार बैटिंग यहां पे चलती हुई। अब इनके बल्ले से जिस अंदाज में लगातार शॉट्स निकल रहे हैं वो देखकर हर कोई एंजॉय कर रहा होगा। और खास तौर पर अब आखिरी गेंद पर खुद को वापस से स्ट्राइक पर लाना सिंगल के साथ, ये बहुत ही खास चीज रही है। 6 ओवर के बाद 88 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 88 रन, और वापस से खुद को स्ट्राइक पर लाया है। ओ इस बीच यहां पे फिर से 6 रन और बटोर लेंगे। 94 जा पहुंचा स्कोर, 65 पर अभी भी नाबाद है राहुल। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। ये वापस से जाएगी, 6 के लिए जाएगी, जी हां बिल्कुल ही जाएगी। 71 धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए। और इसी बीच वाइड का इशारा आता हुआ 100 रन भी पूरा होता हुआ। टीम एक्सट्रीम का कमाल की बैटिंग अभी तक 101 फॉर लॉस ऑफ 1। और इसी बीच 2 रन और बटोर लेंगे। 73 अब उनका स्कोर और टीम का 103।
और इसी बीच यहां पे वापस से 6 रन बटोरते हुए, और कुल मिलाकर अब आखिरी गेंद पर किस सोच के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। तो चलिए, यहां पे लगातार ये तीसरा ऐसा ओवर आया है जब आखिरी गेंद पर सिंगल के साथ खुद को स्ट्राइक पर ला रहे हैं। और इसी बीच यहां पे एक और 6 आता हुआ 86 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर राहुल हैं अब। और इसी के साथ यहां पर एक बार फिर से 6 रन, 123 जा पहुंचा। इसी के साथ स्कोर। और इसी के साथ ये कमाल की बैटिंग, दमदार बैटिंग, शानदार बैटिंग, और इसी के साथ 100 रन पर पहुंच चुके हैं राहुल। पहला सेंचुरी आता हुआ इस वीडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में। क्या बात है, कमाल की बैटिंग, पूरी तरीके से अभी तक अविजित हैं, नाबाद हैं। और ये इनके शॉट्स नहीं है, ये इनके प्रतिभा का प्रमाण है जो अपनी बैटिंग से देते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार भी पूरी तरीके से सीधे बल्ले से लगातार स्ट्रोक ऑफर कर रहे हैं। और इसी बीच यहां पे फाइनली एक और गेंद बाउंड्री के बाहर है। बाहर है तो मतलब 6 है। 139 फॉर द लॉस ऑफ 1। और इसी के साथ बहुत ही शानदार, अद्भुत, अप्रतिम बल्लेबाजी देखने को मिली है यहां पे राहुल से, और जिसके बदौलत टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंची है। इसको न सिर्फ एक फाइटिंग टोटल कहेंगे बल्कि इसको एक बहुत ही बड़ा टोटल कहेंगे जहां तक पहुंच गई है एक्सट्रीम की टीम। अब जब लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी, 140 का टारगेट मिला है, 140 को कैसे चेज करेगी विडा नाइट्स, ये सब कुछ हम देखेंगे सेकेंड इनिंग में। तब तक चलते हैं राजा के पास। Thank you so much. And if we just go through the first inning of the second quarter final, what a brilliant match it has been so far. Throughout an innings of 108 runs, Rahul has gone through monstrous strokes all over the ground. It has been a thunderous innings altogether. So 140 is not only the highest score so far, yet the most dominant inning, I would say. So it's not going to be an easy task at all for Team Vida Knights 3, while they will be chasing down 140 runs in given 8 overs.
Alright, ladies and gentlemen, coming your way, the second inning of the second quarter final. 140 runs. That has to be chased by Vida Knights 3 to reach the semi-final. Coming your way, the second inning. Big number on the board, and they'll need more than just singles and doubles. But of course, they are also a crucial part of this innings. Shouts of catch it, and there'll be a boundary. In the air. Can the keeper let it slide by? Dot ball, every single dot ball will add to the pressure of Vida Knights 3. Straight into the hands of the fielder. That was the first bouncer of the over. The batter trying to improvise ends up playing straight to the fielder in the deep. And hands as safe as houses. The first one bites the dust. Nice little flick of the wrist out there, but straight to the fielder. And with this, we come to the end of the first over. One done. Vida Knights 3 are 5 for 1. And still 135 runs needed from 42 balls. It's more like climbing a mountain, and they'll have to first reach the base camp. They are nowhere nearby. A bit of a low full toss. A nice little clip on to the leg side. Couple of runs to the tally here. Rahul Das with the ball in his hands. Oh, that's a brilliant Yorker. Picks it up all right. But again, not something that they are fancying right now. Boundaries and sixes are the need of the hour. Goes big, only to get the side netting along the way. Another couple of runs here. Mitesh, of course, he's played a gem of a knock already in this tournament. Strikes it with all the power, only to find the fielder along the way. Knights the extreme, they'll happily take that. No real worries for them. Swing and a miss. The little question as well, asking for that gentle nick. That little feather kiss to the bat, but then the keeper finally gives up after the umpires failed to flinch. Oh, another chance. Once again, we could have seen an epic catch as well, but not to be. And that's the end of the second over. 2 down. The Vida Knights are 11 for 1. 129 from 37 balls. 36 in fact. Goes big. They'll need a lot more of those. $17 on the board right now. Okay, this is an impact over, so which means the batters will eye for even more runs. Swing and a miss.
The moment the sign came of the impact over, Nikhil felt it's the right time to do some impact. Got that length ball in play and gunned in with all his pace. Length ball again. The length balls have been a major source of trouble for the batters. Gets in a bit of variation, gets the Yorker out of his basket. A little push out there, just a couple of runs for that one. 25 on the board now. 115 needed from 32. The batter has no response whatsoever. You can swing as you like, but the bowler, the discipline is right on the money. Shouts of catch, all right. And they'll get a cup. In fact, looks like the ball has gone on to touch the back net. We'll have to wait for the confirmation. Right then, that's the end of the over. 3 done. The last ball was a dot ball. 25 on the board. And 115 runs needed from the last 5 overs. 23 runs in over. Bowls it in the slot there. Ooh, had to be close. They are now twisting with fire. That'll be a wide. Misses out the line. 114 from 29. Full toss. Takes out all his power on that shot. Only for a couple of runs. It's going to be a no ball. That's a huge 6. Oh no, it isn't. Just before the ball went on to crash into that final net, there was a case of that top net on that. So another dot ball. And this one will find its destination finally after a long time. A bit of pressure release, but the pressure is completely out of the world. Trying to strike it with power only to find the fielder. Direct hit, all right. Bullseye from distance is always fun. And with this, we come to the end of the over. No, 1 ball remaining. Right, we were waiting for that 1 ball to go.
Couple of runs to conclude the over. 4 done. Vida Knights 3 are 38 for 1. 102 needed from 24 balls. Plays it straight back to the bowler. And that's also the first bouncer of the over. Required rate now 26.61. Current rate 9.12. Goes flat. Drills it with all the power he could. They'll need a lot more of those if they are to remain in the hunt. Nope. Goes high. Going high doesn't always guarantee that you're going handsome. That's how tricky this maze is. Goes big, goes high, and once again, not so handsome. It's not about trying to go high, it's about possibly trying to go flat at times. Rattles that onto the side netting, a couple of runs. Knights the extreme won't mind that. That's all right. And he'll keep the strike for himself. With this, we come to the end of the over. 5 done at the end of 5. Vida Knights 3 are 47 for 1. 93 runs required from 18 balls. That's a monumental ask. And they'll have to come up with something out of the box, something out of the planet for sure. Something monstrous, maybe. Let's see if their trump card, Mitesh, has got what it takes to flip this game around. All eyes on him. For the Knights the extreme, however, it's just about getting that regular discipline in play. Like goes left arm over, but then starts with the no ball there, and he'll have to re-bowl that one, an extra run to the tally. I reckon we'll have a change of bowling here after that first ball. Ankit Bachar has been summoned. Loses his shape, tries to reach out for the ball. Unfortunately gets nothing to it. A dot ball here. Ooh, inside edge. That was pretty fast. The wicketkeeper just couldn't close the cup in time, or else it could have been another wicket here. 92 from 16. That's going to be a no here. Missing out the line as well. I think it's not always easy to come in left arm seam. The angle is slightly different, so you always have to get it right.
Okay, looks like we have another discussion going on, possibly something with the bowler's action. Another change of bowling here. .91 runs needed from 16 balls. Slightly shorter there. Once again goes aerial onto the side nets, and they'll take it on any given day. Slightly slower, clips the bails along the way. And the umpire, with a nice smile on his face, says it's a boundary. But will boundaries be enough? That's the question. It's all about over boundaries now. 85 of 14 needed. Goes big, another dot ball. I think from here on it's just a formality. They've fallen short. They want to retain strike, and he will get the strike. 6 overs done, 56 on the board, and from 12 balls they need 84 runs. The only thing that can get them there is either they keep on striking the power slot on the dashboard in front, or maybe a few illegal deliveries. First ball, a nice little flow of the bat there, only for the ball to go as high in the air as possible. Goes big, it'll just be a couple of runs, and Rahul Das will take it on any given day. Required rate 49.20. Full toss. He doesn't connect either. Mitesh mighty close to his half century here.
That's going to be a wide, which means they move to 59 now from 6.3. Ooh, that was a chance again. Just another dot ball. 81 needed from 9 now. In fact, 81 from 8. Straight into the hands, and he falls short of his half century as well. He was holding on to the fort almost single-handedly, and all the resistance, all the defiance crumbling down into smithereens as the Vida Knights, they are down in a heap of woes. And that's another dot ball to conclude proceedings in this over. 7 overs done. Vida Knights 3 are 59 for 2. And in order to win the game, they will need 81 runs. I'm not really sure which kind of maths will make it possible unless there are like 6 illegal balls and all 6 of them have been pumped out for 6-8s. So just this formality to complete, and Knights the Extreme will head to the semis. Down the ground, a couple of runs, is it? Yes, a couple of runs, 61 on the board now. Comes down the track, a dot ball. It's now about wrapping up the over. They're almost there. Swing and a miss again. This is exceptional bowling here from Krishnendu. Down the track. Oh, brilliant. Brilliant. Every run. They have won this game all right. But they are going to protect every run that they can. That's what makes Knights the extreme force that they are. Right then, another couple of runs. One more ball in this over. And we'll have our second semi-finalist. Goes for a full-blown swing. And it'll only be a dot ball and nothing else. This is a staggering victory for Knights the Extreme. They qualify for the semi-finals, winning this game by 75 runs. That's how you get it done. That's how you dominate, and that's how you put up an extreme performance. Talking about extremes, however, I have someone extremely talented to take over the microphone. Raja. A huge thanks to Rohit, and there is one sentence that will somehow state the dominance of Knights the Extreme. Whatever came their way, they just bulldozed and found one. 75 runs victory. Can you just even think of that? 75 runs, that's too in the quarter final. And then again, whenever you are finding one way, make your propaganda clear and just reach the top point. That vote has been done by Knights the Extreme. And now the fixture of the first semi-final is pretty clear. Kolkata Creators will be playing Knights the Extreme for reaching the final. But talking about the fixture, the next match coming up is the quarterfinal 3, and the teams that played yesterday are heading towards a confirmed semi-final berth. It's CSC Knight Riders heading against KKR Hooghly Riders. And both these teams are extremely talented. Both these teams have that sharp features which can tear apart their opponent's strength.
and the wall of resistance could be broken anytime, anywhere. Quarterfinal 3, CFC Knight Riders and KKR Hooghly Riders. But with time, as we are peeling off the layers of this tournament, what is coming out has to be the interest killer. That's because whenever we talk about a cricket tournament, the fundamentals are pretty clear. Play a match, win a match, reach the final, take the trophy or the prize home. But here, the interest lies somewhere other. This is one of those top-notch franchises, one of the most supported franchises, one of the most supported clubs rather, I would say. And whenever we talk about Kolkata, there are certainly three most famous things come in our mind: Rashogolla, Howrah Bridge and the Kolkata Knight Riders. With every year, they lifted that trophy, the boost, the moral, the power came higher and higher. And the pretty second last year, that was 2024, while lifting that trophy, the monumental celebration has made sure that our fan groups, the fans, the supporters, are way more powerful, way more cheerful and way more impactful than any of those others. That those fans need to be celebrated, and that's why Kolkata Knight Riders and the title partner Vida, who are walking together through a walkway, and this walkway says a lot about cricket. Yet the celebration not only lies in the ground, rather brings together the fans, the players and the team. And you heard me right, these 32 teams have many of them having the fan groups together, and these teams, these fan groups are participating in a tournament which talks about bleeding purple. There is only one name lies however, that is Kolkata Knight Riders. And ladies and gentlemen, throughout all 3 days, what we have seen is the purest form of celebration. From the classic call format of cricket to the newborn, to the younger box cricket format, everywhere there is one name, that is Kolkata Knight Riders. And a huge shout out to our title partner Vida, to Hero, for making this possible for all of us who have been supporting Kolkata Knight Riders over decades now. And with every year, when we get to see the unveiling of IPL date fixtures, we realize another year, and this year again we'll work all in, we'll give everything to our favorite team, to our favorite franchise, Kolkata Knight Riders. But this came as a surprise, because we have never witnessed something like this, where your favorite franchise, where your favorite club, Kolkata Knight Riders, bring together all the fan groups, all the supporters to make such a tournament possible of high stature. And that's not it. If you are leaving all 3 days, you have definitely witnessed how the stardom begins with Kolkata Knight Riders, how it came alive with Shah Rukh Khan, how it came way alive with Kolkata being together. And it's not only the season of IPL, rather the entire year the celebration the celebration continues. And that is where there is a huge part, a huge role played by Vida Knights electrifying box cricket. Throughout India, from every corner of the country, we are seeing huge fan groups coming together to celebrate cricket. That's too in the color of purple. And with all these walls, we are quietly moving forward to our next match. Quarterfinal 3, it's between CFC Knight Riders and KKR Hooghly Riders. If we just go through the journey, if we just bring up the glimpses of how the journey has been, it is some purest form of adjective that will say a lot about that. Tremendous, terrific and horrifying for their opponents. With every match they played, they crashed their opponents towards the pinpoint, towards the darkest point possible. And that has not only happened with one player, not only happened with one individual performance, rather I would say the entire team, they played as a team. They grouped themselves, they clubbed themselves
and then came out with the highest spirit possible. And now, when these two sides come against each other, which you can call a clash of titans, where there is a bunch of amazing players, an array of absolute phenomena will go head to head. CSC Knight Riders are very balanced side. 2 victories in both their group stage matches. So they have been purely clinical. Nothing went wrong for them. They have great batters, amazing bowlers, and moreover their morale is too high, way beyond your thought, our thought. But the team they will be playing against, KKR Hooghly Riders, the batting strength, that is superb. The bowling depth, that is classic. But what has been the best thing for them is their sporting spirit that has been way higher. And now these two sides are looking forward to a confirmed berth in semi-final. Ladies and gentlemen, coming your way, quarter-final 3, CFC Knight Riders and KKR Hooghly Riders. But while walking through the aisle, we'd love to thank our partners. A huge shout out to Vida for making this possible, and our glam out partner, that is Hero, without whom it could have been absolutely impossible, making things bringing under light, bringing under something that we call living in cricket. We are celebrating through all these matches, 16 matches on the first day, 16 more in the second, and now while we are celebrating the final day, we have already played 2. We have seen the winners reaching the semi-final. 5 more to come, and 5 of them is absolutely glamorous. 2 more quarterfinals, 2 more semi-finals, and then the champion of the opening season of Vida Knights Electrifying Box Cricket. Ladies and gentlemen, some of you are celebrating it live together. Some of you are keeping an eye on the social sites, on the Facebook, on the Instagram, and the links, and somewhere in the Kolkata Knight Riders app. But everywhere you are witnessing the purple venom, the venom of living cricket, the venom of winning the trophy and take it home with the joyous and the infectious smile. But as we are talking of the smile remains intact and same for both the winners, Kolkata Creators in the first quarter-finals. That was a dominant victory, and in the second quarter-final it was an extreme performance, sharp like a sword, and has to be one of the teams reaching the semi-final. That was Knights D Extreme. And both these teams are taking home the heartiest congratulations from us and taking home a confirmed slot, a mark reading the semi-final. But while these two sides will face each other, we are still in search. We are still processing through the other 2 berths. Who will it be in the third quarter-final heading CSC Knight Riders, KKR Hooghly Riders, which will roll in a very short while. But those couple of minutes, the slice of celebration still continues. If you just come in, any of you listening us from the social sites, I'll invite each one of you. Please join us up right here at Sportsplex Arena. It's very close to you. It will take you hardly a couple of minutes, but if you come in, if you reach here, if you just witness the venue celebrating the color purple, you will have something of a lifetime or the remembering forever. So the invitation stays forever. The invitation still stays alive. Third quarter final in a row in couple of minutes. But next to that, coming the fourth quarter final, and with that, the race of the final will again continue. Tournaments like this unfold wings of love, celebration, and lots of caliber. A miscellaneous bringing together lots of things. We have seen the winning smile. We have seen someone somewhere losing their tears after falling apart. But taking aback is the celebration that still continues. Quarterfinal 3 in a row,
and the toss that will happen anytime here in the ground, and then we will keep on continuing quarter-final 3, the search for the third semi-finalist.
After a few moments of silence, it feels like two of these teams are absolutely set to go head to head. Quarterfinal 3 on the mark. It's CFC Right Riders going against KKR Hooghly Riders. I'll quickly get a glimpse of what happened in the toss. While talking of the toss, it's KKR Hooghly Riders who have owned the toss and they have elected to bat first. So CSC Knight Riders is sent on the ground in full force to make sure they chase as less as possible. Title partner Vida brings to you Knights Electrifying Box Cricket, which has absolutely turned out as an electrifying tournament. All these teams, we started with 32 bang-on teams, but now we are only left with 6. 2 of them met the mark in the semi-final, and now the other 4, only 2 will finally proceed to the semi-final. Who will it be? We'll definitely keep an eye, but till the time, ladies and gentlemen, boys and girls, make sure you join us up either in the social sites where you can find these matches happening in live from the Facebook, Instagram or the YouTube pages of Kolkata Knight Riders, or you can join us up right here at the Sportsplex Arena in Kolkata, where you can actually get a glimpse of what's happening. And that's true, in true colors. That's a purple. We all are bleeding purple because it's Kolkata Knight Riders at the end of the day. And all these fan groups, all these supporters who are not only cheering it from the audience seat, rather they are getting inside this arena in this green lush ground and making sure they get to enjoy the ambience of how it feels while you head and get a bat in your hands, while you chase down a mammoth target or somehow try to defend a very low score. While talking of these scores, while talking of this chase or the wins, let us just focus on what's coming our way. Third quarter final, it's CSC Knight Riders playing against KKR Hooghly Riders, and both these teams have 50-50 chance of making it to the semi-finals. And while talking of 50-50, both these teams have done something phenomenal where you give them 100 out of 100, because whatever came their way, they bulldozed it in full-fledged and there was nothing left on the way. They made it straight to the semi-final, and now it's time. Now it's time for any of these two to find the same way. Semi-final 3, pardon us, semi-final 2, and which will be the first team. We are definitely keeping an eye on that. Coming your way, Vida Knights Electrifying Box Cricket, quarter-final 3, 2 amazing sides playing each other, and most probably there will be another close encounters, because their journey throughout this tournament on first 2 group stage matches has been very precise. Both these teams crashed their opponents while coming in this quarter final, but now one will find their entry gate while the other will be finding the exit corner. Vida Knights Electrifying Box Cricket brings to you quarter-final 3, where it's CSC Knight Riders playing against KKR Hooghly Riders. I'll just give it up to the commentary box, where our brilliant commentators will bring the magic in the charm with the beauty of cricket. ধন্যবাদ রাজা, স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার স্পোর্টস ফ্লেক্সে। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। টসে জয়লাভ করেছে কেকেআর হুগলি রাইডার্স, তারা ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে সিএফসি নাইট রাইডার্স সমস্ত প্লেয়ার্স তারা প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছেন, ম্যাচ শুরু হবে। থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল, প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে কলকাতা ক্রিয়েটার্স, এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে নাইটস ডি এক্সট্রিম। সো প্রথম সেমিফাইনাল, দুটো দল ইতিমধ্যেই আমরা পেয়ে গেছি। ফার্স্ট সেমিফাইনালের জন্য কলকাতা ক্রিয়েটার্স অ্যান্ড নাইটস ডি এক্সট্রিম। এবার সময় দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কোন দুটো দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেটা নির্ধারণ হবে।
from third quarterfinal and fourth quarterfinal. টসের রেজাল্ট আরও একবার রিপিট করব। কেকেআর হুগলি রাইডার্স টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। The opening batter তারা প্রস্তুত for the third quarterfinal. KKR হুগলি রাইডার্স ব্যাট করার সিদ্ধান্ত প্রথমে টসে জয়লাভ করে কোয়ার্টার ফাইনালে 139 গত ম্যাচে কোয়ার্টার ফাইনাল 2তে আমরা স্কোর দেখেছি। থার্ড কোয়ার্টার ফাইনালে স্কোর কি হতে চলেছে, কি অনুমান করছেন? শুরুটা খুব ম্যাটার করবে। প্রীতম রাজক অ্যান্ড অনুপ বারিক ওপেনিং ব্যাটার। প্রথম বল থেকে 2টো রান। ওমকার রয় অন দ্য রাইজ খেলার চেষ্টা। থার্ড বল থেকে রান আসেনি, ডট। রান পাবে না প্রীতম রাজক। 3টে রান এসছে স্কোর বোর্ডে কেকেআর হুগলি রাইডার্স। ড্রাইভ করেছেন, ডিরেক্ট হিট চেষ্টা ছিল। পঞ্চম বল থেকে 2টো রান। প্রীতম রাজক আবেদন, জোরালো আবেদন ছিল কর্পোরেটের এবং উইকেট, ফার্স্ট উইকেট। ওমকার রয় এনে দিলেন দলকে ওভারের শেষ বলে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। প্রথম ওভার শেষ, 5-1 উইকেটে কেকেআর হুগলি রাইডার্স। ফার্স্ট ওভার 5 for 1 কেকেআর হুগলি রাইডার্স। মোহিত চৌবে নাম্বার 3 ব্যাট করতে এসছেন। ফেস করবেন অনুপ বারিক। দ্বিতীয় ওভারের জন্য বলে আনা হয়েছে উত্তম দাসকে। দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল থেকে একটাই রান। অনুপ বারিক, তার জন্য এটা প্রথম রান। মোহিত চৌবে সিঙ্গেল পেলেন দ্বিতীয় বল থেকে। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফাইনাল ডে, থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। ফলশ্রুতে ভারী সুন্দর ফিল্ডিং, গতিরোধ করে দিয়েছিলেন উত্তম। দুটো রান।
9 for 1 KKR Hooghly Riders after 1.3 overs. একটু নিরাশ হবেন, এক্ষেত্রে রান পাবেন না মোহিত চৌবে। আপাতত 4 রানের পার্টনারশিপ মোহিত এবং অনুপের মধ্যে। Fans are ready to roar for KKR এবং Vida Knights ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেটে প্রত্যেকটা দল, সমস্ত প্লেয়ার্স বেস্ট এফোর্ট দিচ্ছেন। ওভারের পরিসমাপ্তি, দ্বিতীয় ওভারের খেলা শেষ। আপনার 9 for 1 KKR হুগলি রাইডার্স। থার্ড ওভার, মোহিত চৌবে প্রথম বল থেকে একটি রান পেয়েছেন, 10 উইকেটে। KKR হুগলি রাইডার্স এই শটটা স্বস্তি দেবে না মোহিত চৌবেকে, রান পাবেন না। অধরা রান KKR হুগলি রাইডার্সের জন্য। 3 বল থেকে মাত্র একটা রান খরচ করেছেন ওমকার রয় তার কোটার দ্বিতীয় ওভার। এবং এই ওভারের পরেই আসতে চলেছে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, ফোর্থ ওভার। তিনটে সিঙ্গেল তৃতীয় ওভারে, মাত্র 3 রান। লেগ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড, ওয়েট করছে মোহিত চৌবে। অনুপ বারিক ভিদা ইলেকট্রিক ওভারের জন্য ইম্প্যাক্ট ওভার। তিন ওভারের খেলা শেষ, 3 শেষে KKR হুগলি রাইডার্স 13 উইকেটে। 13 for 1 আপনার 3 এবং এটা সময় ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। সমস্ত রান কাউন্ট হবে দ্বিগুণ হিসেবে, কোনো ব্যাটার এই ওভারে আউট হবেন না, এটাই মজা ভিদা ইম্প্যাক্ট ওভারের। উত্তম দাস তার দ্বিতীয় ওভার। তারপরে ওয়াইড, আরো একটা এক্সট্রা রান। 15 for 1 KKR হুগলি রাইডার্স। লাইভ আসছে এফবিতে, কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল এফবি পেজ ফ্রম স্পোর্টসপ্লেক্স কলকাতা। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফাইনাল ডে, থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। CFC নাইট রাইডার্স বনাম KKR হুগলি রাইডার্স। দুটো দল ইতিমধ্যে জায়গা পাকা করেছে সেমিফাইনালের জন্য, কলকাতা ক্রিয়েটার্স অ্যান্ড নাইটস ডে এক্সট্রিম। গতির সঙ্গে উত্তম দাস,
নিজেকে জানান দিলেন এবং সম্পূর্ণরূপে এখানে পরাস্ত করলেন। মোহিত চবে আবেদন এজ ছিল ইনসাইড এজ, এবং এই ওভারে ইম্প্যাক্ট ওভারের মজা এটাই, ব্যাটার ডিসমিসড হবেন না। সো ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত সব থেকে ভালো বোলিং টুর্নামেন্টে বলতেই পারি। 4 ওভারের খেলা শেষ, আপনার 4-17 for 1। KKR হুগলি রাইডার্স। রানের গতি অনেকটাই মন্থর, বিশেষ করে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভারের সুবিধা তারা আদায় করতে পারল না। পরবর্তী ফেজে রান কিভাবে আনবে, শর্ট সিলেকশন, পাওয়ার প্লাগ 4 রানস, ভিদা ব্যাটারি 6 রানস, ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস, এই দিকগুলো নজর করতে হবে। যদি রানের গতিটাকে খুব দ্রুত বাড়াতে হয়। ফিফথ ওভার সুনীল চক্রবর্তী, হোয়াইট বল, এক্সট্রা আরো একটা রান এলো। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফাইনাল ডে। থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল, আবার ওয়াইড, ব্যাক টু ব্যাক দুটো ওয়াইড বল করে ফেলেন সুনীল চক্রবর্তী। এখনো কোনো বৈধ বল আসেনি ফিফথ ওভারের থেকে। এবং যেটা আশা করা হচ্ছিল সুনীল চক্রবর্তী প্রত্যাবর্তন করবেন, অতিরিক্ত রান দুটো দিয়ে ফেলেছেন। অরূপ বারিক সিঙ্গেল পেয়েছেন দ্বিতীয় বল থেকে। লক্ষ্য ছিল এখানে পাওয়ার স্লট, পাওয়ার প্লাগ কিংবা ভিদা ব্যাটারি, সেখানে টাচ করানোর 4 কিংবা 6 আসতেই পারত, আসেনি, এসছে একটাই রান। রান অধরা। আবারও অনুপ বারিক, একটু কোথাও হাইট ফ্যাক্টর হয়ে গেল, সোজা ব্যাটে খেলার চেষ্টা করছেন। এবং নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট সুবিধা দেবে সেই ব্যাটারকে যারা সোজা ব্যাটে খেলতে পছন্দ করেন। একটা ওভার বাউন্ডারি খুব প্রয়োজনীয় রান, 27 1 উইকেটে, অনেক সময় পরে একটা ওভার বাউন্ডারি KKR হুগলি রাইডার্স অর্জন করল। ওভারের শেষ বল একটু গতির সঙ্গে সুনীল চক্রবর্তী তিনি করেছেন, পরাস্ত হয়েছেন অনুপ বারিক। ওভারের পরিসমাপ্তি, 5 ওভারের খেলা শেষ, 5 শেষে 27 1 উইকেটে KKR হুগলি রাইডার্স 27 for 1 after 5। বর্তমান রানের গড় 5.40 after 5, 27 for 1। ষষ্ঠ ওভার, গুলাম জেলানি তাকে আনা হয়েছে বলে। প্রথম বল থেকে কোনো রান খরচ করেননি গুলাম জেলানি। মোহিত চৌবে কি চলছে তার মাথায়?
নিঃসন্দেহে চাইবেন কারেন্ট রান রেট যে জায়গায় যাচ্ছে পরপর নিচের দিকে আসছে 5.23, গ্রোথ করতে হবে, এটাতে বৃদ্ধি আনতেই হবে খুব দ্রুত। ওদিকে রিটায়ার্ড আউট, মোহিত চবে, তার জায়গায় সুমিত রক্ষিত, বাঁহাতি ব্যাটার তিনি এসছেন। দুটো রান প্রথম বল থেকে সুমিত রক্ষিত। অ্যাগ্রেসিভ মানসিকতা দেখানোর জন্য তিনি এসছেন। প্রথম বল থেকে সেই ছায়া তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ষষ্ঠ ওভারের খেলা চলছে, ব্যাট করছে কেকেআর হুগলি রাইডার্স, থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ডে 1 ডে 2 গ্রুপ স্টেজের লড়াই শেষ করে ফাইনাল ডে নকআউট স্টেজে আমরা প্রবেশ করেছি। দুটো কোয়ার্টার ফাইনাল ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে কলকাতা ক্রিকেটার্স একটা দুর্দান্ত জয় পেয়েছে এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নাইটস ডি এক্সট্রিম তারা বড় জয় পেয়েছে, বড় ব্যবধানে তারা জয়লাভ করেছে। থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল, পঞ্চম বল ওভারের গোলাম জেলানি, সুমিত রক্ষিত অনসাইডে খেলেছেন। দুটো রান তার ব্যাট থেকে এলো পঞ্চম বল থেকে, 32 এক উইকেটে। ওভারের লাস্ট বল গোলাম জেলানি তিনি করবেন। সুমিত রক্ষিত অন স্ট্রাইক, সোজা ব্যাটে খেলার চেষ্টা করবেন এবং সুবিধা পাবেন। ওভার বাউন্ডারি, সুমিত রক্ষিত যে কারণে তিনি এসেছিলেন সফল হচ্ছেন। 250 স্ট্রাইক রেট, এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যাটারেরই নেই কেকেআর হুগলি রাইডার্সের এই ম্যাচে। 6 ওভারের খেলা শেষ, আপনার 638 ফর 1 কেকেআর হুগলি রাইডার্স। 38 এক উইকেটের বিনিময়ে 6 ওভার শেষে তাদের সংগ্রহ। ষষ্ঠ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। সুমিত রক্ষিত আসার পরে কোথাও রানের গতি একটু সচল হয়েছে, এই রানটা পৌঁছবে 60 কিংবা 70-তে। একটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছানোর জন্য দুই ব্যাটার চেষ্টা করবেন। পার্টনারশিপ 5 বল থেকে 13 রান অনুপ বারিক এবং সুমিত রক্ষিতের মধ্যে। সপ্তম ওভার সুনীল চক্রবর্তী তাকে আনা হয়েছে বলে। প্রথম বল থেকে 2টো রান। দ্বিতীয় বল ক্যাচ কল ছিল কিন্তু ফিল্ডারকে টপকে বল যাবে সীমানার বাইরে ম্যাক্সিমামের জন্য। অনুপ বারিক শুরু করতে এসেছিলেন, সেট হয়ে গেছেন, এবার সময় তার কাছ থেকে দল বেশি কিছু আশা করছে। এভাবেই বড় শট আনবেন, রানের গতিটা খুব দ্রুত বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। 46 ফর 1 কেকেআর হুগলি রাইডার্স। প্রথম 2 বল থেকে 8 রান এখনো পর্যন্ত কেকেআর হুগলি রাইডার্স ইনিংসে। এটাই বোধহয় সব থেকে বড় ওভার হতে চলেছে, বিশেষ করে ভিদা ইলেকট্রিক ওভারের ডিভিডেন্ড তারা পায়নি। শট, লক্ষ্য একেবারে স্থির এবং সেই লক্ষ্যে এগোনোর পথে অন্তরায় বাধা কোনো কিছুই নেই সুমিত রক্ষিতের জন্য, অনুপ বারিকের জন্য। অনুপ বারিক ধীরে ধীরে খোলস ছেড়ে বেরোচ্ছেন এবং রান আনছেন। 50 কামস আপ ফর কেকেআর হুগলি রাইডার্স ফ্রম 6.3 ওভার্স। 52 এক উইকেটে, 52 ফর 1। পুল শট খুব একটা সুবিধা আদায় করতে দেবে না স্কোরবোর্ডে। স্ট্রং জোন, সোজা ব্যাট, স্ট্রেট, লং অফ, লং অন, সব থেকে বেশি সুবিধে দিতে পারে ব্যাটারকে। সিঙ্গেল এসছে গত বল থেকে। আরো একবার ব্যাটকে কথা বলালেন সুমিত রক্ষিত, তার রাজকীয় ভঙ্গিমায় অনুপ বারিক এই শটটা তার ব্যাট থেকে এসছে। ওভার বাউন্ডারি এলো, অনুপ বারিক 36 রানে ব্যাট করছেন 20 বল থেকে, 4টে ওভার বাউন্ডারি।
স্ট্রাইক রেটটা একটু আগে অনেকটা নিচে ছিল, বাড়িয়েছেন 180। অনুপ বারিক তিনি ফেরত যাচ্ছেন 36 রান করে। দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল। 7 ওভারের খেলা শেষ, 59 for 1 after 7। এবং সপ্তম ওভার সব থেকে বেশি স্বস্তি দিয়েছে কেকেআর হুগলি রাইডার্সকে। 21 রান এসছে সপ্তম ওভার থেকে, একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। .43 কারেন্ট রান রেট লাস্ট ওভার আপনার 7, 59 for 2। 7 ওভার শেষ, 59 2 উইকেটে কেকেআর হুগলি রাইডার্স। শেষ ওভারের প্রথম বল মাঠের বাইরে, লং অফের ওপর দিয়ে উড়িয়েছেন লক্ষ্যে। 6টা রান পেয়ে গেলেন সুমিত রক্ষিত। প্রথম বল থেকে অ্যাটাক 65 2 উইকেটে কেকেআর হুগলি রাইডার্স। গুলাম জেলানি স্লটে বল করেছেন এবং তার ফল তাকে ভুগতে হয়েছে। আবারও সুমিত রক্ষিত চেষ্টা করবেন ওভার বাউন্ডারি আনার, ব্যাক টু ব্যাক দুটো দর্শনীয় শট। গত ওভার থেকে যেভাবে রানে ফিরেছে কেকেআর হুগলি রাইডার্স, সমর্থকদের জন্য এটা প্রাপ্তির আশার। ব্যাক টু ব্যাক দুটো ওভার বাউন্ডারি। সুমিত রক্ষিত ধ্রুপদী ছন্দে ব্যাট করছেন, শেষ ওভারটাকে বড় ওভারে কনভার্ট করার জন্য কমিটেড। এর মধ্যেই একটা ওয়াইড লেগ স্টাম্পের বাইরে করে বসলেন গুলাম জেলানি। অতিরিক্ত আরো একটা রান, 72। আশার বাইরে ছিল এই জায়গায় পৌঁছবে কেকেআর হুগলি রাইডার্স, এটাই মজা। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট হ্যাট্রিক, 6, 6 and 6, 3 in a row। সুমিত রক্ষিত কোথাও দলকে সুবিধে দিচ্ছেন, শুরু করতে একটু কোথাও স্ট্রাগল করতে হয়েছে, কিন্তু সময় যত এগিয়েছে সুমিত রক্ষিত ব্যাটকে চওড়া করেছেন। 19 রান 3 বল থেকে শেষ ওভার। গত ওভার থেকে 21 রান, দুটো ওভার খেলার পট অনেকটাই পরিবর্তন করছে। গুড টোটাল। এগোচ্ছে সেদিকে কেকেআর হুগলি রাইডার্স। ক্যাচ কল ছিল, ফেরত যেতে হবে তাকে। ভালো ব্যাট করে গেলেন সুমিত রক্ষিত, 28 রান করে ফেরত যাচ্ছেন ডাগ আউটে। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট থার্ড কোয়ার্টার ফাইনাল নকআউট স্টেজ। জয় ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা অন্তত খোলা নেই। পারফরম্যান্স সেরাটুকু উজাড় করতে হবে সমস্ত প্লেয়ার্সদের, প্রিয় দলের জন্য। কেকেআর এর জন্য মাঠের বাইরে থেকে সবাই সাপোর্ট করে, করবো লড়বো জিতবো রে। এখানে ব্যাট হাতে বল হাতে বলতে হবে করবো লড়বো জিতবো রে নিজের দলের জন্য, সেটা কেকেআর হুগলি রাইডার্স হোক কিংবা সিএফসি নাইট রাইডার্স, জয় গেম চেঞ্জার্স হোক কিংবা দাঁতন নাইট ক্লাব, কলকাতা ক্রিয়েটার্স হোক কিংবা নাইটস ডি এক্সট্রিম। এবং 8 ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি ঘটে গেল। কেকেআর হুগলি রাইডার্স 8 ওভার থেকে 79 রান তারা সংগ্রহ করেছে 3 উইকেটের বিনিময়। সো সিএফসি নাইট রাইডার্স তাদের সামনে লক্ষ্যমাত্রা 8 ওভার থেকে 80 রান। আপাতত ইনিংস ব্রেক, আমরা সরাসরি জয়েন করছি স্পোর্টস ফ্লেক্স ভিদা ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট নাইটস। প্রত্যেকে প্রস্তুত লড়ার জন্য, ওদিকে মাইক হাতে অ্যাম্বিয়েন্স কিছুটা বদল করে দেওয়ার জন্য মাঠে প্রস্তুত রাজা। Thank you so much. We started a little late, but what a turn around of events. Early couple of overs, while it was completely CSC Knight Riders
dominating over KKR Hooghly Riders, but somehow, but while uttering this somehow, we have seen utter brilliance by both these batters from KKR Hooghly Riders. Every ball took the hard part of the pitch and went out of the boundary for an over boundary over super sixes. We have seen not once, not twice, even rather thrice over boundaries were raining all through the ground. And this has only happened while you have such class batters in your team. And absolutely it has to be coming down. It has to be coming down because these are the quarterfinals. You should be expecting quarterfinals of such stature. KKR Hooghly Riders put on a target of 80 runs for CFC Knight Riders while chasing down this target 10 runs per over. That's the required run rate because nowadays as we unfold the wings, as we unfold the dynamics of cricket, we have seen that pretty easily, gatherable, pretty easily possible. One big over and the match can be in your court. One over, sharp over, couple of wickets and the match can be can be brilliantly pulled back by the opponent team. Everything is happening, everything is shouting here in the ground of Vida. Nice electrifying box cricket. But for that, for the glimpses of these absolute thunderous matches, all you have to do is either join us right here at Sportsplex Arena, or you can actually celebrate these victories, these joyous smiles, these infectious energies through the social sites of Kolkata Knight Riders. Coming your way, the second inning of KKR Hooghly Riders versus CSC Knight Riders. This is the third quarter final and one semi-final spot is in stake. तो चलिए स्वागत है आप सभी का रनचेज में। सीएफसी नाइट राइडर्स को टारगेट मिला है 80 का। 8 ओवर में 80 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब उतरी है तो अब क्या दिमाग में लेकर के किस सोच के साथ आई है, ये जहन में जरूर एक सवाल रहेगा। उस सवाल का जवाब बैटर किस अंदाज में देंगे। और इसी बीच यहां पर ये देखिए जरा, कुल मिलाकर हर एक गेंद को बल्लेबाज को पूरी तरीके से अभी तक वो जो प्लानिंग करके आए हैं सीधे बैट से लगातार रन बटोरने हैं, उस कोशिश में कामयाब नहीं होने दिया है। हर गेंद को ऑन साइड लेग साइड की तरफ धकेल रहे हैं पूरी तरीके से। अब प्रयास रहेगा कि ओह चलिए डॉट गेंद यहां पे। इसी बीच अब फिलहाल जबरदस्त, बहुत शानदार। ओ इसी बीच यहां पे चलिए पहले ओवर की समाप्ति होगी।
ओह, इस बीच बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का है इशारा। कुल मिलाकर अब दूसरे ओवर की हुई है शुरुआत। जितनी डॉट गेंदें रहेगी उतनी ज्यादा केकेआर हुगली राइडर्स सामने वाली टीम पर प्रेशर डालेगी। लेकिन सीएफसी नाइट राइडर्स भी जानती है कि कितना टारगेट है, कैसे इसको भेदना है, किला कैसे फतेह करना है। अभी तक जब हम दूसरे ओवर की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो कुल मिलाकर तो कुल मिलाकर अभी भी यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लगातार भुनाने की कोशिश करना चाहेंगे। इसी बीच यहां पे फिर से आपको अब यहां से रन लगातार बनाने पड़ेंगे क्योंकि 80 रन का आप पीछा कर रहे हैं और उसमें अगर आप हर ओवर के साथ आपका वो रन्स नहीं आएगा तो फिर आपका रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता चला जाएगा और जैसे ही बढ़ेगा फिर आने वाले बैटर के ऊपर वो प्रेशर शिफ्ट होगा। लेकिन अब ओंकार और सुब्रत मुखर्जी ये दोनों की जोड़ी और दूसरी तरफ छोटू सरकार कर रहे हैं गेंदबाजी। और इसी बीच दो ओवर के बाद स्कोर 14 बिना किसी विकेट के, टीम सीएफसी नाइट राइडर्स। पूरी तरीके से अब धीमी बल्लेबाजी कही जाएगी जिस हिसाब से लक्ष्य मिला है, लेकिन उनके जहन में जरूर यह चीज चल रहा होगा फिफ्थ ओवर इंपैक्ट ओवर के रूप में है तो वहां पे उसको उस मौके को भुना के पूरी तरीके से मैच में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश। लेकिन अगर आप उसी चीज को अभी से वो रन रेट को मेंटेन करके चलेंगे तो शायद आपके लिए काम आसान रहेगा। लेकिन इस बीच जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, जबरदस्त क्रिकेट चलता हुआ। तीसरे ओवर में 14 ही है, एक विकेट के नुकसान पर।
एक समय ऐसा लग रहा था एक छोटा सा टारगेट देगी केकेआर हुगली राइडर्स, लेकिन अंत के 2-3 ओवर में जिस अंदाज में बैटिंग हुई, पूरी तरीके से माहौल इनके तरफ शिफ्ट हो गया। और इसी बीच अब देखा जाए तीसरे ओवर में अभी भी 15 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर की जैसे ही शुरुआत हुई, एक और विकेट का पतन हुआ पहली गेंद पर। कुल मिलाकर अब धीरे धीरे मैच की तरफ पकड़ को मजबूत करती हुई केकेआर हुगली राइडर्स। पूरी तरीके से बैटर के लिए चीजें मुश्किल हो रही है। यहां से गेंदबाजी कमाल की हुई है, कमाल की गेंदबाजी अभी तक रही है। और वजह यह रही कि पूरी तरीके से परेशान रखा है बल्लेबाज को रन के लिए। तो चलिए, पहली गेंद पर तो विकेट मिली थी, लेकिन यहां पर भी मिलेगी सफलता। इस ओवर में पिछली 3 गेंदों की बात करें, 3 गेंदों में 2 विकेट का पतन हुआ है। कमाल की गेंदबाजी, और इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कम बैक कर रही है ये टीम। जब पहले इनिंग्स के 6ठे ओवर तक हम पहुंचे थे, तब तक तो बहुत आसान लग रहा था कि बड़ी आसानी से जीत जाएगी सीएफसी नाइट राइडर्स, क्योंकि एक छोटे टोटल की तरफ ही थी। लेकिन उसके बाद वो आखिरी के जो 2-3 ओवर्स में रन्स आए, वहां पे सारी की सारी चीजें बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया। और अभी आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड को, पूरी तरीके से अब सब कुछ जाता हुआ केकेआर हुगली राइडर्स के पक्ष में। और इसी के साथ अब यहां पे चौथे ओवर में ओवर की समाप्ति होगी। कुल मिलाकर 4 के बाद 16, 3 विकेट के नुकसान पर टीम सीएफसी नाइट राइडर्स। और चलिए, लीजिए, जो चीज बल्लेबाज इस नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट में ढूंढते हैं जिस ओवर को, वो ओवर आ चुका है। क्योंकि यहां पे होता है रन डबल और विकेट का कोई खतरा नहीं।
सिर्फ और सिर्फ आप चौके छक्के लगाइए और रन को डबल कराइए। अगर इस ओवर में रन नहीं आए तो मैच में पूरी तरीके से पीछे चले जाएंगे, पूरी तरह से। इसी बीच यहां पे फाइनली जो ढूंढ रहे थे बल्लेबाज वो मिल चुका है इनको। छक्के के साथ इस ओवर में आगे बढ़ रहे हैं। 3 गेंदे हैं और कम से कम एक आधी सिक्सेस और आ गया तो फिर बैटर के लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन एक और डॉट गेंद इस बीच आता हुआ और अंपायर का इशारा है नो बॉल का। कमाल की गेंदबाजी। 5वां ओवर है और 5वें ओवर में पूरी तरीके से बैट्समैन को खामोश रखा है। लीजिए इसी बीच यहां पे और फिलहाल अब 5 ओवर के बाद 32 और लॉस ऑफ 3। और इसी बीच अब यहां से देखा जाए तो कुल मिलाकर 17 गेंदों में 47 रनों की आवश्यकता। अब 16 गेंदें बची हुई है यहां से और इसमें आपको आगे जाना है, टीम को आगे ले जाना है। लेकिन सारी की सारी चीजें अब यहां से मुश्किल होती हुई फिलहाल अब जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे मैच से अब और इसी बीच स्कोर 35 और लॉस ऑफ 3। 14 गेंद और बाकी और उसमें आप
चलिए, एक और विकेट आता हुआ इस ओवर में और धीरे धीरे सेमीफाइनल का टिकट कटाती हुई अब नजर आ रही है यहां पे टीम केकेआर हुगली राइडर्स। जिस तरीके से पहले ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल हो रही है जब वो बैटिंग के लिए आए थे, लेकिन अंत के ओवर्स में वो रन्स मिलना और उसके बाद जब गेंदबाजी के लिए आई तो कहर बरपाती हुई सारे गेंदबाज की गेंद, जिसमें कि पूरी तरीके से धाराशायी हो गए सीएफसी नाइट राइडर्स के बल्लेबाज। और अब 20 के ऊपर जाता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट। ओवर की समाप्ति 6 ओवर के बाद 37 फॉर द लॉस ऑफ 4। जीत के लिए अब 2 ओवर में चाहिए 43 रन। यानी कि 20 से ज्यादा रन तो चाहिए ही चाहिए। 21 साढ़े 21 का रिक्वायर्ड रन रेट। अब इन 2 ओवर में ऐसे रन्स बनाने पड़ेंगे, कम से कम 12 गेंदों पर 5 से 6 बड़ी हिट चाहिए अगर इस मैच को जीतना है। और इसी बीच अब यहां पे पूरी तरह से धीरे धीरे इस मुकाबले को अब अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब जो भी बल्लेबाज आएगा उसको 400 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। फिलहाल अभी देखा जाए तो कुल मिलाकर 9 गेंदों पर 41 रनों की आवश्यकता। ओ इसी बीच यहां पे डंडी हुई गुल। कुल मिलाकर पूरी तरीके से नस्तानाबूद हो गई टीम सीएफसी नाइट राइडर्स। कमाल का क्रिकेट खेल के दिखाई है यहां पे और वापसी इसको कहते हैं। शुरुआती 5-6 ओवर की बात करें वहां पे पूरी तरीके से बिखरे बिखरे से हालात थे, लेकिन अब यहां पे इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है केकेआर हुगली राइडर्स ने
और सेमीफाइनल के लिए बना ली है जगह। What a match! That was utter dominance shown in the purest form of cricket. What a victory! What a match! What an events of turn around. It was CFC Knight Riders who did a tremendous job, but at the end, it has to be KKR Hooghly Riders. At the very beginning, it felt like CSC Knight Riders had the upper hand, but somehow, with overs passing by, KKR Hooghly Riders got a great grip in the match and the momentum shifted. Quarterfinal 3 went KKR Hooghly Riders' way and they managed winning the match with a humongous margin. Congratulations to KKR Hooghly Riders. Hard luck for CFC Knight Riders. KKR Hooghly Riders summed up CFC Knight Riders inning in just 7 overs. All the wickets were uprooted. Brilliant display of gaming, great discipline, great line, great length indeed. And now, two of the titans of the tournament heading against each other, two of the best teams. And whenever we say best, that has to be of some quality. Quarterfinal 4, and as we always say, best comes last. Coming your way, a match and a pure clash in the format of cricket. You could call it a clash of titans. Joy Game Changers will be playing against Dunton Night Club. I'll be requesting both the captains to please join the field for the toss, while our officials will take it off from here. But as we are proceeding through all the parts of the tournament, it's the final day. And the final day will definitely unleash to you the beauty, the fireworks, how cricket has been living inside the hearts of so many. The foundation of cricket says, the fundamentals of cricket says, it's a gentleman's game. Everything except arch rivalry. But when you step on the ground, what you get to see is the biggest format and the purest form of arch rivalry that has been shown on the ground over all 35 matches till now. But what's coming at the end, in the bottom part, is the quarterfinal, the semi-finals and the final. Because after the completion of all these matches, there will be one victorious side putting the joyous smile, taking it back home along with the surprises that Kolkata Knight Riders and Vida brings alongside. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Vida Knights Electrifying Box Cricket. Coming your way, the all-awaited quarter-final between Joy Game Changers and Dunton Night Club. Yesterday's second last and the third last match was played by both these teams, while one did a great job. That was a bulldozer. That was absolutely a thunderous victory for Dunton Night Club. On the other way, the last two matches that Joy Game Changers played, that was classic. In both these matches, at once, it was the batting side, and on the other, it was the bowling depth that demolishes their opponent in the purest form possible. Now, coming your way, the toss, while the silver coin flips in the air, someone made a call and someone decides. Alright, as the proceedings begin, the ritual of the match unfolds with the toss.
The toss was won by Joy Game Changers, who have elected to bowl first, but the toss is owned, not the match. Because this quarter-final has everything present. It's gonna produce one of those cricketing classic matches. So ladies and gentlemen, keep an eye, because if you have ever been fond of cricket, if you have ever loved the cover drive or the pull shot, this match is gonna produce everything. From firing wings to the uprooting of wickets, everything will be shown on the ground by both these teams, because they have something which we call the cricketing spirit, the magic of cricket. But both these things will be definitely shown by the clubs, the teams. But what will you never get to see will be the tears of joy after the victory over such tough competitive opponents. Ladies and gentlemen, in a couple of seconds, coming your way, the last quarter final that we all have waited for. Let's assume one of these teams gonna win the match, but that stays as an assumption, because you never know. Well, it's the beginning or it's the middle of the match, because the last match, while we were thinking it's gonna be an easy ride for CSC Knight Riders, that was KKR Hooghly Riders who took away the home alongside. And now they will come back in the ground being the victorious, playing in the second semi-final. But who will they play against? That's the question. And the question mark will still remain till the last ball of the last quarter final, happening between Joy Game Changers and Dunton Knight Club. Joy Game Changers have decided to bowl first, so it will be team Dunton Knight Club who is coming up with the batting pair. Ladies and gentlemen, I will switch it straight to our commentary box, where all the languages are well taken care of. But as I always say, the beauty of cricket is served with the delicacy of commentary. So while loving cricket, living cricket, what you get to feel, what you get to see comes in a package that's like a pair. The pair of cricketing beauty with the excellence of commentary. And no one better than the man who is taking the charge up. Ladies and gentlemen, we have Rohit in the commentary box, and I'll quickly hand it over to the gentleman who knows his role and plays better than anyone else in the city. And you could call it the country too. Thank you so much, Raja. And I think, of course, this is the final quarter-final. After this, we will have one more round of resistance. That's what we call the semi-finals. So we'll talk about that later when the time comes. But we're all set. Both the sides are all set to put up a show to savor. Goes without saying, these two teams, they have performed phenomenally well in the tournament. Let's see if they can push it for one more round and get themselves in the semi-finals.
First ball starts off with a bang. Talk about getting a bit too clinical out there, doing what is necessary and not to putting there was a bit of an inside edge. Another dot ball here, two back-to-back dot balls to kickstart proceedings from Mohammad Tawfiq. Makes room for himself, goes on the offside, a couple of runs there. First runs on the board for Danton Night Club. Right, there was a catching chance, trouble at the striker's end. Lack of communication, late reaction, and now boiling into chaos in the centre. Danton Night Club, they lose their first wicket. It happens at times. Right, then you've got to cut it down, of course. Amongst your teammates, it doesn't really look good. Happens at times, part of the game. Plays it straight to the fielder. This has been a great start here from Mohammad Tawfiq. Well played. Takes it on the offside. And with this, we come to the end of the over. 1 over done. Danton Night Club are 4 for 1. This is the last semi-final going on, last quarter-final going on rather. We already have 3 semi-finalists amongst us. We have Kolkata Creators, we have Knights the Extreme, and we have the Knight Riders. It's a wide to start proceedings in this over. That's an excellent turnaround of affairs. Piyush Singh started off with a wide, but then eventually reined himself back in. Got the discipline that he was talking about in place. Fine strike down the ground for the first maximum. Once again, bigger, better, bolder. Back-to-back sixes here. And after a bit of a reprieve in the first over, Danton Night Club are showing why they are so highly regarded. Good, clean strikes already. That's going to be a wide. Nerves starting to show already. 18 on the board from 1.3 overs. Wonderfully driven, and that's good fielding. They're getting the fundamentals in place.
getting himself behind the line of the ball. And 19 on the board from 1.5 rather. Oh, beauty. Picture perfect Yorker. Still a ball to go, 18 on the board. Pushes it away on the leg side for a single, and with this we come to the end of the over. 2 done. At the end of 2 overs, it's 19 for 1. Good start to the over with a dot ball there, Sumit Singh. 19 on the board from 2.1. Full toss, goes on to hit the top net, another dot ball. Good start to the over once again, Sumit Singh, back-to-back dot balls. Nicely driven, with intent, with purpose. Just that 1 run he'll get there. 20 from 2.3. That was in the air for a while. Another dot ball. This is sensational bowling from Sumit Singh. 4 balls, just that 1 run conceded. And 3 dots. Making it quite a conundrum for the batter to try and break free from. Once again, gunning in with pace, with intent. Another dot ball, just that 1 run in the over so far. Full toss, will be a couple of runs. Another good over comes to an end. 3 overs done. The Dunton Night Club are 22 for 1. Once again, brutal pace. Mohammad Tawfiq, just 4 runs in that first over. And carrying forward the same momentum in this one as well. Gets a bit of room there. Will get a single, that's all that they'll get. This is exceptional bowling from, in fact, 2 runs. Which means the impact over is loading. Goes big, but goes way too high. Top net once again playing spoil sport.
Right, that was the bouncer. It had a bit of bat involved as well. 4 brilliant balls so far. Once again, another dot ball. What a sensational over from Mohammad Tawfiq. This is the impact over going on. And just a couple of runs. Goes high, once again into the top netting. What a brilliant over from Mohammad Tawfiq as he concludes his spell. 2 overs, none for 6. And from 4 overs, the Dunton Knight Club are 24 for 1. This has been a great start for sure. Let's see how does the last 4 overs go. Oh, what a brilliant yorker. The batter digs it out for a run there. 2 in fact, 26 on the board. Goes for that bouncer. Will just be that single out there. This has been exceptional so far from the Joy Game Changers. It's been a while since a boundary has come. And just on cue, the pressure shackles come off. Hammers it down the ground. They move on to 33 now. This time pulls it out onto the leg side for a couple of runs. 35 on the board for Knight Club. That was the slower one. Just that one run here. 36 now from 4.5. Goes aerial and goes for a maximum. Great conclusion to the over. 5 done. The Dunton Knight Club now starting to find a bit of rhythm. 42 on the board for the loss of 1. Another big heave and another maximum. Finally, the Dunton Knight Club, they are getting to where they want to be. They move on to 48 from 5.1. All right, also 1 for the over has been signaled, which means the quota of bouncers are done from Raghav Agarwal. And
Looks like a few discussions out in the center that has been taken care of. This time goes a bit too high there. There was a low full toss, kind of hard to control. Slower one. The bowler's finally getting a hang of affairs after being struck for a 6 in the first ball. Oh, what a beauty. Absolute gem of a delivery there. Swing and a miss for the batter. 49 from 5.4. Once again, another dot ball. Pressure's mounting. The Dunton nightclub is struggling and wobbling right now. Can only be a single, with which they'll bring up their team 50 all right. At the end of 6 overs, Dunton Nightclub are 50 for 1. Final 12 balls coming up. What is the ideal target that they are eyeing for? A possible 70 or maybe 80. And what's going on through the mind of the Joy game changers? Top quality shot. He had to execute that to perfection. Was in the slot and he accepted the gift. Drags the length back quickly enough. This is how you learn from your mistakes. The first one was a tad too fuller. Oh, this is beautifully done. Got struck for the 6 on the first ball. Immediately decided to change the line, change the length. However, the batter gets back his momentum. Anything fuller, he'll make it disappear. And that's exactly what he's doing. They move to 62. Well played. Only a couple of runs, however. This has been a big one. 14 runs of this over. Plays it straight to the fielder. And there'll be a single. With this, we come to the end of another over. 7 done. 65 for 1. Last 6 balls coming up. How many more can Dunton Nightclub add? It's a tricky, tricky position. But they've got a very good bowling unit as well. Big 6 balls coming up. A lot can depend on these. Every run will matter. Oh, what a beauty to start off with. Length ball in play, angling back in. The batter didn't have anything that he could build upon. This time slightly shorter, whacked away on the offside for a single. They won't mind the singles here. They're okay with it. 66 on the board.
Again, just another single. This is exceptional bowling, mixing it up, shaking it up. Rajvinder Singh Gill doing incredible job with the ball. Oh, what a yorker. Another dot ball. This is the final over where the batters go all guns blazing, but it's the bowler who's making merry here. Nicely clipped away on the leg side, another run. Every single run will matter here, but what a phenomenal final over this has been. Last ball of the innings. Right then, down the ground. And just that one run, they want a second, and they'll get the second as well. The wicketkeeper fails to collect, one late lunge, and at the end of 8 overs, the Dunton Nightclub has managed to post 70 on the board. 71 is what the Joy Game Changers will need to win this game and become the final semi-finalist of the tournament. We'll take a short breather where Raja will come in with his choice of words. Anyway, all the other matches have to be owned. That's the only criteria that will bring you closer to the silverware throughout this entire tournament, which has been named as Vida Nights Electrifying Box Cricket. From the called classic format of cricket, where you have seen the Test cricket, the domestic cricket, 50 overs matches, T20 matches, to the newest, younger format, the newborn baby, the box cricket format. But here, certain things are common. The spirit, the urge to win, and of course the demanding nature of the trophy, the silverware. Everything remains same here in this tournament as well. But the only difference that is somehow been electrifying throughout all these matches is the guts, is the greed, the resilience. Some have broken the opponent's resistance. Some have gone through that. Some have been the bulldozer, and some the sharpest of nails. But everything happening right here in this green lush of ground. And we are celebrating togetherness by working together, holding hands. Kolkata Knight Riders, our favorite cricket team, the emotion of Kolkata, which has lifted the trophy for not once, not twice, but thrice, and 3 times. It was pure dominance. And here scenes are remain same. The team that will show dominance will take the brilliant shining trophy. Here, in the search of the last semi-finalist, to magical teams, to brilliant teams who will definitely put up a fight neck to neck, coming against each other. Heading towards victory, Team Joy Game Changers and Team Dunton Nightclub. While batting first, and of course an individual brilliance of Shahbaz, while he scored 55 in just 30 balls, and well complemented by Dilkash, who played the anchor's role, 13 in 18 balls. Dunton Nightclub, while going through all these restrictions, while going through all these do's and don'ts, some sharp hurdles, some amazing bowling display, they have managed to put up a fighting total of 70 with a loss of 1 wicket in given 8 overs, that is 48 balls. So Joy Game Changers need to score 71 in the board in 48 balls. Of course, their game-changing ability will be questioned. There will be strikes and strikes, times and times from the bowlers of Dunton Nightclub. But the team who has that inside will definitely take the trophy home. Coming to you, the second half, the second inning of the last quarter final between Dunton Nightclub and Joy
game changers. Taking the glimpses from the commentary box straight in the language Bangla. স্বাগত প্রত্যেকে আরো একবার স্পোর্টস ফ্লেক্সে ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট লাস্ট কোয়ার্টার ফাইনাল 71 টার্গেট জয় গেম চেঞ্জার্স তাদের জন্য। আট ওভার থেকে লক্ষ্যমাত্রা 71 রান। সুমিত সিং এবং পিয়ুষ সিং দুই ওপেনিং ব্যাটার, তারা শুরু করতে এসেছেন এবং এমডি সোয়েব প্রথম ওভারের জন্য তাকে আনা হয়েছে বলে। ফোর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল, ভালো কানেকশন, তবে দুটো রান পাবেন পিয়ুষ সিং। প্রথম বল থেকে সিঙ্গেল এসছে, দ্বিতীয় বল থেকে কাপল এবং তৃতীয় বল থেকেও দুটো রান। এর ছিল উইকেট রক্ষক, ধরে রাখতে পারেননি। জয় গেম চেঞ্জার্স তাদের ম্যাচে পিয়ুষ সিং এবং সুমিত সিং দুই সিংয়ের শুরুর দিকে অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। আরো একবার কোথাও উইকেট রক্ষক ধরে রাখতে পারেননি, এর ছিল। দাঁতন নাইট ক্লাব তারা 70 রান সংগ্রহ করেছে 8 ওভার থেকে এবং 71 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে জয় গেম চেঞ্জার্স। নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফার্স্ট ওভারের খেলা শেষ 6, কোনো উইকেট না হারিয়ে জয় গেম চেঞ্জার্স ফার্স্ট ওভার 6 for none। এবং 6টা রানই প্রথম ওভারে পিয়ুষ সিং তার ব্যাট থেকে এসছে। সুমিত সিং তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন মোকাবিলা করার জন্য। নতুন ওভারের প্রথম বল, সাদ্দাম মোল্লা প্রথম বল থেকে দুটো রান স্কোরবোর্ডে। সুমিত সিং এবং যে লক্ষ্যটা ছিল এখানে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন, ওভার বাউন্ডারি। এবং জয় গেম চেঞ্জার্স তারা ইম্প্যাক্ট ওভার নির্বাচন করেছেন, ভিদা ইম্প্যাক্ট ওভার। এর পরের ওভার আসছে, অর্থাৎ থার্ড ওভার হতে চলেছে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। তার আগে নিজেদের ব্যাটিং অস্ত্রে একটু শান দিয়ে নিচ্ছেন দুই ব্যাটার সুমিত সিং, পিয়ুষ সিং। 14 for none। দ্বিতীয় ওভারের খেলা চলছে, 38 বল থেকে 57 রান প্রয়োজন জয়ের জন্য জয় গেম চেঞ্জার্সের। পঞ্চম বল থেকে কোনো রান আসেনি, সাদ্দাম মোল্লা তার বোলিং মার্কে পরের বলটা করার জন্য দৌড় শুরু করবেন। সুমিত সিং কিভাবে শেষ করবেন দ্বিতীয় ওভার। রান আসবে দুটো রান এবং ওভারের পরিসমাপ্তি আফটার 2-16 উইদাউট এনি লস, 16 বিনা উইকেটে দ্বিতীয় ওভার শেষে জয় গেম চেঞ্জার্স তাদের সংগ্রহ। অর্থাৎ সমীকরণ 36 বল থেকে প্রয়োজন 55 রান। এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের পতন ঘটেনি এবং এটা সময় ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। জয় গেম চেঞ্জার্স তারা যত রান সংগ্রহ করবেন এখান থেকে সেটা দ্বিগুণ হবে এবং কোনো ব্যাটার এই ওভারে আউট হবেন না।
এটাই মজা ভিদা ইলেকট্রিক ওভার ইম্প্যাক্ট ওভারের। নো বল, নো বলের সংকেত এসছে। তো প্রথম থেকেই শুরু থেকেই আভাস আসছে জয় গেম চেঞ্জার্সের জন্য। দাঁতন নাইট ক্লাব কোথাও একটু ভুলচুক করে বসছে। আফতাব খান লং অফে খেলার চেষ্টা, দুটো রান চলে আসবে। সাবলীলতার সঙ্গে পেয়ে যাবেন দুটো রান পিয়ুষ সিং, সুমিত সিং। দুই সিং এর যুগলবন্দি ভালো স্টার্ট দিয়েছেন জয় গেম চেঞ্জার্সকে। গেমটা নিজেদের জন্য চেঞ্জ করতে হবে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য, এবং সেই পরিবর্তনে সামিল হয়েছেন দুই ব্যাটার। ভালো ব্যাট করছেন পিয়ুষ সিং, আরো দুটো রান চলে এলো তার ব্যাট থেকে। 26 রানে পৌঁছে গেল জয় গেম চেঞ্জার্স। 26 ফর নান, 2.3 ওভার্স এখনো পর্যন্ত খেলা হয়েছে। 14 রানে ব্যাট করছেন পিয়ুষ সিং, অন্যদিকে সুমিত সিং 10 রানে অপরাজিত। এবং সংকেত আসছে এখান থেকে, মোস্ট প্রবাবলি এটা 8 রানস। ভিদা ইলেকট্রিক ওভার ইম্প্যাক্ট ওভারে ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্টস 8 রানস। এটা দ্বিগুণ হয়ে 16তে কনভার্ট হবে। ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে যা রান অর্জন হবে সেটা দ্বিগুণ হবে। কোথাও এই ওভারটাকে পাখির চোখ করছে জয় গেম চেঞ্জার্স, এবং সফল হচ্ছেন দুই ব্যাটার পিয়ুষ সিং, সুমিত সিং। 32 রানে ব্যাট করছেন পিয়ুষ, 44। কোনো উইকেট না হারিয়ে জয় গেম চেঞ্জার্স, ম্যাচটা অনেকটা ইজি হয়ে গেল তাদের জন্য। রানের জন্য বেরিয়ে এসেছিলেন, লঙ্গনে খেলোয়াড় ছিলেন, ঝুঁকি নিতে চাইলেন না সুমিত সিং। ওভারের পরিসমাপ্তি, 3 ওভারের খেলা শেষ, 44 বিনা উইকেটে, 44 উইদাউট এনি লস আফটার 3। জয় গেম চেঞ্জার্স পরের 5 ওভার থেকে 30 বল থেকে প্রয়োজন 27 রান। রেকর্ড রান রেট অনেকটা নিচে চলে এসছে, কারণ কারেন্ট রান রেটে যে পরিবর্তন এসছে সেটা ভিদা ইলেকট্রিক ওভার ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে 14.67 কারেন্ট রান রেট। অন্যদিকে রেকর্ড রান রেট এই মুহূর্তে 6 থেকে নিচে চলে এসছে। 3-4 সিঙ্গেল খেলা বেটার হবে, একটা বড় শট মাঝে মধ্যে আসতেই পারে, এবং সেই সমীকরণ নিয়ে কি এগোবেন সিং জুটি, সুমিত সিং অ্যান্ড পিয়ুষ সিং, সেটা দেখার থাকবে। 4র্থ ওভারের খেলা শুরু হয়ে গেল। এমডি সোয়েব তার ব্যক্তিগত কোটার এটা 2য় ওভার। নো বল, নো বলের সংকেত এসছে। নো বল আবারও। একটা অতিরিক্ত রান চলে এলো, 47। জয় গেম চেঞ্জার্স তাদের সংগ্রহ। এমডি সোয়েব, নিয়ন্ত্রণটা ফেরাতে হবে খুব দ্রুত, কারণ ভিদা ইম্প্যাক্ট ওভার ইলেকট্রিক ওভার পক্ষে যায়নি। সেখান থেকে জয় গেম চেঞ্জার্স খেলাটা অনেকটাই নিজেদের অনুকূলে পেয়ে গেছে। অফ ড্রাইভ সুমিত সিং, রান 49 জয় গেম চেঞ্জার্স। এবং এই শটটা 50 রান গন্ডি টপকে দেবে জয় গেম চেঞ্জার্সকে। 50 comes up for Joy Game Changers from 3.4 overs. Score now 55 for none. After 3.4 overs,
16 রান প্রয়োজন মাত্র। 26 বল থেকে দুই ব্যাটার তাণ্ডব করছেন 22 গজে, সাবলীলতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দলকে জয়ের দোরগোড়ায়, জয় গেম চেঞ্জার্সকে। সুমিত সিং, পিয়ুষ সিং, 55 রানের পার্টনারশিপ এবং শুরু থেকেই আগ্রাসী মনোভাব দেখিয়েছিলেন, সেটা কার্যকর করছেন। 4 ওভারের খেলা শেষ, 55, কোনো উইকেট না হারিয়ে জয় গেম চেঞ্জার্স, তাদের সংগ্রহ 55 উইদাউট এনি লস আফটার 4 ওভার্স। 24 বল থেকে প্রয়োজন 16 রান। বত্রিশ রানে ব্যাট করছেন পিয়ুষ সিং, 14 বল খেলেছেন, 228 স্ট্রাইক রেট। সুমিত সিং তিনি ব্যাট করছেন 19 রানে। দিলকাস রেহান সিদ্দিক তাকে আনা হয়েছে বলে। রান আপে কোথাও একটু সমস্যা হচ্ছিল, আবার বোলিং মার্কে প্রস্তুত হচ্ছেন পিয়ুষ সিং। হেলিকপ্টার শট খেলার চেষ্টা, 2 রান পিয়ুষ সিং এর ব্যাট থেকে। প্রয়োজন এখন 14 রান জয়ের জন্য, 23 বল থেকে জয় গেম চেঞ্জার্সের। পিয়ুষ সিং তিনি মনে করছেন এখানে বেশি সময় উইকেটে থাকাটা খুব একটা বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে না, ম্যাচটা ফিনিশ করতে চাইছেন সমান আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে যখন এসছিলেন শুরু করতে, সেই একই আগ্রাসী মনোভাব। এর মধ্যে আরো একটা ওয়াইড, দিলকাস রেহান সিদ্দিক 9টা রান খরচ করে ফেলেছেন, 2টো বৈধ বল 5ম ওভারে, মাত্র 7 রান প্রয়োজন জয় গেম চেঞ্জার্সের। গেম চেঞ্জিং মোমেন্ট চলে এসছে ভিদা ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে, এবং সেখান থেকে যে অক্সিজেনটা তারা পেয়েছে সেটাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে। দুই ব্যাটার পিয়ুষ সিং অ্যান্ড সুমিত সিং, 5 রান প্রয়োজন এখন। একটা বড় শট যেটার খোঁজে রয়েছেন পিয়ুষ সিং, রাজকীয়ভাবে ম্যাচটা ফিনিশ করতে চাইছেন, সেই শটটাও আসতে পারে। সোজা ব্যাটে চেষ্টা করছেন, এটা ওভার বাউন্ডারি আনার, আর যদি চলে আসে সেটা ফিনিশ করবে ম্যাচ। এবং পিয়ুষ সিং একইভাবে স্টাইল, রিদম, ক্লাস সবকিছুই দেখালেন। 48 রানে অপরাজিত থাকলেন 19 বল খেলে, এবং জয় গেম চেঞ্জার্স তারা একটা বড় জয় পেয়ে গেল। 8 উইকেটের ব্যবধানে তারা জয় পেল এই ম্যাচে। দাঁতন নাইট ক্লাবকে তারা পরাজিত করে পৌঁছে গেল সেমিফাইনালে। And with that 6-game set match, Joy Game Changers takes home the final slot of semi-finals, and thus we have 4 magical teams reaching the semi-finals. Many congratulations to Joy Game Changers. That was a huge victory. That was a 7 wickets victory over a balanced side, a thunderous side like Dunton Night Club. And that talks about the quality of this tournament. That definitely talks how these teams are gonna be in the semi-finals. 4 of the best teams, 4 of those superb teams are finally there, standing at the verge of the final and quite close to the lifting mark of this monumental tournament that has been named as Vida Nights Electrifying Box Cricket. Ladies and gentlemen, many congratulations to all 4 semi-finalists. We have Kolkata Creators from the first semi-final. We have Knights the Extreme from second semi-final. We have KKR Hooghly Riders from the third semi-final. And the fourth semi-final produces Joy Game Changers. 4 teams and the rivalry still continues. In the first semi-final, Kolkata Creators will be playing Knights the Extreme. Yes, you can find all the adjectives to describe this semi-final, which is gonna happen in this absolute green lush ground.
But ladies and gentlemen, while peeling off these layers of this tournament, there are some amazing things which has been happening all together. At one point, we have seen the sharpest of comebacks. We have seen the sheer dominance. We have seen the magical mammoth chase and possibly the lowest scores defended. Contrasting and contrastants all through this tournament. Bulldozers over the opponents by few of them, while snatching victories even in the last balls by couple of these teams. But somehow this arch rivalry still continues. In the first semi-final, Kolkata Creators will be playing Knights D Extreme. One of those top clutch matches that's going to happen in this ground in couple of moments. So ladies and gentlemen, wherever you are, boys and girls, if you are keeping an eye right here at Sportsplex Arena, stay alongside. But if you are witnessing this thunderous tournament sitting at home through your social sites, visiting Kolkata Knight Riders Facebook page, YouTube page or the Instagram, you are still missing the purple vibe. What's happening here? The purple waves are flowing and hitting so many corners of the ground. Ladies and gentlemen, all you have to do is to be a live spectator of this tournament for the last three matches. While two semi-finals and one final will be played, all you have to do is find yourself some time, join us up live right here at Sportsplex Arena, and let's witness the tournament all together, sitting at this absolutely amazing and this brilliantly decorated dugouts. While in the dugouts, two brilliant teams are coming against each other. Knights D Extreme, the winner of second quarter final, while they will be playing against Kolkata Creators, winner of the first first quarter final. While in the second semi-final, we'll be witnessing another clash, a nail-biting encounter. It will be team KKR Hooghly Riders who are coming against Joy Game Changers. Both these semi-finals are gonna pin down so many amazing things, but for now, ladies and gentlemen, the tournament is gonna showcase to you lots of magical and charms all together. Keep an eye at Vida, Knights Electrifying Box Cricket. From the fundamentals of the cult classic cricket to the originality and the intensity of close called box cricket matches happening right here at this lush green ground.
With the times passing by, the celebration, it's still ongoing. Ladies and gentlemen, boys and girls, we'd love to bring you back to the glimpse of Vida, Night's electrifying box cricket. क्रिकेट का एक ऐसा नाम, क्रिकेट का एक ऐसा शान, जहां पे सेलिब्रेशन से ज्यादा बढ़कर आपका शाम दम दंड भेद, चाहे जो करना है करिए, बस मैच जीतिए. That's the process how you celebrate cricket. Because at the end of the day, people, audience and spectators remember one name, and that has to be the winner's name. Here comes one of those monumental structure that has been built by your favorite team. That is Kolkata Knight Riders, where it's your favorite team and the spectators who have been cheering the team for so many years are finally coming together. Rules been explained, foundations been spoken. लेकिन सबसे May I please have both the captains and to do the warm gesture. Please handshake with each other. Captains, do a warm handshake. So the officials were leading the media team. And he's the captain of the influencer team, right? People who are always connected to the sport finally brought under light to play cricket. Alright, so the captain of this amazing team is gonna flip the coin while the other captain is gonna make the call. So here goes the coin high in the air. Heads. Heads is the call. I'll find our umpire. Heads it is. And what's gonna be a decision, sir? Batting. So it's this amazing team who have owned the toss and they have elected to bat first. 4 ओवर का खेल रचने वाला ये 4 ओवर
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे एक ऐसी मंच पे जहां पे रची जा रही है एक ऐसी टूर्नामेंट। और इस सेलिब्रेशन में 32 टीम के साथ शुरुआत किए थे, बचा हुआ है बस 4, लेकिन इन 4 में से खुशी की आंसू रोने वाली है बस एक टीम। कौन सी वो टीम होंगे जिसके लिए आपको नजर बना के रखना है। लेकिन फिलहाल इस ग्राउंड पे, इस फील्ड पे कुछ ऐसे शख्स, कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो इस खेल को सबसे बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जो इस खेल के साथ साल भर जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ये पहली बार होंगे जब ऐसे 2 टीम को हमने ग्राउंड पे बुलाया। एक है हमारी इन्फ्लुएंसर्स टीम और दूसरी हमारी मीडिया टीम। और आप सबको बताएं जो इस खेल से के साथ इतने साल से जुड़े हुए कि इनसे ज्यादा क्रिकेट के बारे में, इस गेंद के बारे में ना किसी को पता है, ना किसी को ज्यादा पहचान है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, ये टॉस जो हुआ, टॉस में टीम इन्फ्लुएंसर्स ने जीत के बल्लेबाजी का डिसीजन ली है। दूसरी तरफ हमारे साथ फिलहाल ग्राउंड पे जुड़े हुए हैं हमारे मीडिया टीम। अगर बात की जाए हमारी इन्फ्लुएंसर्स टीम के बारे में, स्पोर्ट्स को सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना, उसके बारे में हम सबको कुछ ऐसे अनोखे बातें बताना जो, और शायद जिससे हमारी पहचान बहुत ही कम है। उसी के साथ दूसरी तरफ हमारी मीडिया टीम हर एक गेंद और गेंद के साथ हर एक मैच का जो भी रिजल्ट होता है वो हम सबको सबसे पहले अगर पता चलता है तो वो हमारी मीडिया टीम से। उसी के साथ साथ हमारी मीडिया टीम हर एक मैच का जो प्रीव्यू होते हैं और मैच का जो रिव्यू होते हैं, दोनों सबसे बेहतरीन ढंग से बता देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव दिस अमेजिंग एग्जीबिशन मैच जहां पे आमने सामने 2 धुएंधार टीम, एक है मीडिया टीम, दूसरा इन्फ्लुएंसर टीम। चार ओवर का खेल और ये बहुत ही अच्छा मौका, ये बहुत ही बढ़िया मौका कवर के क्षेत्र में। ये अच्छी कोशिश, लेकिन किसी तरह से बचे, नहीं तो पहली बॉल में पहला विकेट मिल सकता था मीडिया टीम को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अच्छी शुरुआत। ये कनेक्शन बढ़िया, लेकिन लॉन्ग ऑन में उतना ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, अच्छी फील्डिंग, कुछ महत्वपूर्ण रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छी शुरुआत दोनों टीम की नजरिए से। मैं आप सबको याद दिला दूं, 4 ओवर के खेल यानी 24 गेंद डाले जाएंगे और दोनों टीम के पास कुछ ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो कभी भी अपने अनोखे अंदाज से गेम का रंग बदल सकते। दूसरी तरफ ये गेंद फेंका तो गया था, लेकिन ये रही कमर की हाइट से थोड़ी सी ऊपर। नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। और ये मौका को अपनाया ऐसे ढंग से कि इनको मिली पहली ब्रेक थ्रो। अपनी टीम को पहला विकेट दिलाई ये बेहतरीन गेंदबाज। पहली ओवर में पहला विकेट का खोज मिलते हुए मीडिया टीम को। अच्छी शुरुआत, बैट घुमाए थे थोड़ी सी टेरा, बॉल रही नीचे, बॉल का ठिकाने से कहीं माइल्स दूर, और ये पहला विकेट का खोज मिलते हुए मीडिया टीम को। ये वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। अच्छी शुरुआत दोनों टीम के लिए। इस बार भी घुमाया बल्ला, लेकिन बल्ला और गेंद में कोई कनेक्शन नहीं। इसी के साथ और एक डॉट बॉल, और हर एक डॉट बॉल के साथ दबाव थोड़ी सी शिफ्ट होते हुए। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी। बल्ला घुमाया, लेकिन इस बार भी गेंद से
बहुत दूर रह गए, कोई रन नहीं। प्लेयर नमेश इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति और अच्छी शुरुआत मीडिया टीम के लिए, जहां पे उनको मिला है पहला ब्रेक थ्रू और साथ ही साथ ढेर सारे डॉट बॉल्स। और जिस ओवर के खोज में रहते हमारे बल्लेबाज, वही ओवर का नजरिया देखने को मिल रहा है। ये हमारे वीडा इलेक्ट्रिक इंपैक्ट ओवर, जहां पे इंपैक्ट होंगी दुगनी। जैसे पहली बॉल वाइड मिलने चाहिए थे एक, लेकिन बैटिंग टीम को मिलेगा 2 रन की खोज। अच्छी शुरुआत इस ओवर की, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की गेंदबाज, और ये जो मुकाबला होगा ये देखने वाली होगी, क्योंकि दोनों प्लेयर जोश से भरे हुए, उत्साह बहुत है। और विकेट की खोज में गेंदबाज, ये फुल टॉस, और ये 2 नहीं बल्कि 4 रन। इशारे रहेंगे 2 के, लेकिन मिलेंगे 4। यही तो है इंपैक्ट ओवर का मजा उठाते हुए हम सब। ये अच्छी यॉर्कर, लेकिन इसको क्या बेहतरीन पिकअप के जैसे खोद के निकाला। बढ़िया शॉट, अच्छी बल्लेबाजी। इस बार बैट की अच्छी स्विंग, लेकिन बॉल रही थोड़ी सी दूर। बहुत देर के बाद एक डॉट बॉल मिलते हुए, क्या अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल सही लाइन को हिट किया, विकेट की उस हार्ड लेंथ को भी हिट किया। बैटर के पास कोई मौका नहीं, खरे खरे खेल गए। इस बार बॉल की लाइन रही बैटर से काफी दूर, और ये 2 रन का इजाफा, व्हाइट बॉल का इशारा। What a ball! What a ball! Another back of the link delivery, और इस बार भी चुकमा दिए बल्लेबाज को, कोई मौका नहीं। धीरे धीरे ये जो इंपैक्ट ओवर जो निकलते जा रही है, इस इंपैक्ट ओवर में हर एक रन, जैसे हमने बताया, ये डबल अप हो जाते हैं, तो इसका फायदा उठाना चाहेंगे बल्लेबाज। उम्दा गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। इसी के साथ और एक ओवर की समाप्ति, और शायद बैटिंग इनिंग्स की सबसे महत्वपूर्ण ओवर की समाप्ति, जिस ओवर से रन की खोज में सबसे ज्यादा रहते हमारे बल्लेबाज, उस ओवर की समाप्ति। और क्या बेहतरीन ओवर रही, अच्छी गेंदबाजी और राहुल के द्वारा, और राहुल ने बाखूबी अपनी रोल निभाई और बैटर को शांत रखा, ज्यादा रन स्कोर होने नहीं दिया। मैं आप सबको याद दिला दूं, ये एक ऐसी मैच जिस मैच से इस टूर्नामेंट का शान जुड़ा हुआ है। हमारी मीडिया टीम और हमारी इन्फ्लुएंसर टीम दोनों आमने सामने। दिशा दिखाई, लेकिन पीछे जैसे कोई रन है नहीं, तो ये कोई रन मिलेगा भी नहीं। डॉट बॉल के साथ इस ओवर की भी शुरुआत करते हुए अपनी स्पेल की दूसरी ओवर डालने लाए इनको कप्तान, और कप्तान साहब की डिसीजन को सही प्रूव करते हुए इस बार बल्ला घुमाया, और इस बार बल्ले के साथ गेंद का बहुत ही अच्छी संजोग। 1 रन, स्क्वायर लेग में फील्डर मौजूद, लेकिन उनको बीट किया, और ये बहुत देर के बाद 1 रन। अच्छी शॉट, लेट कट खेला, लेकिन इस बार भी बॉल गए बैटर के पीछे, कोई रन नहीं।
फुल टॉस बॉल, घुमाया बल्ला और एक रन से संतुष्ट होंगे दोनों बैटर। सिंगल की खोज। बॉलिंग टीम के दृष्टिकोण से ये ओवर भी बहुत ही अच्छी साबित होते हुए बहुत ही कम रन आए। इस बार उठा के मारा, फील्डर पीछे फील्डर नीचे, लेकिन 2 रन मिलेंगे। थोड़ी सी डायगोनल खेली गई शॉट, अगर ये लॉन्ग ऑफ से ऊपर जाती तो 6 रन मिल सकता था, लेकिन 2 रन से खुश होने होंगे। इस बार भी बॉल गई ऊपर, फील्डर नीचे, लेकिन कैचेस पकड़ने होंगे। सेट बैटर्स को वापस पवेलियन का रास्ता दिखाने होंगे, क्योंकि तभी जाके आपको मिलेगी इस मैच में अपर हैंड। इसी के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति और एक अच्छी ओवर बैटिंग टीम के लिए, यह अच्छा ओवर साबित होते हुए अभी तक विकेट का खाता नहीं खोल पाया है टीम। माफी चाहूंगा, एक विकेट मिला है टीम मीडिया को, जो पहली ओवर में मिला था। अपनी और एक स्ट्राइक बॉलर को उनकी स्पेल की दूसरी ओवर। और ये क्या बेहतरीन शुरुआत, बहुत ही अच्छी शुरुआत। गति से बीट हुए, कोई मौका नहीं बैटर के पास। उम्दा गेंदबाजी, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हुए बॉल को डेक में अच्छे से हिट कर रहे। और इस बार बॉल को रखी एकदम सटीक दिशा में, जिस डेस्टिनेशन में भेजना चाहते थे बिल्कुल वही भेजा। बैटर के पास कोई मौका नहीं, अच्छी लेंथ, बहुत ही उम्दा लाइन, परफेक्ट यॉर्कर। गति से चकमा दिए, इसी बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बैटर के बीच बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन, जिससे 1 रन चुराए, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। अब देख रहे हैं फिलहाल वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट, और ये पहली बार किसी एक शहर में क्रिकेट के खेल को इस ऊंचाई पे पहुंचाया गया है, जहां पे हमारे जो फैन फॉलोअर्स होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो ग्राउंड के बाहर नहीं बल्कि ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं, और उनके हाथ में थमा दिया गया है गेंद और बल्ला, और बल्ला और गेंद की ये बढ़िया टसल फिलहाल ग्राउंड पे चलते हुए। इस बार कैच का मौका बना था, हल्की सी बल्ले की आउटसाइड एज को छूते हुए ये कीपर के दस्तानों में पहुंच सकता था, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, नहीं तो दूसरे विकेट की खोज जो जारी है वो शायद यहां पे खत्म हो सकता था। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही उलझी हुई गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, मापी झूपी गेंद, बैटर्स के पास कोई मौका नहीं। अरे अरे, सरप्राइज सरप्राइज, इस मैच का इंटेंसिटी इतना प्यारा है कि हमारे जो ऑथोरिटी मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड किए 4 ओवर नहीं बल्कि 5 ओवर की होगी ये मैच। फिलहाल जो मैच आप देख रहे हैं वो एक ऐसी टूर्नामेंट का हिस्सा है जिस टूर्नामेंट में 32 टीम के साथ शुरुआत की थी हमने, जहां से बचे हुए बस 4 टीम, जिस 4 टीम बस कुछ देर में आमने सामने होने वाले सेमीफाइनल की खेल में, और 2 टीम की मिलेगी फाइनल को टिकट, और उस 2 टीम में से बस एक टीम पहनेगी वो ताज जिस ताज की खोज में है हम सब, दैट इज वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट। फिलहाल 2 ऐसी टीम, जब भी इन दोनों टीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक चीज हमेशा हमेशा हमारी दिमाग में रहेगी, दैट इज दिस 2 टीम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू क्रिकेट। एक है हमारी मीडिया टीम, जिनके बारे में क्या ही कहना। क्रिकेट की खोज अगर सबसे ज्यादा कोई टीम रखती है, क्रिकेट की सोच अगर सबसे ज्यादा किसी टीम के पास होती है, दैट हैज टू बी अ मीडिया टीम। और दूसरी तरफ है हमारी इन्फ्लुएंसर टीम। इस खेल को दूसरे लेवल तक ले जा चुके हैं हमारे इन्फ्लुएंसर टीम। इसी बीच अपने खेल को दूसरे लेवल पे ले गया ये फील्डर,
जितनी बढ़िया इनकी ग्रिप थी उतना ही बढ़िया उनका थ्रो, और बिल्कुल जॉन्टी रोज स्टाइल में इन्होंने विकेट को हिट किया और अपनी टीम को दिलाई और एक अच्छी ब्रेक थ्रू। उम्दा गेंदबाजी और उतना ही बेहतरीन फील्डिंग। इस बार घुमाए बल्ला इतनी जोर से कि गेंद और बल्ले में कोई टकरार नहीं, और डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल के साथ दबाव थोड़ी सी बढ़ते हुए। इस बार बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी, बॉल टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी शरारत की, थोड़ी सी शरीर की ओर आई और बैटर ने पूरी तरह से मिस की। इस बार भी बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी हरकत कर रही है गेंद, बॉल अंदर की ओर आ रही है। इस ओवर की और पहली इनिंग्स की बची हुई है एक गेम, जहां से ज्यादा रन कलेक्ट करने चाहेगी हमारी इन्फ्लुएंसर टीम। इस बार भी घुमाया बल्ला, बहुत जोर से घुमाया, लेकिन इस बार भी कनेक्शन नहीं, और यही पूरी मैच की सिनारियो रही है टीम इन्फ्लुएंसर्स के लिए। कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन वो पास भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब आगे बढ़ने की बात हो, जब वो कनेक्शन की बात हो, उसमें थोड़ी सी दूरी अभी भी बनी हुई है। इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति हमारे पहली इनिंग्स की भी, और 5 ओवर के बाद रन बने 21, 2 विकेट के नुकसान पर। यानी अगर टीम मीडिया को इस मैच को जीतना है तो उनको बनाने होंगे 5 ओवर में, दैट इज 30 बॉल्स, 30 गेंद पे उनको बनाने होंगे 22 रन, जो आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस मैच की पहली इनिंग्स में जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये खेल के साथ तो जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद यही पहली बार होंगे जहां पे इन दोनों टीम को मौका मिल रहे ग्राउंड में आमने सामने आने का। क्योंकि जब भी आप इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल खेल का खबर जो इनके पास होते वो किसी के पास नहीं होते। अब बस इतना ही नहीं, इस खेल को आपके घर के अंदर, आपके दिल तक पहुंचाते हमारे इन्फ्लुएंसर्स। वही फिलहाल अपनी नजरिया को दूर रखते हुए अपने खेल के साथ उतरी है ग्राउंड में। दूसरी तरफ है हमारे मीडिया टीम्स, प्रीव्यू से लेकर रिव्यू तक हर एक पॉइंट को बेहतरीन बाखूबा कवर करते हैं हमारे मीडिया टीम्स, और पूरे टीम फिलहाल हिस्सा ले रही है इस उम्दा मैच में, जहां पे आमने सामने हमारे इन्फ्लुएंसर्स टीम एंड मीडिया टीम। तो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे आज की तीसरी, और यह है हमारी आखिरी दिन, जहां पे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 ऐसे मैचेस खेले जा रहे हैं, जिस 7 मैच से डिसाइड होने वाली है कौन सी वो टीम होंगी जिनकी सर में चढ़ेगा वो ताज। पहला वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट की ताज। इस ताज की खोज में आए थे 32 टीम। ग्रुप स्टेज में 8 अलग अलग ग्रुप में डाले गए थे इस 32 टीम को। वहां से सफर तैर की क्वार्टर फाइनल की बस 8, वहां से आए ये 4, और फिलहाल ये 4 आएंगे अपने आमने सामने वो 2 स्पॉट फाइनल, 2 स्पॉट के खोज में। अपना पहला ओवर डालते हुए इन्फ्लुएंसर्स टीम 22 रन बनाने होंगे 30 गेंद पे। दैट्स द कैलकुलेशन, जिसके अंदर एक इंपैक्ट ओवर, जिसे हम मानते हमारे वीडा इलेक्ट्रिक ओवर, जहां पे बना गया सारे रन हो जाते डबल, यानी दुगनी मजा दुगना शरारत। बॉलर्स के ऊपर रहती है थोड़ी सी दबाव और बैटर्स को मिलते हैं पूरा फायदा। क्या फायदा उठा पाएंगे हमारे मीडिया टीम? रन चाहिए 22, गेंद बचा हुआ है 30। पहली बॉल और ये वाइड के साथ शुरुआत करते हुए 1 रन खाता खोला टीम मीडिया ने। इस बार भी बल्ला घुमाया,
शॉर्ट कवर में फील्डर मौजूद और उनकी सिर्फ हैंड्स में जाएगी बॉल, कोई रन नहीं। इस बार घुमाया जोर से बल्ला, सफर तैर करते हुए ये छू के गई है नेट को, जिससे 2 रन और 2 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। ये वाइड बॉल दिशा से भटके और ये 1 रन। धीरे धीरे रन की गति को और थोड़ी सी एक्सीलरेट करते हुए टीम मीडिया दूसरी तरफ कुछ अनोखे करने की जरूरत टीम इन्फ्लुएंसर्स को। इस बार जिसके बारे में बात कर रहे थे, कभी कभी कहते हैं कमेंटेटर्स कर्स, बट दिस केम एज अ ब्लेसिंग, यू कैन कॉल इट कमेंटेटर्स ब्लेसिंग। और ये पहला विकेट चटकाते हुए टीम इन्फ्लुएंसर्स जिस विकेट के खोज में थे, वो विकेट मिलते हुए, और वो भी पहले ओवर के कुछ ही गेंद पे। फिलहाल एक ऐसी बैटर अंदर आए जो अपने गेंद के साथ तो थे बहुत ही मजबूत, क्या बल्ले के साथ भी वो मजबूती दिखा पाएंगे? क्योंकि जो चेज कर रहे वो बहुत छोटा है, बस 22 रन चेज कर रहे, जिससे कुछ रन ऑलरेडी बना चुकी है टीम मीडिया। इस बार वाइड बॉल, ये रही थोड़ी सी दूर, 1 रन और भी जोड़ेंगे खाते में। बढ़िया शॉट की खोज में रहेगी टीम मीडिया इनसे। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, उम्दा रनिंग, 1 रन चुराए। इसी के साथ धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए टीम मीडिया अपनी गेंदबाजी और अपने क्षेत्र रक्षण से बेहतरीन काम किया है। फिलहाल बैटर्स को करने होंगे कुछ उम्दा। प्ले एंड मिस, सीधा कीपर के दस्तानों पे, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल के साथ दबाव थोड़ी सी शिफ्ट होते हुए मीडिया टीम के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स को और 1-2 विकेट चटकाने होंगे, तभी वो पूरी तरह से वापस आ पाएंगे इस मैच में। और ये अच्छा कॉल, उतना ही बेहतरीन रिस्पॉन्स। कुछ अनहोनी करने गए थे, लेकिन गेंद रही विकेट से थोड़ी सी दूर। अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो मौका बन सकता था और 1 विकेट मिल सकती थी टीम इन्फ्लुएंसर्स को। फिलहाल थोड़ी सी बातचीत कप्तान और अपने प्लेयर्स के बीच में, दूसरे ओवर डालने किनको भेजा जाए। कुछ ऐसे बॉलर्स इनको चाहिए जो विकेट की खोज को पूरा कर सकते हैं। इसी बीच ग्राउंड में एक ही साथ क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का नजरिया मिलते हुए इस बार वाइड का इशारा, यानी 1 और रन जोड़ेंगे। और ये इंपैक्ट ओवर, जिसे हम कहते हैं वीडा इलेक्ट्रिक ओवर। और इस ओवर का सबसे मजेदार बात यही है कि अगर आप 1 रन स्कोर करेंगे, वो हो जाएंगे 2, यानी दुगना फायदा, दुगना मजा हर एक खुशी की। इस बार बल्ला घुमाया, जोर से घुमाया, लेकिन इस बॉल को शॉट के लिए पूरा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन रन मिलेंगे 0, क्योंकि जब भी बॉल हवाई सफर पे निकलती है, अगर बॉल ऊपर वाली नेट को छू जाती है तो उसमें कोई रन नहीं बनता। इस बार गति से बीट हुए बैटर, उम्दा गेंदबाजी, बॉल रही नीचे, पूरी तरह से परास्त हुए बैटर। इस मैच में धीरे धीरे वापसी करते हुए इस बार कवर की दिशा में अच्छा शॉट, माफी चाहूंगा,
गली के दिशा में बढ़िया शॉट, लेट कट खेला और ये 1 रन। और ये बहुत ही उम्दा शॉट, बहुत ही उम्दा शॉट, क्रॉस बैट मिली कनेक्शन, लेकिन इस बार 6 रन को भी तब्दील करेंगे 12 रन पे। हम स्कोरर से जानना चाहेंगे कितना रन हुआ है, कितना रन बचा हुआ है। बाईस रन की लक्ष्य मात्रा बची हुई रखी गई थी टीम मीडिया के सामने, और इस मैच को बाखूबा अपने बल्लेबाजी से जीत चुकी है टीम मीडिया। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू मीडिया टीम। बस 12 गेंद इनको लगे ये 22 रन की सफर को तैयार करने में, और ये बहुत ही बढ़िया बैटिंग और उतना ही बढ़िया टीम एफर्ट्स। मैं दोनों टीम को अनुरोध करूंगा अब ग्राउंड पे आइए, हमारे साथ फोटो खींचिए और इस टूर्नामेंट का भरपूर मजा उठाइए। सेलिब्रेट कर रहे हैं वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट, जहां पे कुछ ही देर में आमने सामने आएंगे हमारे दो बेहतरीन, दो जाबाज टीम। एक है हमारी पहली क्वार्टर फाइनल की विनर कोलकाता क्रिएटर्स, दूसरी तरफ उनका सामना होगी नाइट्स डी एक्सट्रीम के साथ। और दोनों टीम अपनी जोश उत्साह से भरी हुई है, और ये दोनों टीम एक दूसरे को माप भी चुके हैं, क्योंकि इन दोनों ने देखे अपने 3 मैचेस, और इन 3 मैचेस में ये दोनों टीम ने जो करके दिखाया वो शायद ही किसी और टीम ने दिखाई होगी। उम्दा बल्लेबाजी, उतना ही बेहतरीन गेंदबाजी, और साथ में वो जो क्षेत्र रक्षण, जो फील्डिंग और जो एफर्ट्स इन्होंने डाला इस मैच को जीतने के लिए, वो बाखूबी बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये दोनों टीम फिलहाल सेमीफाइनल में आमने सामने, पहली बार विदा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट की पहला फाइनलिस्ट, और वो आपको मिलेगा कुछ ही ओवर्स के बाद। 8 ओवर की खेल, और इस खेल में बहुत सारे चक्रव्यूह रची जाएगी, बहुत सारे टैक्टिक्स फॉलो होंगे, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज के सामना करने होंगे दूसरी टीम को, लेकिन आखिर में जो बनाएंगे रखेंगे अपनी जोश और उत्साह में काबू, उनको मिलेगा फाइनल का टिकट। नजर बना के रखिए, आप देखने वाले कुछ ही देर में पहला सेमीफाइनल आमने सामने कोलकाता क्रिएटर्स एंड नाइट डी एक्सट्रीम।
Ladies and gentlemen, boys and girls, जिस मौके के इंतजार में थे हम सब, फिलहाल वो वापस आ चुके हैं हमारे पास। पहली सेमीफाइनल में आमने सामने दो जावाज टीम, और ये दोनों टीम के पास वो बिल्कुल मौका है, बराबर मौका है। और ये दोनों टीम में से एक टीम पहली बार, ये जो पहली दफा ये टूर्नामेंट हो रहा है जिसका नाम है वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट, इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली है। पहले तो मैं बता दूं, इन दोनों टीम में से जिस भी टीम को पहली बार यहां पे पहला टाई देखने को मिला था, दैट वाज कोलकाता क्रिएटर्स। उसके बाद एक टीम ने पीछे जाके भी बेहतरीन वापसी की, दैट वाज नाइट द एक्सट्रीम। फिलहाल ये दो टीम आमने सामने, और इन दोनों टीम की जो टॉस हुई है, इन टॉस में कोलकाता क्रिएटर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की सूचना की है। तो कुछ ही देर में पहली सेमीफाइनल दैट विल बी ऑन आवर रोल, और दो बेहतरीन टीम फिलहाल आमने सामने, दैट इज कोलकाता क्रिएटर्स एंड नाइट द एक्सट्रीम, जिनके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे चर्चे भी हुए थे कि इन दोनों टीम के पास वो मौका है, वो काबिलियत है कि वो कभी भी मैच का रंग बदल सकते, मैच का मोर्चा अपने पॉकेट में ले आ सकते। वैसे ही दो टीम अपनी फाइनल की दौड़ में फिलहाल आमने सामने। इनमें से एक टीम ये ओपनिंग वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का ट्रॉफी और उसकी फाइनल मैच में पहुंचेगी, लेकिन वो टीम कौन सी होगी वो बिल्कुल हम नजर बना के रखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, कोलकाता क्रिएटर्स इन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की सूचना दी है, और उनकी दो बहुत ही अहम बल्लेबाज इस मैच में फिलहाल मौजूद नहीं है। उनमें से एक बिल्कुल राहुल मजूमदार, जिन्होंने अपनी बल्ले से इतने सारे रन बनाए थे जिस टीम को इस सेमीफाइनल में ले आ चुका है। दूसरी तरफ उनके पूर्व कप्तान, वो भी फिलहाल इस मैच में मौजूद नहीं। चलिए आशा रखेंगे, कोलकाता क्रिएटर्स के सपोर्टर्स आशा रखेंगे उनके ये दोनों उम्दा बल्लेबाज इस मैच में कभी भी आके कंटिन्यू कर पाए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में फिलहाल दो और बेहतरीन बल्लेबाज फिलहाल ओपनिंग करते हुए। एक तरफ टीम कोलकाता क्रिएटर्स, दूसरी तरफ नाइट्स दी एक्सट्रीम। अगर बात की जाए पॉइंट टू पॉइंट, ये दोनों टीम अपने बल्लेबाजी में काफी उम्दा और काफी ताकतवर है। ये दोनों टीम की बल्लेबाजी बहुत बार टेस्टेड हुए इस टूर्नामेंट में, लेकिन कभी भी वो बिखरे नहीं, कभी भी वो स्कैटर्ड नहीं हुए, पर बार बार वो अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज किए और अपनी टीम को सबसे ऊपर ले आए, तभी जाके ये दो टीम फिलहाल सेमीफाइनल में मौजूद। और आप सबके जैसे हम भी कमेंट्री बॉक्स में आशा रखेंगे कि ये दोनों टीम अपने सबसे बेहतरीन फॉर्म में से और अपने बेहतरीन फॉर्म के साथ और सबसे बेहतरीन 8 प्लेयर्स के साथ फिलहाल ग्राउंड पे आएगी, और ये दो टीम वो अपनी जो फाइट है, वो अपनी जो ताकत है, उससे भरपूर इस मैच को अपने पास अपने साथ ले जाना चाहेगी। लेकिन कौन सी वो टीम होगी, क्योंकि आखिर में जाके देयर हैज टू बी वन टीम जिनके पास रहेगी वो मुस्कुराहट जो बरकरार रखेंगे अपनी जर्नी फाइनल में। लेकिन वो टीम एक ऐसी टीम जिसके पास ना सिर्फ बैलेंस है, बल्कि वो शार्पनेस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ वो एबिलिटी और एजिलिटी, एंड हैज टू बी दैट स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। क्योंकि जब बात ऐसी सेमीफाइनल्स की हो, बात जब क्वार्टर फाइनल्स, नॉकआउट मैचेस और इंपॉर्टेंट मैचेस की हो, तब कुछ डिसीजंस कभी भी मैच का रंग बदल देता है। वैसा ही एक मैच फिलहाल आपके सामने पहली सेमीफाइनल में मुकाबला करते हुए इस टूर्नामेंट के सबसे दो बेहतरीन टीम, सबसे दो जावाज टीम आमने सामने, कोलकाता क्रिएटर्स एंड नाइट्स दी एक्सट्रीम में। याद दिला दूं, कोलकाता क्रिएटर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की सूचना ली है। एंड I'll quickly hand it over to our
commentary box where it's none other than Rohit who is taking charge and माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गलती हमने भी की थी लेकिन गलती का कोई मौका ये दोनों टीम के पास नहीं है। नाइट्स टी एक्सट्रीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने की सूचना ली है and that has sent their opponent Kolkata Creators with the batting pair. लेकिन फिलहाल कोलकाता क्रिएटर्स बिल्कुल आशा करेंगे कि उनके सबसे उम्दा बल्लेबाज राहुल जितनी जल्दी हो सके उनकी टीम को योगदान करें, क्योंकि उनकी योगदान से इस टीम की ताकत कहीं गुना बढ़ सकती है। आगे के इस मैच को अपनी कमेंट्री से जलवा दिखाने आई विल क्विकली हैंड इट ओवर टू रोहित। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी, थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी और अच्छी शुरुआत निखिल लखोटिया द्वारा। और निखिल की हाथ से ये गेंद नहीं बल्कि आप कह सकते हैं फायर बॉल्स निकलते हैं। फिलहाल राहुल की अनुपस्थिति में गौतम और शैकत ये दोनों ओपन करते हुए, फिर से डॉट बॉल, फिर से वही बेहतरीन लाइन, उतना ही उम्दा लेंथ। Right, the next ball, a great start. Both the sides, they've come a long, long way. Right, brutal pace. Nikhil Lakhotia, he's doing what he does, relying on that pace of his to try and strangle the creators up front. Oh, what a yorker. Talk about getting your reinforcements in place. Nikhil Lakhotia says, I've got them all sorted, all arranged like the way it should be. Slightly shorter, catching chance. And more of a relay catch. The bowler had fingertips to it. The fielder backs him up. And it's a catch completed. First breakthrough. Early trouble for the creators. Right, a little shimmy down the track. Trying to scale it out, how to go about it, but Nikhil Lakhotia this time just missing out the line there. Right, that's gonna be another wide, so a couple of wides on the trot there. Comes down the track, has no clue where the ball was. One done, creators are 2 for 1. Starts off with that length ball. Another blank swing. Good start there by Rahul Das. He's been another excellent bowler for his team altogether.
Oh, that could have been close. That definitely was a nick there. The keeper fails to pouch. But another dot ball. This is some serious pace in action. Another swing and miss, another dot ball. That's the 9th ball of the innings, and just a couple of runs have been scored. Down the track again, loses his bat, however somehow survives. What an over this has been. And this time that was the slower one. Talk about variations, talk about mixing it up. Rahul Das is showing it all. That's another dot ball. 2 overs done. And the Kolkata creators are 2 for 1. Still no runs from the bat. Looks like we'll need a change of the bat here. Of course, it has been a bit of a battering start for the batters. 12 balls have been bowled, no runs of the bat, 2 wides, and that's the only thing that they've got in their bank for now. First runs of the bat. Finally, the shackles come off. Slightly shorter, pulled away for a single. Right, that was all over the place. And also the first bouncer exhausted. No more bouncers coming up, or else it'll be an illegal ball. And that's another wide, not really able to get the line in shape. And that's the 4th wide in the innings. Oh, that's a quality shot. Strikes the power slot for a boundary. And that's the first boundary of the innings. Comes from the bat of Nilid Datta. Oh, once again, another wide. I think he's not really able to figure out the line. He'll have to find it. He'll have to find the rhythm of his. 10 now for the Kolkata creators. Ooh, another chance again, and the catch goes down. There was another brilliant delivery and a faint tickle as well. The keeper just doesn't get hold of it.
Fuller straight to the fielder in the deep. They'll get that run comfortably enough. Kolkata creators now, they move on to 11. Nirit Datta batting on 6. Oh, what a beauty there. Sticks to his guns, doesn't change the plan, and gets another dot ball here. Ankit Bachar. One more ball remaining in this over. Goes big, but that's going to be a dot ball. And with this, we come to the end of the third over. At the end of 3 overs, the Kolkata creators are 11 for 1. Now, this over is going to be vital. This is the impact over or the electric over. So, the batters are immune to getting out, but whatever they score will be doubled. So, let's see how many can they get from this particular over. Straight to the fielder, trouble at the striker's end. He's a goner. The only way you can get out in this over is a run out. And unfortunately, the creators have found that way. Brilliant fielding there, no problems whatsoever. As clean as a whistle, picks it up, guns it back in. Keeper does the rest. Another beauty of a delivery. No relent, no remorse, no second thoughts, no misgivings. Top gun bowling. Gets the Yorker right. Ooh, this time again. Almost tying for that direct hit. But very good running. Finally, something to look forward to. A couple of runs get added to the tally now. There's a full toss. Should be a couple of runs, which means 4 runs get added to the tally. And the score moves to 17 from 3.4. Full toss. And 2 more runs plus 2, which means 4 more runs. 21 now. Last ball of the over. Another Yorker straight to the fielder. Problem again. Another one bites the dust. They are crumbling like a house of cards. And with this, the impact over as well comes to an end. The Kolkata creators, they are nowhere near to a position of dominance in this one. And that's the second time they've lost a wicket in an impact over in this game itself. So easy. 4 overs done. Kolkata creators now 21 for 3. Final 4 coming up.
Top 4 overs coming up. The creators, they'll have to get something to survive this game. Starts with a wide. 22 now for the Kolkata creators. Shivam Chaudhary is the new bowler in. Oh no, that's going to create a lot of problems over the batter's head. Another wide and also one for the over. Low full toss, clipped away just for that one run there. They move to 24 now. Once again missing out the mark. This has to change. You can't really hand over the momentum to your opposition when you have started off so well. Slightly slower, slightly shorter, cut away nicely. Will be another run on the board now, 26. Goes big. That was a quality shot, 2 more runs to the tally. Now they are fighting back, throwing their hands and legs at every possible delivery. Full toss, straight to the fielder, is it? Unfortunately, that's a no ball because of that waist height. Shivam Chaudhary, I think he's getting a bit too haywire. That's the 4th extra in that over. This time it has been taken. Length ball, bowls it slow. And trying to keep it below, fails to do so. Plays it straight back to the fielder. Another wicket goes down. 2 wickets shy of that finish line here. Celebration straight away. He had a bit of nerves jangling around him. His teammates calmed him down, pacified him, and he delivered with a smile on his face. That's going to be another wide. He's just got a wicket, so possibly can stick to what he's doing. They move to 30 now. Oh, what a beauty there, is it? No, I think the umpires called it otherwise. He'll have to finish this over now.
Slightly shorter. And the creators strike back. And it's a no ball as well. So 7 runs of this one. And more importantly, he'll have to re-bowl that one. And suddenly all the pressure, all the momentum has shifted back to Knights the Extreme. Oh, looks like he's gone. He is. What a retaliation again. Last ball went for a 6, off a no. The very next ball decides to go slow, decides to keep it low. And the batter falling for the trap. Keeper makes no mistake, takes an easy catch. And that's a sensational turnaround. And now it's the last wicket coming out to bat. Apologies, 2 wickets still to go. So 38 for 5, last ball of the over. So they still have a couple of wickets to come. Only 5 wickets have fallen. Right then, jams it onto the next side for a quick single. And with this, we come to the end of the 5th over. 5 done, Knights Club. Kolkata Creators are 39 for 5. Last 3 overs of the innings remaining. Right then, a bit of hold up out in the center, a bit of prolonged discussions. Down the ground, will be a couple of runs here. They move to 41 now. Full toss, hammers it down the ground for a 6. Resurgence is it. Kolkata Creators finally finding something to fight for. They move to 47 now. Right, a bit of mind games as well. Hammers it, couple of runs more. Slightly fuller, I think they'll take those 2 runs going their way now. 49 on the board from 5.3. Huge hit, and that will be another maximum. Something to look forward to. The Kolkata Creators pushing hard, coming out of the early soup that they were in.
Right, something interesting, something similar happened in the India-Australia game today as well. And what happened is the bowler got penalized and Shriti Mandhana got out on the very next ball after doing it. He yanks it down the ground, straight to the bowler, straight to the fielder in fact. Another dot ball. Once again, a little push down the ground. That will be another single out here, which means 6 overs done at the end of 6. The Kolkata Creators are 56 for 5. Final 12 balls coming up. Guns it quick, hard into the neck there. And Nikhil Lakhotia back in the attack. Had an excellent first over. Doing what he does best, getting the dot balls in play. Once again, strangling out the Creators, the scoring rate, the momentum that they had. Another swing and miss again to the keeper. This has been a sensational spell from Nikhil Lakhotia. Another dot ball, an appeal as well. Umpire says not out. 4 back-to-back dot balls, and we are in the penultimate over of the innings. Another swing and miss. That's the 5th dot ball on the trot. And Nikhil Lakhotia, let's see if he can make this a maiden over. They want that run and they'll get there eventually. So with this we come to the end of the over. And another brilliant over from Nikhil Lakhotia. Just that 1 run conceded. From 2 overs he's gone for 3 runs. At the end of 7 overs, the Kolkata Creators are 57 for 5. Last over, loading. Let's see how many more can they add. Down the ground, straight to the fielder. Number 6 down now.
What a grand start to the over. Slightly shorter, slightly slower. The invitation was there. Unfortunately, went a bit too flat. Fielder making no mistake. That's well done, basically. Goes on for a quick single out there. Right, again, just short of the fielder. They'll get that single there. Good running between the wickets. 59 on the board now. Last 3 balls coming up. Once again, pushed hard onto the next side. Another run on the board. 60 now from 7.4. That goes on to hit the top net, so won't count. Last ball of the over. Another excellent final over so far. Just 3 runs of the first 5 balls and a wicket. Let's see how does Krishnendu concludes it. Jams it good enough for a couple of runs. And at the end of 8 overs, the Kolkata creators have posted 62 on the board. So 63 is what the Knights the Extreme will need to win this match and qualify for the finale. But then there's a lot of spice remaining in the game. We'll talk about that in the second innings. However, I'll let Raja take over and quickly fill in with those majestic words of his. Thank you so much, Rohit. It was such honor seeing you hosting this amazing match with these magical words of yours. But now, as we are just analyzing the first innings of the first semi-final between Kolkata creators and Knights Extreme, there is no way a comeback was made. The way they was missing the presence of Rahul, their star batter, rather I would say their star player, Kolkata creators missed him a lot, and only 62 was put on the board in 8 overs, and that's too with some of these overs went for a massive runs. But none the way, 62 is not less at all. There is always an opportunity to make a strong comeback, and we are pretty sure Kolkata creators have that in their troop, where you can actually push a little harder from the deep, so that this match can go a little way beyond our imagination, because 62, the target of 63 is never enough against a batting lineup like Knights Extreme, where 2 of those top-notch batters will open for Knights Extreme. We'll get to see Rahul accompanied by Nikhil, and both these batters have been absolutely super thunderous, and their hits have been monstrous throughout this tournament. Now these 2 will open it up for Knights Extreme, where 63 runs for sure will never be enough. But there is always a slight hope when you see it's Kolkata creators, their bowling lineup, which is precisely very clinical. They know the techniques, they know how it is played, and they know how to defend such matches. Coming your way, the second half of the first semi-final between Knights Extreme and Kolkata creators, और अब सभी का
फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। ये मैच एक ऐसी मैच है जहां पे दास्तां लिखने वाली है कोई एक टीम जो अपना दरवाजा खुलेगा और अपना पहला पास बुक करने वाले फाइनल की। और जिस फाइनल के बारे में हम लोग बात कर रहे दैट इज द फाइनल ऑफ वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट, जहां पे मौजूद थे सारे जो आप सोच सकते, जो आप नहीं सोच सकते सारे। शुरुआत की मैच जहां पे एक टाई खेला गया था, उसके बाद हमने देखे बेहतरीन डोमिनेंस का भी देखा था, बेहतरीन कमबैक, आखिरी ओवर में कुछ टॉप नॉच क्लिक डाउन्स भी हमने देखे। तो सबने मिला के इस टूर्नामेंट को बना दिया एक अनोखा टूर्नामेंट, जिस टूर्नामेंट का पहला फाइनल बस कुछ ही देर में होने वाली है इस ग्राउंड पे। और इस पहली फाइनल की खोज में अभी भी जारी है 4 बेहतरीन टीम, जिनमें से 2 फिलहाल आमने सामने। पहली सेमीफाइनल में कोलकाता क्रिएटर्स ने पहले बल्लेबाजी करके 62 रन का एक, ये तो नहीं कहूंगा कि ये सॉलिड स्कोर है, बल्कि ये बिल्कुल कहूंगा कि ये फाइटिंग टोटल है। जो रन इन्होंने जोड़ा है 62 रन, एक समय पे लग रहा था कि 50 रन तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होने वाले कोलकाता क्रिएटर्स के लिए। दूसरी तरफ नाइट्स एक्सट्रीम के दोनों बेहतरीन गेंदबाज राहुल और निखिल ने, इन्होंने जो धमाकेदार, जो धुएंधार गेंदबाजी की शुरुआत की थी, जिस हिसाब से इन लोगों ने गेंदबाजी कर रहे थे, इतने क्लिनिकल थे, इतने शार्प थे, वो मौका नहीं दे रहे थे कोलकाता क्रिएटर्स की। पहले की जो 2 ओवर आए थे वहां से बस 2 रन बने थे। एक मेडन ओवर हमने दिखाया, फिर निखिल के हाथ से एक धमाकेदार ओवर जिसमें से बस 1 रन बने। तो ऐसे ओवर्स को खेलते हुए धीरे धीरे कोलकाता क्रिएटर्स मैच में वापस आए और आखिर में बस 62 रन ही जोड़ पाए। 63 is the target set for Knights Extreme, where both these batters are all set to chase it down as fast as possible, because no one will love to invite any pressure on them. Well, it's a semi-final and the birth of final is still in stake. Regards to the missing person, there is a slight hope of the star player Rahul coming back in the match in the second inning of the semi-final, so they can replace someone and bring their star player in. There is a possibility of doing so. इसी बीच आप सभी का मनोरंजन कर रहे थे हमारे धमाकेदार प्लेयर्स, जिनकी धुएंधार बल्लेबाजी, जिनके अनोखे गेंदबाजी ने आप सबको मोहित करके रखा था थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। लेकिन आज जब फाइनल की बात हो रही है तब जाके बचा हुआ है बस 4 रन। इन चारों ने जो करके दिखाया इस टूर्नामेंट में, वो बाखूबी सबसे काबिले तारीफ है, क्योंकि इनकी टीम में वो सब कुछ मौजूद था। चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो, ओवर दैट इनकी टीम स्पिरिट इन्होंने पकड़ के रखा। आखिर तक इनकी जो होप थी, जो आशाएं थी, वो बरकरार थी। और उस बरकरार आशा के दौरान फिलहाल पहली सेमीफाइनल में आमने सामने 2 बेहतरीन टीम, और इन दोनों के पास अभी भी दरवाजा खोलने का पूरा मौका बना हुआ है। जहां पे कोलकाता क्रिएटर्स को 8 ओवर में यानी 48 बॉल्स, इनमें उनको डिफेंड करने होंगे 62 रन की लक्ष्य मात्रा। दूसरी तरफ नाइट्स एक्सट्रीम अपने 4 बैटर्स के साथ पूरी तरह से प्रस्तुत, उनको चेस डाउन करने 63 रन के लक्ष्य मात्रा, वो भी 8 ओवर में। लेकिन अच्छी बात नाइट्स एक्सट्रीम के लिए ये नहीं है कि उनकी पूरी स्क्वाड फिलहाल मौजूद है उनके पास। दूसरी तरफ द इंक्लूजन ऑफ राहुल, कैन इट bring any change to the fate of Kolkata Creators? Kolkata Creators will definitely try not to be submissive, rather being a little dominant over their opponent in the second half of the first semi-final. On the other way, you can say with the bowlers, because the depth of bowling is pretty strong for Kolkata Creators. उनके पास ऐसे कुछ गेंदबाज हैं जिनके 2 ओवर मैच का रंग पूरी तरह से बदल सकते हैं, मैच का मोर्चा जो है वो अपने पास रख सकते हैं। और जो दिखाई दे रहे हैं, एक राहुल के बदले दूसरे राहुल आए हैं ग्राउंड पे कोलकाता क्रिएटर्स के लिए। ऐसा सूचित हो रहे हैं कि अपने स्टार प्लेयर की योगदान से थोड़ी सी उत्साह में फ्लो मिलेगी कोलकाता क्रिएटर्स को। वापस आने का जो दास्तान वो लिख सकते हैं, उसमें कुछ वर्ड्स जो मिसिंग थे वो वापस आ सकते हैं।
लेकिन ये सब सोच की बात है, ये सब इफ और बट्स की बात है, लेकिन जिसके ऊपर सबकी नजर टिके हुए हैं वो हमारे दो स्टार बैटर्स। फिलहाल स्ट्राइक लेते हुए राहुल और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए on the non-striking end it's Nikhil, and both these players have actually played a very pivotal role while restricting their opponent in just 62 runs. Now it's time to watch how these batters perform. Coming your way, the second inning of the first semi-final. नमस्कार, रनचेज में स्वागत है आपका। कोलकाता क्रिएटर्स ने 63 का दिया है टारगेट। जवाब में एक्सट्रीम की टीम अब पूरी तरीके से यहां पे इस रनचेज में किस प्रकार से आएगी। राहुल दास, आपको पता होगा पिछले मैच के शतकवीर भी रहे हैं, सेंचुरी लगा चुके हैं और अब यहां पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके ऊपर पूरी तरीके से टीम निर्भर रहती। इन दोनों खिलाड़ियों पर अगर नजर डालें तो निखिल और राहुल, ये दोनों की बैटिंग बॉलिंग जो जोड़ी रही है पूरी तरीके से सुपर हिट रही है और यही वजह है कि यह टीम इस जगह तक पहुंची है। कुल मिलाकर देखा जाए अब 10 रन है। डबल डिजिट तक स्कोर जा पहुंचा है। पहले माफ कीजिएगा 9 रन पहले ओवर के बाद। देखा जाए अब सेमीफाइनल नंबर 1, कौन सी टीम पहुंचेगी फाइनल में। बड़ा और इस बीच रन 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 मिलेगा और ये दो जो ओपनिंग पेयर है, ये दोनों बैटर है, पूरी टीम इन दोनों पर निर्भर करती है। अगर गेंदबाज इन दोनों पर सटीक गेंदबाज को अगर लाकर इन दोनों का विकेट लेने में अगर सफल होते हैं तो शायद मुकाबले को अपने नाम कर सकती है टीम। लीजिए, यहां पर निखिल की बहुत बड़ी विकेट, तारीफ करनी होगी राहुल मजूमदार की। फाइनली विकेट हासिल कर ली है इन्होंने। और इसी बीच ये लीजिए, एक और सफलता दिला दी है राहुल मजूमदार ने और पूरी तरीके से अब बिखरती हुई नजर आ रही है एक्सट्रीम का खेमा।
और अब 2 ओवर के बाद 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर राहुल दास हमेशा से रहे हैं आखिरी उम्मीद, और इस सेमीफाइनल में भी वही रहेंगे आखिरी उम्मीद। उनके ऊपर पूरी तरीके से अब टीम निर्भर करेगी और वो किस प्रकार से टीम को आगे ले जाने में मदद कर पाएंगे। और इसी बीच यहां पर फिलहाल 14 रन है स्कोर। ये लीजिए, ये सुपर डुपर हिट है। अगर इस तरीके की गेंदबाजी होगी वो तो अच्छी तरीके से जानते हैं। इंपैक्ट ओवर चल रहा है, लेकिन इस बीच यहां पे 30 रन जा पहुंचा स्कोर। राहुल दास को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस ओवर को, इस मौके को जितना हो सके भुना लें। ये 3 गेंदें उनके लिए फ्री हिट की तरह है। और इस बीच यहां पे फिलहाल दोनों ही खेमों की तरफ से लगातार सपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को। मुकाबला यहां पे पूरी तरीके से देखा जाए तो हर एक ताकत झोंक दी है। इस बीच तीस रन जा पहुंचा स्कोर। और इसी बीच अंपायर का इशारा नो बॉल का है। थर्टी 32 है स्कोर। और वापस से नो बॉल का है इशारा। 63 का है टारगेट यहां पे, और अभी तक बहुत ही अच्छे दिखे हैं। अगर इस गेंद पर बाउंड्री लगाने में सफल होते हैं तो वो स्कोर हो जाएगा 50। चलिए, कुछ भी नहीं, डॉट गेंद के रूप में समाप्त करेंगे। 3 ओवर के बाद 38 लॉस ऑफ 2। जीत के लिए 25 रनों की जरूरत है यहां से, और सबसे प्रमुख विकेट, सबसे बड़ी विकेट
चलिए तीसरी विकेट भी अब जाएगी वापस डगआउट की तरफ, लेकिन सबसे खास बात यह है कि अभी भी वहां पे राहुल दास जो कि प्रमुख बल्लेबाज है, मुख्य बल्लेबाज है, चाहे एंकर का रोल हो या फिर विस्फोटक बल्लेबाजी हो, हर कुछ करना जानते हैं। ओह, पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश राहुल मजूमदार से, कमाल की गेंदबाजी। शायद यह गेंद स्टंप लाइन पे रहती तो फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस बीच यहां पे रन लेने से मना किया। वो जानते हैं इस चीज को कि जीतने के लिए सिर्फ 24 रन की जरूरत है। ओहो हो, क्या बात है, वाह भाई वाह, कमाल, लाजवाब, अद्भुत, अप्रतिम। और इसी बीच यहां पे 2 रन और मिलता हुआ 16 रनों की जरूरत अब यहां से जीत के लिए एक्सट्रीम की टीम को। अभी भी इस विकेट के जाने के बाद मैच का रुख बदल सकता है, लेकिन ये राहुल दास कहां मानने वाले हैं। कमाल के तकनीकी रूप से पूरी तरीके से दक्ष हैं और इसी के साथ 50 के भी आंकड़े को पार कर गई है एक्सट्रीम की टीम। ओह, कितनी सूझबूझ दिखाई है। और इसी के साथ 54 जा पहुंचा स्कोर, 9 रन चाहिए अब जीतने के लिए। सिर्फ 9 रन की जरूरत है यहां पर, ओवर बचे हैं अभी भी 4। टीम को करनी होगी थोड़ी विचार। ओ, इसी बीच यहां पे चलिए और इसी बीच यहां पे फाइनली कमाल की बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी की। जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत है। राहुल दास कमाल की बल्लेबाजी की, कमाल का स्ट्रोक ऑफर किया। 2 रन की जरूरत है अब यहां से जीतने के लिए। चलिए इसी के साथ यहां पर फाइनल में पहुंची है नाइट्स द एक्सट्रीम। कॉन्ग्रेचुलेशन, मिल चुकी है पहली फाइनलिस्ट। और इसी के साथ यहां पर इस मुकाबले को कमाल की पहले गेंदबाजी की, फिर बल्लेबाजी, और जीत चुकी है पहला सेमीफाइनल मैच, पहुंच चुकी है फाइनल में। तो उससे पहले अब देखेंगे दूसरे सेमीफाइनल में किस तरह की होगी लड़ाई। चलते हैं राजा के पास। बहुत धन्यवाद सर। समेटे गए जीत और वो भी परोसा गया सोने की चम्मच से। ये कैसी जीत, ये बहुत ही अनोखी जीत। एक सेमीफाइनल की जीत ऐसी हो तो वो किसी भी दिन किसी भी तरीके से एक टीम का मनोबल कहीं गुना बढ़ा देता है। एक बैटर, एक प्लेयर ने इस जीत को परोसा है सोने की चम्मच से। दैट हैज टू बी राहुल दास। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग, व्हाट अ ब्रिलियंट quality this gentleman has, absolutely phenomenal, and to be very precise, इनकी अनोखी अंदाज, इनकी उपस्थिति इस मैच का पूरा डिफरेंस वो लिख चुका था पहले ही। जहां एक तरफ सबसे बेहतरीन प्लेयर राहुल को मिस कर रहे थे टीम कोलकाता क्रिएटर्स, दूसरी तरफ टीम
नाइट्स डी एक्सट्रीम उनकी राहुल की उपस्थिति में इस मैच में पूरी मनोबल पूरी ताकत के साथ अंदर आए थे और वही डिफरेंस दिखते हुए ग्राउंड में वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट की पहली सेमीफाइनल में जीत मिली है नाइट्स डी एक्सट्रीम को। 3 विकेट से उन्होंने इस मैच को जीता। इसी के साथ सेमीफाइनल से सीधा वो पहुंच चुके फाइनल में। पहली टीम बनी वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट की। जैसे बात कर रहे थे, पहली सेमीफाइनल से जीत मिली है टीम नाइट्स डी एक्सट्रीम को। क्या एक्सट्रीम परफॉर्मेंस रही है इनकी थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। दे हैव बीन एब्सोल्युटली सुपर्ब एंड द रन एंड द फॉर्म रिमेन सेम। दे हैव बीन एब्सोल्युटली इंटैक्ट एंड देयर इज नो चांस ऑफ मिस्टेक्स। और वही हुआ कोलकाता क्रिएटर्स के साथ। अभी तक जितने भी टीम इनके खिलाफ खेले, जितने भी टीम इनके सामने आए इस टूर्नामेंट में, 4 मैच खेले और चारों बार मात दी है, चारों बार इन्होंने परास्त किया अपने ओपोनेंट को। और जो जीत मिला है वो जीत बाखूबी काबिले तारीफ है, एकदम अंदाज भरी जीत। और वो जीत ऐसे मिला जैसे वो जीत ही ना हो, मैच को पूरा खेलने की जरूरत ही ना पड़ा। और सेमीफाइनल में वही देखते हुए, सेमीफाइनल में वही नजरिया फिर से दोहराई इस टीम ने। उनके एक स्टार बैटर, उनके एक स्टार प्लेयर राहुल की इस इनिंग्स ने मैच की पूरी जो बेस है उस बेस को बना दिया और मैच पूरी तरह से आ पहुंची है नाइट्स एक्सट्रीम के घेर में। और नाइट्स एक्सट्रीम पहली टीम बनी जिन्होंने इस जीत से दरवाजा खोला फाइनल का। एंड दे आर द फर्स्ट टीम रीचिंग द फाइनल ऑफ द ओपनिंग सीजन ऑफ वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट। इसी के साथ दूसरी सेमीफाइनल, और इस दूसरी सेमीफाइनल में मुकाबला होगा कांटे का। और इस टक्कर में 2 ऐसी टीम आमने सामने जिन्होंने इस टूर्नामेंट को पहली मैच से अपना बनाया। दूसरी सेमीफाइनल में खेला होगा जय गेम चेंजर्स और उनके सामने है केकेआर हुगली राइडर्स। जी हां, दूसरी सेमीफाइनल आमने सामने केकेआर हुगली राइडर्स और जॉय गेम चेंजर्स। और ये दोनों टीम इतने प्यारे रहे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अगर बात पहले की जाए जॉय गेम चेंजर्स को, इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन, आखिरी के कुछ लम्हों में हमारी मुलाकात हुई जॉय गेम चेंजर्स के साथ। लेकिन जो वो फील्ड पे आए, उनकी फील्ड में उपस्थिति इस टूर्नामेंट का रंग पूरी तरह से बदल दिए। एक समय हम कह रहे थे कि ये टूर्नामेंट बैटर्स की हो, लेकिन जब जॉय गेम चेंजर्स की बल्लेबाज से नहीं बल्कि गेंदबाजी से इस मैच को अपनी तरफ खींचने लगे, तब पता चला कि ये टूर्नामेंट अपने बॉलर्स के साथ भी जीती जा सकती है। जॉय गेम चेंजर्स के लिए भी कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच का मोर्चा अपने हाथ में रख सकते हैं, मैच का रंग कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन उनके गेंदबाज उनके लिए सबसे बड़ा पावर हाउस बने हैं। दूसरी तरफ बात अगर केकेआर हुगली राइडर्स की हो, उनकी क्वार्टर फाइनल की सफर ये बहुत ही अनोखा था। कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी वो आगे तो कभी वो पीछे। केकेआर हुगली राइडर्स की क्वार्टर फाइनल की जीत एक समय पे लग रहा था ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो करके दिखाया उन्होंने। वो कहीं माइल पीछे रह गए थे शुरुआत की कुछ ओवर्स में, लेकिन वहां से वापसी की एक दास्ता लिखी और वो दास्ता हम हमेशा याद रखने वाले। जब भी बातें होंगी वीडा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट की, ये टीम और केकेआर हुगली राइडर्स की वापसी की बातें हमेशा लिखी जाएंगी और वो भी गोल्डन अक्षरों में। लेकिन इस टूर्नामेंट को अगर किसी ने अपना बल्ले से, अपनी गेंदबाजी से अपना कराया, दैट हैज टू बी राहुल फ्रॉम नाइट्स डी एक्सट्रीम। व्हाट अ ब्रिलियंट, व्हाट एन एक्सट्रीम परफॉर्मेंस। क्वार्टर फाइनल में उनकी बल्ले से आई थी एक शतक, जिस शतक ने पूरा मैच का रंग बदल दिया था, जिसको चेज नहीं कर पाए उनके ओपोनेंट। दूसरी तरफ इस सेमीफाइनल में एक समय पे लग रहा था ये मैच होने वाले कांटे का टक्कर,
लेकिन उस चक्कर में भी आमने सामने थे दो राहुल, एक थे नाइट्स एक्सट्रीम की तरफ से और दूसरे थे कोलकाता क्रिएटर्स की तरफ से, लेकिन अपने राहुल को मिस किया कोलकाता क्रिएटर्स ने थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच और वही एक डिफरेंस बना दिए। दूसरी तरफ नाइट्स एक्सट्रीम की तरफ से सबसे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, सबसे शार्प वेपन अपने साथ ले आया नाइट्स एक्सट्रीम, वो भी राहुल के रूप में। राहुल की उपस्थिति मैच का रंग पूरी तरह से बना दी है पर्पल एंड दैट्स ट्रू फॉर नाइट्स एक्सट्रीम। वो अपने साथ ले गए ये मैच और फिर से बढ़िया बैटिंग से इनिंग्स, बैट के साथ बल्ले के साथ एक चमचमाती इनिंग्स और दूसरी तरफ गेंद के साथ उनकी स्पेल की 2 ओवर, बस 5 रन आए उनके 2 ओवर से। वहां पे एक बड़ी गैप बना दी है राहुल ने नाइट्स एक्सट्रीम के लिए और उसी गैप को आगे बरकरार रखा और वो पहुंच गए सीधा फाइनल में, जहां पे उनकी आमने सामने होंगी कौन सी टीम वो हम लोग जानेंगे बस कुछ ही देर में, क्योंकि दूसरी सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ केकेआर हुगली राइडर्स एंड जॉय गेम चेंजर्स। Namaskar, Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and a very good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. And this is an absolute privilege holding this mic for none other than your favorite team, our favorite team, where we all are bleeding purple. That is Kolkata Knight Riders, and the celebration it has just begun. And as I'm saying, so there are certain reasons behind that. Post the quarterfinals, post the semi-final one, now it's time to see the arch rivalry between KKR Hooghly Riders and Joy Game Changers. Both these teams have their weapons ready, all armored, guns are loaded. Anytime you are gonna see both these teams coming up in this ground for the toss, and then there will be the clash of the tournament. Two heavyweights are coming against each other, and any of these two will make it straight to the final against such a team, such a tough team of Night D Extreme. वो कौन सी टीम होंगी उसके लिए आपको नजर बना के रखना है, लेकिन अब अगर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है फिलहाल इस प्यारी सी टर्फ में, विच इज अ ग्रीन लश ग्राउंड, जहाँ पे हमारे साथ आप एंजॉय कर रहे हैं, तो भाई बना के रखिए अपनी नजर, टिका के रखिए अपनी बुनियाद। लेकिन अगर आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे इस मैच को from the social sites of Kolkata Knight Riders, say the Facebook or the Instagram or the YouTube, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस ग्राउंड में, जहां पे आज खेले जाएंगे फिलहाल 7 मैच में से 4 मैच हमने पहले खेले क्वार्टर फाइनल में, फिर आई हमारी पहली सेमीफाइनल की बारी और अभी मौका और वायदात बनते हुए दूसरी सेमीफाइनल के लिए आमने सामने दो बेहतरीन टीम। बहुत ही जल्द हमारी कमेंट्री बॉक्स से उस टीम की भी सुप्रचार सुनने वाले हैं आप। लेकिन अगर वातावरण की बात हो, हमारी सुबह से इतने सारे लोग, इतने सारे बाखूबी प्लेयर्स और साथ ही साथ उनकी झलकती हुई जलवे सब मिलके आज के टूर्नामेंट के इस दिन को बना चुके और भी स्पेशल। और फिलहाल वीरा नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट की दूसरी सेमीफाइनल और वहां से सेमीफाइनलिस्ट की खोज जारी। नजर टिका के रखिए इस ग्राउंड पे, क्योंकि बस कुछ ही देर में विल हैव अ रूल ऑफ द सेकंड सेमीफाइनल व्हिच विल बी प्लेड बिटवीन टीम जॉय गेम चेंजर्स एंड केकेआर हुगली राइडर्स।
Ladies and gentlemen, coming your way, the second semi-final and the toss for the teams to decide what they are now marched with. Ladies and gentlemen, coming your way, the second semi-final, Joy Game Changers going against KKR Hooghly Riders. We'll be requesting KKR Hooghly Riders to please get inside the ground as they're a part of the second semi-final. What a moment to celebrate the second semi-final. It's a moment that we all the teams, all the supporters been waiting for. Two magical teams coming head to head in the second semi-final. KKR Hooghly Riders and Joy Game Changers. Now inside the ground, it's KKR Hooghly Riders taking a picture with the glamorous trophy. This is the opening season of Vida Nice Electrifying Box Cricket. Any of these two will make it straight to the final, playing against Nice T Extreme. না হয়নি ওই মাইকটা একটু দেবে তোমার সামনে দেখো ডান দিকে এরকম দেখতে যে মাইকটা রাখা আছে Thank you so much, brother. Now we'll invite both the captains. Now we will invite both the captains, the captain of KKR Hooghly Riders and the captain of Joy Game Changers to please join us in the center of the pitch. Both the captains, please get inside the ground. May we please have any of our match officials. Ladies and gentlemen, boys and girls, as we are slowly moving forward, coming your way, the second semi-final. This could be the final as well, because both these teams have been absolutely superb throughout all the matches of the tournament, but somehow, unluckily, they are facing each other in the semi-final. Any of these two will reach the final, open the magical door, and will find Nice T Extreme, who is waiting for them to arrive.
लेकिन इनमें से जीत किनको मिलेगा इसके लिए बिल्कुल नजर टिका के रखिए। अब अगर आप हमारे साथ फिलहाल यहां पे मौजूद है तो मजा उठाइए। अगर आप फेसबुक लाइव या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में देख रहे हैं तो बस आप कभी भी ज्वाइन कर सकते, बिकॉज वी हैव द फाइनल एंड द सेमीफाइनल इन अ रोल। चलिए, द कैप्टन KKR Hooghly Riders and we have the captain of Joy Game Changers. While the captain of KKR Hooghly Riders is gonna flip the coin, the captain of Joy Game Changers is gonna make the call. टॉस के पहले भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज डिस्कस होते हुए मैं कह दूं टॉस जीता जा सकता है, लेकिन टॉस से मैच तो नहीं जीत सकते। Tails is the call. Tails it is. It has been owned by Joy Game Changers. हाँ, तो आपने टेल कॉल किया था, हेड आया है, ये टॉस जीता है KKR Hooghly Riders। दादा क्या होने वाला है आपका डिसीजन? We'll ball first. KKR Hooghly Riders ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने की चुनाव की है। सो हमारे जॉय गेम चेंजर्स आने वाले अपने बल्लेबाज के साथ, लेकिन उसके पहले दोनों जरा हाथ मिला लीजिए, क्योंकि इन दोनों में से एक पहुंचने वाले सीधा फाइनल में, जहां पे उनके इंतजार कर रहे हैं नाइट्स डी एक्सट्रीम। Ladies and gentlemen, coming your way the second semi-final where KKR Hooghly Riders have owned the toss and they have elected to bowl first. Couple of minutes and then we will witness the second semi-final, which is yet to be unfolded, because in the first semi-final we have already seen many of these things falling apart, especially for Kolkata creators. They began falling a little short while they were missing the star player Rahul Muzumdar. On the other way, Rahul for Nice Day Extreme did a tremendous job sailing through the winds and taking the boat on the other side. But here, the trophy and the smile is still in some distance. While any of these two teams who are playing the second semi-final are actually waiting for them in the corner. Who will it be? We'll definitely keep an eye. लेकिन तब तक we will find our commentators straight in the commentary box, जहां पे इस मैच का भरपूर मजा आप उठा सकते हैं एक बेहतरीन कमेंट्री के साथ। सो आपके लिए दूसरी सेमीफाइनल की पहली इनिंग्स और उसकी कमेंट्री बांग्ला में लेके आ रहे हैं हमारी कमेंट्री टीम। सो आई जस्ट क्विकली हैंड इट ओवर टू आवर टीम एंड just was the beauty of the game, served with the delicacy, the delight of commentary. Coming your way, KKR Hooghly Riders and Joy Game Changers. KKR Hooghly Riders have owned the toss and they have elected to bowl first. নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেকে আরও একবার স্পোর্টস ফ্লেক্স এবং ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফাইনাল ডে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ইতিমধ্যেই টস সম্পন্ন হয়েছে। কেকেআর হুগলি রাইডার্স তারা টসে জয়লাভ করে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাট করবে জয়
গেম চেঞ্জার্স এবং প্রথম সেমিফাইনাল থেকে নাইটস ডি এক্সট্রিম তারা কোয়ালিফাই করেছে ফর ফাইনাল। কেকেআর ফ্যান্স সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাপোর্ট করছে। ফেসবুক পেজ কলকাতা নাইট রাইডার্স 17 মিলিয়ন প্লাস ফলোয়ার্স এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে কেকেআর। সবাই বলছে করব লড়ব জিতব রে কেকেআর হ্যাঁ তাইয়ার। 3টে টাইটেল নিঃসন্দেহে কেকেআরের ফ্যান্স প্রত্যেককে মোহিত করেছে এবং 4th টাইটেলের জন্য এবারেও নজর থাকবে সবার এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফ্যান্স তারা গলা ফাটাবেন কেকেআরের জন্য। আপাতত দুই টিমের সমর্থক তারা গলা ফাটানোর জন্য প্রস্তুত, কেকেআর হুগলি রাইডার্স অ্যান্ড জয় গেম চেঞ্জার্স। কারণ ফাইনালে পৌঁছানোর এই লড়াইয়ে দুই দলই একে অপরকে টেক্কা দেবে, কেউ জায়গা ছাড়বে না নিজেদেরকে। গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এই জায়গায় পাওয়ার প্লাগ 4 রানস উইথ আ ব্যাটারি 6 রানস অ্যান্ড উইথ আ ইলেকট্রিক পয়েন্টস এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার ইম্প্যাক্ট ওভার, যে ওভার থেকে প্রত্যেকটা রান ডাবল কাউন্ট হবে এবং কোনো ব্যাটার আউট হবেন না। তো নিঃসন্দেহে সব কিছু নিয়ে আমরা এগোবো দ্বিতীয় সেমিফাইনালের দিকে। সেকেন্ড সেমিফাইনাল, দুই ব্যাটার তারা ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন। জয় গেম চেঞ্জার্স লিগ স্টেজ গ্রুপ স্টেজে দুর্দান্ত ক্রিকেট উপহার দিয়েছে কেকেআর হুগলি রাইডার্স অ্যান্ড জয় গেম চেঞ্জার্স এবং এখানে একটা ছোট্ট ভুল টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিতে পারে। প্রথম সেমিফাইনাল কলকাতা ক্রিয়েটার্স তাদের ছিটকে যেতে হয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে। নাইটস ডি এক্সট্রিম তারা জয়লাভ করেছে এবং নিঃসন্দেহে এখান থেকে কিভাবে শুরু করবে সেটা দেখার থাকবে। ফর জয় গেম চেঞ্জার্স ম্যাচ অফিসিয়ালস তারা প্রস্তুত হয়ে গেছেন এবং ম্যাচ স্টার্ট হচ্ছে। দুর্দান্ত কিছু অ্যাম্বিয়েন্স আমাদের সবার জন্য। ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট লাইভ ফ্রম স্পোর্টসপ্লেক্স কলকাতা, লাইভ অন কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল এফবি পেজ। কেকেআর ফ্যান্স প্রত্যেকে প্রস্তুত হয়ে আছেন নিঃসন্দেহে 4th টাইটেলের জন্য। ভালোবাসা সবাই উজাড় করে দেবেন, হৃদয়ে কেকেআর সবারই। এবং এখানে নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেটে দ্বিতীয় দল হিসেবে কারা পৌঁছবে ফাইনালে সেটা দেখার জন্য নিঃসন্দেহে আমরা সবাই মুখিয়ে থাকবো। So Piyush Singh and Sumit Singh
commentary here happened in 3 languages. Happened or happens, past or present. Now we have Shomaresta who does the Bangla commentary here. একটু বলো কি হচ্ছে, দেখাও অডিয়েন্সদের কিভাবে হয়। একদমই প্রিয়ম, প্রত্যেকে আমরা এক্সাইটেড ফর কেকেআর, কারণ কেকেআর মানে সবার হৃদয়ে কেকেআর। করবো লড়বো জিতবো রে, একসঙ্গে সবাই গলা ফাটাবেন। থার্ড টাইটেল ইতিমধ্যেই কেকেআর এর ঘরে চলে এসেছে, ফোর্থ টাইটেলের জন্য আমরা সবাই প্রিপেয়ার হচ্ছি। আরেকবার আমরা করবো লড়বো জিতবো একসাথে বলি তাহলে। একদমই, সবাই একসঙ্গে আওয়াজ তুলছেন পুরো মাঠে, করবো লড়বো জিতবো রে। ইলেকট্রিফাইং অ্যাম্বিয়েন্স, নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট, এবং নিঃসন্দেহে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ আরো একটু উত্তেজনা নিয়ে আসবে আমাদের জন্য। পিয়ুষ সিং, বৈভব জয়সওয়াল, দুই ব্যাটার, তারা চেষ্টা করবেন এখান থেকে ভালো কিছু করার। একটা ভালো পার্টনারশিপ নিঃসন্দেহে গুড টোটাল এনে দিতে পারে জয় গেম চেঞ্জার্সকে, এবং সেই আশায় প্রহর গুনছেন সমর্থকেরা। এটা ভালোবাসা, এটা আবেগ কেকেআর এর জন্য। 13 for 1, থার্ড ওভারের খেলা চলছে। ঢাক ঢোল তাশা সমস্ত কিছু আওয়াজ আসছে, উৎসবের চেহারা মেজাজ বদলাচ্ছে, কারণ এরপরেই ফাইনাল ম্যাচ। টাইটেল কোন দলের জন্য আসবে? অনবত ব্যাট করছেন পিয়ুষ সিং, 37 রানে অপরাজিত 14 বল থেকে। প্রীতম রজক, তার দ্বিতীয় ওভার এটা। এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে ড্রাইভ করেছেন পিয়ুষ সিং। ইম্প্যাক্ট ওভার, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার। 24 রান এখনো পর্যন্ত চলে এসছে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে। আবারও চেষ্টা হবে কিন্তু কোথাও একটু আটকে দিলেন প্রীতম রজক। তিনি বলছেন না, আরেকবার বোধহয় সুযোগ দেব না আমি এই ওভারে। 12 রান আনার, কারণ ওভার বাউন্ডারি হলে সেটা দ্বিগুণ হয়ে 12 হবে। লাস্ট বল অফ দ্য ওভার। এবং শেষ বল থেকে স্কোর কি হবে? রান কত আসছে? 2 রান, অর্থাৎ 26 রান এলো ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে। আপনার 39 for 1 জয় গেম চেঞ্জার্স। 3 ওভারের খেলা শেষ, 39 3 ওভার শেষে 1 উইকেটের বিনিময়।
ফোর্থ ওভার। ভেঙ্কটেশ রেড্ডি তিনি বল করছেন, ফার্স্ট ওভার তার কোয়ার্টার। ফোর্থ ওভার ফর হিজ টিম। ভেঙ্কটেশ রেড্ডি সোজা ব্যাটে, দুর্দান্ত শট, সংযোগ সঠিক, অনবদ্য টাইমিং, ম্যাক্সিমাম এলো বৈভব জয়সওয়াল তার ব্যাট থেকে। 47 ফর 1 জয় গেম চেঞ্জার্স। 50 রান দ্রুততার সঙ্গে তারা পূরণ করতে পারবে সেদিকেই এগোচ্ছে। 45 রানের পার্টনারশিপ 17 বল থেকে বৈভব জয়সওয়াল এন্ড পিয়ুষ সিং দুই ব্যাটারের মধ্যে। $48 for 1 লাস্ট বল ফোর্থ ওভার। শেষ বল থেকে রান এলো একটি। আফটার 49 ফর 1 49 এক উইকেটে জয় গেম চেঞ্জার্স 4 ওভার শেষে। লাইভ ফ্রম স্পোর্টস ফ্লেক্স কলকাতা, লাইভ অন কলকাতা নাইট রাইডার্স এফবি পেজ, Vida Knights Electrifying Box Cricket Final Day। ফিফথ ওভার সুমন রক্ষিত এর আগে একটা ওভার বল করে গেছেন, 11 রান দিয়েছেন। দ্বিতীয় ওভার এটা তার জন্য, রান আউটের একটা চান্স, প্রায় সুযোগ তৈরি হয়ে গেছিল এখানে জুটিটা ভাঙার। কেকেআর হুগলি রাইডার্স মিস করলো তারা। ক্যাচিট কল ছিল, তবে ফিল্ডারের নাগালের বাইরে। পিয়ুষ সিং অর্ধশত রান থেকে 10 রান দূরে, 40 রানে ব্যাট করছেন পিয়ুষ সিং। জয় গেম চেঞ্জার্স ভালো জায়গায় রয়েছে। 55 এক উইকেটে পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে, 11.79 কারেন্ট রান রেট এই মুহূর্তে। আবারও দুটো রান পঞ্চম বল থেকে 57। $57 for 1 5 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 5 57 এক উইকেটে জয় গেম চেঞ্জার্স। বৈভব জয়সওয়াল 17 রানে অপরাজিত রয়েছেন, 12 বল খেলেছেন। পিয়ুষ সিং 18টি বল মোকাবিলা করেছেন, 40 রানে ব্যাট করছেন, 222 স্ট্রাইক রেট। ক্যাচ কল ছিল, ফিল্ডার পৌঁছতে পারবেন কি না, নাগালের বাইরে। লং অফের ওপর দিয়ে উড়িয়েছেন পিয়ুষ সিং। দুর্দান্ত মেজাজে ব্যাট করছেন
অর্ধশতরান থেকে মাত্র 4 রান দূরে রয়েছেন পিয়ুষ সিং। এই শটটা রান এনে দেবে না পিয়ুষ সিংকে। প্রথম বল থেকে একটা ওভার বাউন্ডারি এসছে। স্বস্তি স্বস্তি পিয়ুষ সিং এর জন্য, অর্ধশত রান, হাফ সেঞ্চুরি, ওয়াটার নক, দুর্দান্ত ব্যাটিং, রানের শিল্প সৃষ্টি করছেন 22 গজে পিয়ুষ সিং, 52 রানে অপরাজিত। আরো একবার, এটা ঠিকানা লেখা শট, থার্ড ওভার বাউন্ডারি ষষ্ঠ ওভারে। তিনটে ওভার বাউন্ডারি এনেছেন এই ওভার থেকে পিয়ুষ সিং। পঁচাত্তর দলের রান, জয় গেম চেঞ্জার্স 1 উইকেটে। কারেন্ট রান রেট অনেকটা ওপরের দিকে, 12.86। হোয়াইট বল, অতিরিক্ত আরো একটা রান এলো স্কোরবোর্ডে। 76 for 1, জয় গেম চেঞ্জার্স। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল, নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট, অ্যাম্বিয়েন্স ইলেকট্রিফাইং, এবং সেখানে আরো কিছুটা মাত্রা যোগ করছেন পিয়ুষ সিং তার ধ্রুপদী ছন্দে, ব্যাটিং তাণ্ডব। বাউন্ডারি পেয়েছেন, সোজা ব্যাটে খেলেছেন, বোলার ব্যাক ড্রাইভ করেছেন। 6 ওভারের খেলা শেষ, 6 ওভার শেষে 80, 1 উইকেটের বিনিময়, জয় গেম চেঞ্জার্স। 81 after 6, 13.33 কারেন্ট রান রেট, জয় গেম চেঞ্জার্স একটা ভালো জায়গায় পৌঁছচ্ছে। 100+ স্কোর এখান থেকে আশা করাই যেতে পারে। 2 ওভারের খেলা বাকি, মন্দ হবে না এই স্কোরটা জয় গেম চেঞ্জার্সের জন্য। বৈভব জয়সওয়াল তিনি বলছেন আমি কেন থেমে থাকবো, আমিও দৌড়বো সমান তালে, তাল মিলিয়ে, কারণ ডেথ ওভার্স। আর সেখানে পিয়ুষ সিং একাই অ্যাটাক করবেন, উল্টো দিক থেকে বৈভব জয়সওয়াল তিনিও মনটা বানিয়ে নিলেন, বড় শটে যাবেন, অ্যাটাকে যাবেন, সফল হলেন। প্রথম বল থেকে ওভার বাউন্ডারি, সপ্তম ওভারে দ্বিতীয় বল থেকে 2 রান, প্রথম 2 বল থেকে 8টা রান আনলেন, গুরুত্বপূর্ণ 88। 100 রানের দিকে এগোচ্ছে জয় গেম চেঞ্জার্স। কারেন্ট রান রেট আরো একটু বেড়ে গেল, 13.89। এই শটটা খেলার পরে আত্মবিশ্বাসী, এই শটটা খেলার আগে মনকে বলেছিলেন বোধহয় এটাও আমি মাঠের বাইরে পাঠাতে চলেছি। বৈভব জয়সওয়াল সমান তালে দৌড়চ্ছেন পিয়ুষ সিং এর সঙ্গে, দুর্দান্ত সঙ্গত। তৃতীয়টা কি আসবে, এসে গেছে। বৈভব জয়সওয়াল তার ব্যাট থেকে সপ্তম ওভারে তৃতীয় ওভার বাউন্ডারি, 20 রান 4 বল থেকে। 100 comes up for Joy Game Changers from 6.4 overs. আরো বেশি কিছু আশা করছেন সমর্থকেরা, ডাগ আউট এবং নিজে বৈভব জয়সওয়াল পিয়ুষ সিংকে বোধহয় বলছেন তুমি একটু বিশ্রাম নাও, আমার সময় এটা দৌড়ানোর জন্য। বড় ওভার, 26 রান 5 বল থেকে, 4টে ওভার বাউন্ডারি, 43 রানে পৌঁছে গেলেন বৈভব জয়সওয়াল। জোড়া অর্ধশতরান কি আমরা দেখতে চলেছি সেমিফাইনালের মঞ্চে? গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ সেমিফাইনাল, টাইটেল নিজেদের নামে করার জন্য এই ধাপটা পেরোতেই হবে, তারপরে লড়াই সেটা একটু আলাদা মাত্রা দেবে। 7 ওভারের খেলা শেষ, 108, 1 উইকেটে জয় গেম চেঞ্জার্স।
108 for 1 after 7. Last over. ছোট্টু সরকার, তাকে আনা হয়েছে বোলিংয়ে, লেগ স্টাম্পের বাইরে, ওয়াইড। স্কোর বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 109। পিয়ুষ সিং 62 রানে ব্যাট করছেন, 25 বল খেলেছেন। এক্ষেত্রে কোথাও লক্ষ্য ছিল পাওয়ার স্লট, ভিদা ব্যাটারি ডিরেক্ট হিট, 6টা রান দিতেই পারত, হয়নি। শেষ ওভারে এখনো পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত বোলিং ছোট্টু সরকার, বিশেষ করে গত দুটো ওভারে ব্যাটাররা যে তাণ্ডব দেখিয়েছেন, বেটার বোলিং। 3 বল থেকে মাত্র 2 রান, শেষ ওভার। 110 এক উইকেটে। পিয়ুষ সিংকে বেশি সময় আটকে রাখা যাবে না, থামানো যাবে না। শেষ ওভারে এভাবেই আক্রমণ আনবেন। ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি, লাস্ট ওভার থেকে 116, 69 পিয়ুষ, তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ, এবং আরো 2টো রান চলে এলো। 71 রানে ব্যাট করছেন পিয়ুষ সিং। শেষ বল ইনিংসের, 118 for 1, জয় গেম চেঞ্জার্স। শেষ বল থেকে রান আসবে নাকি রান আউট? রান আউট, অর্থাৎ 119 স্কোর। এই জায়গায় থামবে হয়তো জয় গেম চেঞ্জার্সের। ইনিংসের শেষ বলটাতে দ্বিতীয় রানের জন্য দৌড় বৈভব জয়সওয়াল, তিনি রান আউটের শিকার হয়েছেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে 8 ওভারের খেলা শেষ, 118, 2 উইকেটে। জয় গেম চেঞ্জার্স, 118 for 2। লক্ষ্যমাত্রা KKR হুগলি রাইডার্স তাদের সামনে 119 রানের। স্কোরটা খুব একটা ছোটখাটো নয়। রান তাড়া করতে নেমে শুরুর দিকে KKR হুগলি রাইডার্স কি রণনীতি নেবে? ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে তাদের জন্য। প্রথম ওভারকেই কি তারা বেছে নেবে, টার্গেট করবে? যেখান থেকে মনোবল পাবে, রানটা যদি স্কোরবোর্ডে চলে আসে 25 কিংবা 30, কি রণনীতি নিয়ে ব্যাট করতে নামবে KKR হুগলি রাইডার্স? কিভাবে তারা রান তাড়া করবে 8 ওভার থেকে 119 ফাইনালে পৌঁছানোর জন্য? সে সব কথা নিয়ে আমরা আপনাদের সঙ্গে কমেন্ট্রি বক্সে একটু পরেই জয়েন করছি। আপাতত আমরা সরাসরি পৌঁছে যাব রাজার কাছে। Right, and big total has to be chased down. 119 is what the KKR Hooghly Riders need to win this game, which is not easy.
First ball, slightly shorter. Brilliant effort in the field there. Will only get a couple of runs. Oh, we are just starting. This rivalry will go down the wire. Both the teams very well maintained, very, very well built as well. Goes big, only to find the fielder's hands, but then the ball has got a bit of a top netting along the way, which means a dot ball here. A good looking drive there. Goes through the fielder, and they'll get a couple of runs for the same. Sumit Rakshit batting on 4. KKR Hooghly Riders as well, 4 on the board. Goes flat, straight to the fielder. Number 1 goes down for the Hooghly Riders. And the Joy Game Changers, they have been thoroughly dominant through the tournament. And just a glimpse of the same as well. Right, and it's a long journey altogether for both the teams. The Hooghly Riders are locked in a ferocious battle with the Game Changers. And let's see if the Joy Game Changers, they can bring joy to themselves. With the bat, they were phenomenal. And now with the ball, they've got the first breakthrough. They have drawn first blood. Okay, I reckon something might have happened. And a bit of a discussion going on. Okay, this is going to be a prolonged discussion, and I think it's with the ball, I reckon. The ball, of course, going on for 3 days now, taking quite a beat down. We've seen some impeccable batting altogether. Okay, whatsoever the discussion was, I reckon it has been answered, but we'll still have to hold on for a while now. Right then, finally, new batter comes out in the center. 4 on the board. Brilliantly played, just over the fielder's head. Nice placement. Not always will you have to go for the big shots. Thank you. Right then, at the end of the first over, KKR Hooghly Riders are 7 for 1. They still have a mountain to climb. 112 runs needed from 42 balls.
A quick tweak in the field. Swing and a miss. That's some good pace on offer. Gunning it in at the earliest possible. And I think it's trying to utilize the pace of the ball. Goes aerial. And goes way too aerial. Top net once again into play. Brilliantly struck. He had to be precise. Now that was precision of a surgeon. Finish of a brilliant athlete. Well played. A little flick out there. Once again, and I reckon that's gone high up. And that's going to be wide, just outside that line of the off pole, the tram line as we call it in cricket. Bangs it shorter. And once again going a bit too high. This has been a major problem right now for the Hooghly Riders. Eventually decides to go lateral, and at the end of 2 overs, the Hooghly Riders are 15 for 1, 104 runs needed from 6 overs. That starts with a wide. Once again, a little flick out there onto the leg side. Should be a couple, should be just a single out there. Depends on from where the ball has gone out. 17 on the board still. 102 needed from 35 balls. Straight to the fielder. Well played, just short of the fielder. Excellent relay work there, both of them coming together and keeping it down to just a single. Sumit Singh continuing the good work with the ball in his hands. Once again, way too high. That has to be controlled. Every time the ball flies is an opportunity wasted, is a ball wasted. Sumit Singh will be absolutely tickled with that. All right, that was some brutal pace. Unfortunately, it missed out the line. Keeper does a good job of bringing that in. That's another wide now, 19 on the board. Oh, what a brilliant Yorker. Gun barrel straight, right at the base. The batter had to bring his bat down quickly enough. Last ball of the overloading. Right then, bowls a slightly shorter one. Another over comes to an end. 3 overs done. And the Hooghly Riders are 20 for 1. To win this game and qualify for the finals, they'll need 99 runs in the last 5 overs. Do they have what it takes? And the first step to that is an impact over. Let's see how many can they get in this over itself.
Tawfiq comes into the attack. The batters are well protected, but every run they score will be doubled. So more of a jackpot over for the batters. 2 runs in the first ball. Jams in a bouncer. And that's 1 for the over. I think he was asking the question, was it not a wide? The leg umpire said, no, not really. Oh, what a beauty. Length ball. Length ball close to the body. Spare a thought for the batter. There's nothing he can do. That's what we call unplayable in cricket. Goes flat only for a couple of runs, which will be doubled. That means 4 more runs to the tally. They move on to 26 now. Inside edge, what an over this has been. This was supposed to be the batter's jackpot. Mohammad Tawfiq says, don't you worry, I'm here. And on my watch, batters don't break free. And of course, on his watch, batters don't break free. Regimented discipline, just 8 runs in the impact over. 4 overs done, 28 for 1, 91 runs needed from 24 balls. Oh, what a beauty that! Comes in, hits the deck hard, and takes the timber for a toss. That is how you start your spell. No chance for the batter. Didn't pick the line. And another one bites the dust here. Too many problems for the KKR Hooghly Riders. Comes up with that bouncer, the first one and the only one of the over. So if he bowls another one, the umpire will extend those wings of his. That's a very good ball. Not much room, not much width for the batter to try and free his arms. 29 on the board, 90 from 21. But that's very well done. Every run will have to be stopped. That's what the motto is. And they are doing it right. Oh, what a beauty again. What a beauty. If you would have had a scale in place, you would have seen how good that is. Now that's a quality shot. Gets the chopper out and jams it onto the screen there. A brilliant way to conclude the over. 5 done, 37 for 2. 82 runs needed in 18 balls. They will need a miracle and half to win this game. But again, cricket teaches us never say never. But looks like the bowler, they want to rein things in. They are not leaving things to chance. Never say never it is. The batters say, don't worry, we'll fight back. Quality shot there. Goes for a maximum. Right, let's have a ball in the center. I think we don't have balls out in the center.
Never say never. 2.0. They are going after the bowlers here. And that's going to be a wide. Is there a late twist in the game remaining? You never know. Venkatesh Reddy. He's been their trump card so far. Unfortunate this time. Went for the shot. It was travelling, but it went on to be a bit too high. Oh, what a beauty there. What a beauty. Immediately dragged the length back, bowled it slower, kept it on the poles. And Venkatesh was kind of foxed by that one. Flicks it out onto the leg side to conclude this over. And at the end of 6 overs, they are 51 for 2. Last 2 overs coming up, 68 runs needed. Hammers that, they won't mind it. Singles and doubles, it's absolutely fine now. In fact, even boundaries will be okay. They'll have to go for over boundaries. Once again, onto the side netting. That's more like a foregone conclusion here. Rajninder Singh Gill doing what he does best, keeping the batters in check. Once again, bowls the Yorker. The batter somehow just keeps it away from the stumps there. What an over this has been now. Slightly shorter, and once again way too high, exactly where the bowlers will like it. The Joy Game Changers can now start smelling out what can be a potential final spot. Alright, he goes for the reverse, but then the consequence is all the same. Just another dot ball. That's how good Rajninder has been. Left, right, doesn't really matter to him. Another beauty of a delivery. Oh, did that slip through? It did slip through, but then there was a fielder on the fence. He takes care of it. 7 done, 55 for 2. And now I think it's just a formality. 64 runs needed from 6 balls. Even the maths say it's impossible. Starts off with a bouncer. And the batter, despite going for that tennis shot of his, only goes on to hit the top net. Aman Jaiswal in the attack. Does well, cuts it to the offside for that single there. 4 more balls to go. Down the ground, another couple of runs here. 58 now. Okay, looks like we'll also have a change of batter, so someone retires out. And they'll have 3 balls. Quality shot, all right, with just those 2 runs. You have to go straighter. Last 2 balls from Aman. And this time misses out the mark. A very slow ball. This can actually be a very potent weapon out here. And gets another wicket. Finds the fielder, trying to go down the ground. Couldn't keep it below. And ends up holding out to the man in the deep. They want to get it done in style. Aman Jaiswal gets a wicket as well.
And with this, we have our second finalist. It is Joy Game Changers who qualify. What a thumping victory this has been. 56 runs. That's how you define dominance. That's how you win matches. And that's how you make it a moment to savor. In the finals, we have Nightry Extreme, all locked and loaded against the Joy Game Changers, two best teams of the tournament, all set to duke it out in the Summit Clash. Talking about best, I have another gentleman who's fairly good, not just good, who's brilliant at words, and I'll hand over the microphone to him. Thank you so much, Rohit. And as I've always said, the beauty of cricket is always served with the delicacy of commentary. And that's what we call a statement win. Yes, you heard me right. A statement win. The dominance that was shown throughout this tournament again was showcased on the big platform of semi-final. Joy Game Changers not only owned the game, they stomped the match to their victory. It was a 53 runs margin victory for Joy Game Changers over KKR Hooghly Riders, and it both feels like, we both feels like this match is a match which will be played in a homely atmosphere. It looks like both these gentlemen who did a tremendous job for their teams. One was Rahul for Night Extreme, and one was this gentleman who played a massive innings for Joy Game Changers. They're very familiar to each other. So wherever it's going home, and the field remains same. Ladies and gentlemen, Vida, Knights Electrifying Box Cricket welcomes you back for this massive encounter that's gonna happen in couple of minutes. But still, we are not over what happened in the semi-final. This team somehow struggling at the beginning, but made a thunderous comeback. What a massive, massive victory. But what remains same, what remains intact is the dominance shown by Joy Game Changers. They're not a game changer, rather I'd say they made this tournament all theirs. Throughout these matches, they played two group stage matches, both shown dominance. They came in the quarter-final, that was owned with utter dominance. Again in the semi-final, sheer dominance shown by this mesmerizing team, Joy Game Changers. And that's how they are changing the dynamics. They have reached the final, the inaugural season of Vida Knights Electrifying Box Cricket, where in the final other team that is waiting for them, it's Knights Extreme. And as things look like, both these teams are pretty familiar to each other, and both these teams have this opportunity of lifting the inaugural trophy, the biggest, the manifested trophy of Vida Knights Electrifying Box Cricket. For a couple of moments, let's forget the rivalry. It looks like both these gentlemen have a pretty knowledge, and I'd love to catch these two gentlemen. Hi guys, hi. One second. नहीं आप एक सेकंड रुको सर और मैं राहुल को ही बुलाना चाहूंगा. राहुल, get a seat, both of you. No, I'd love to catch both of you. एक सेकंड. फाइनल में जाने से पहले, आगे जाने से पहले, no, I'll be having both these gentlemen from these teams. Rahul from Knights Extreme and आ जाइए.
No, it's okay. Piyush bhi aayega, aap bhi आओगे. I'd love to catch both of you up. Before playing the final. आ जाओ भाई. Why they are leaving out? नहीं भाई आना है भाई बैठना है. आ जाओ. दोनों आ जाओ. बैठो please. These are the hot seats served by the teams, but some individual performances leave a mark. आ जाओ बैठो. अरे दोनों से बात करेंगे बैठो तो सही. It looks very familiar. It looks like both these amazing gentlemen have a pretty knowledge. दोनों आपस में पहले से एक दूसरे को जानते हो. हाँ जानते, एक साथ खेलते हम लोग. कहाँ पे खेलते हो? It's like wherever it's going in the communities. जहाँ भाई जाए भाई घर में जा रहा है. बस firstly Piyush, at time after the run out, it somewhere felt like कुछ सही नहीं हो रहा है. Because two set batters जो back to back matches इतने brilliantly खेल रहे हैं, उनमें से एक अगर बाहर चले जाए, and that's true for the lack of communication. लेकिन वापसी का जो रास्ता आपने ढूंढा, जो डिस्ट्रैक्शन आपने दिखाया, that was कमाल, that was मालामाल, that was धुआंधार. वो कैसे किया? काम था, चुपचाप से बैट कर रहा था अपना, तो आस्ते आस्ते लगते गया, बस और क्या. लेकिन फाइनल में जिनके खिलाफ जा रहे हैं, he's in one man army. There's a show that is still ongoing for Night Extreme. There is a Rahul's match. ये लोग को ऐसे ही हरा देंगे हम लोग. हंसते हंसते. All right, catching up Rahul. Rahul, as I was talking about this one-man show, every way a disaster situation has to be a disaster situation, a good situation, a comfortable victory. Everywhere it was Rahul, and we are surrounded by Rahul. कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है इनके खिलाफ फाइनल खेलना. जैसे कि मैं बोल रहा था कि भाई जहां कहीं पे भी जाए घर पे ही जा रहा है, लेकिन फाइनल में कितने कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तुम? मैं तो 100% कॉन्फिडेंस ही उतरूंगा, कोई भी हो. क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, जीत मिल जाएगा? ये मैच भी उतना ही इजी होने वाला है जैसे कि बाकी सारे मैचेस थे. इजी तो नहीं होगा, बट देखते क्या होगा. चलो कोई ना. Two gentlemen, two of those supernovas coming against each other. We call it Clash of Titans. These are the Titans, Sityan. Piyush and Rahul, wish you all the best. Seeing you two gentlemen in the final. A magical encounter is gonna unleash its wings, where two amazing sides, Joy Game Changers and Knights the Extreme. You can expect something which we call unexpected coming your way. One amazing match, one amazing encounter for the final time before the carting down. Ladies and gentlemen, Joy Game Changers, Knights the Extreme coming up with the inaugural final of Vida Knights Electrifying Box Cricket.
A very good evening, ladies and gentlemen, and coming your way the inaugural final of Vida Night's Electrifying Box Cricket. To thunderous teams, to top-notch teams, finally entering the all-awaited final. What started with 32 teams summed up to 16 for the day, then having 8, then 4, and finally 2 of them are here sitting comfortably in the final. But at the end of the day, at the very end of this match, there will be only one team with a joyous smile taking home the inaugural trophy of Vida Night's Electrifying Box Cricket. So ladies and gentlemen, once again, to all the fans of Kolkata Knight Riders who have been bleeding purple just like all of us present here, to all of those who are keeping an intense eye to the social sites of your favorite Kolkata Knight Riders, say the Facebook, the Instagram, or the YouTube. Looking towards a match that we all expected of some class. Some of us thought that any of these two can end up either in the quarter-final or in the semis. And some of us were pretty confident of both these teams making it straight to the inaugural final. And the latter one won because these two are finally putting all of them class apart, making it straight to the final. Ladies and gentlemen, we present to you Knights the Extreme and Joy Game Changers. Two of the best teams, two of the icons of cricket, rather to be precise, box cricket, standing all together with pride, with resilience, with grit, just to make sure the silver trophy, the golden shining trophy goes home, goes back in their hands. But cricket has always been cruel, brutal some days. You never know who is gonna be taking it home and who will be taking back some sorrow, some tears. And that's what this tournament has always been. From the very beginning, we are talking about 32 teams started on the same note. 32 teams started with the smile and the hope of winning the inaugural season. But while coming at the bottom part, almost hitting the end, at the verge of the edge, there is only 2 left alongside. But there are certain things in common. Both these teams have Kolkata Knight Riders in their hearts. They're bleeding purple. And they have that quality, intensity, and the integrity for the sport named cricket. Ladies and gentlemen, coming your way in next couple of minutes, the biggest match, the clash of titans, where both these teams are eyeing the final point, the finishing point indeed. Bullseye are at stake. Trophy, it's still in the edge. Any of these two is gonna take the silverware back home. Who will it be? If you are supporting Knights the Extreme, it may be going your way. If you are supporting Joy Game Changers, maybe it's going your way. But what it's going is the way of cricket. Talking about the fundamentals, talking about the foundation of cricket, what has been living in our hearts is the called classic format of cricket. Test, 50-50 overs match, T20 matches, and now making things more intense, short, but the competitiveness is never dying. And this box cricket is somehow finding its life back. But the pioneer has been Kolkata Knight Riders, because you can't even think of this one cricketing franchisee. They are hosting one tournament not for the players, not for the stars, not for the officials, rather for their supporters, who not only support them while it's the season of IPL, but they keep on supporting throughout the season. Every year they come across the magical profunda of Kolkata Knight Riders.
They get to meet the players. They get to celebrate their wins. They get heartbroken while we face our loss. These are the support system. These are the veins that is running through our body. While some of them are still smiling, some of them are heartbroken back home. But at the end of the day, cricket wins. Wins Kolkata Knight Riders and the fans the love for this amazing franchisee KKR. The myth, the legend, the statement, Korbo Lorbo Jit Bore. This has never been a chant, rather, it has been something running through our mind forever and ever. While always talking of Kolkata Knight Riders, while bringing the emotions back, we have been living in cricket, loving cricket, celebrating cricket for all these 3 days. And it has never been larger, louder and massive. Ladies and gentlemen, without wasting time, let's get the snap in the middle of the ground. This green lush cricket. And every corner of this celebration has one thing for sure. That is winning or losing, cricket should be leaving. Ladies and gentlemen, coming your way, the final. The curtain will be down with Vida Knights Electrifying Box Cricket coming your way. The final day and the final encounter. Locking horns, joy, game changers, and Knights the Extreme.
With the times passing by, we are one step closer with the first ball rolling at the inaugural final. Ladies and gentlemen, welcome you back at Vida Night's Electrifying Box Cricket. Coming your way, the utmost final that we all been waiting for so long. Here goes the toss verdict. It says Joy Game Changers have won the toss and they have elected to bowl first. So they have invited Knights, pardon me, Knights the Extreme. They are gonna bowl fast. So it's Joy Game Changer getting ready with their first pair of batters. हेलो 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 So what I have to basically audio check. Audio check 1 2 3.
Hello, 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 everyone. This is the grand finale, and we've had the first boundary of the grand finale. And the bowler comes back even stronger than ever. With this, we come to the end of the first over. Joy Game Changers batting first, 8 on the board without losing a wicket. Alright then, so impact over in the very second over, which means we can expect a few fireworks, and we can expect them to be double. And the batter's not getting out anyway. Slams that. Couple of runs there, which means 4 on the tally. Gets the Yorker, but then does very well to dig it out. This is a decent performance. Oh, what a beauty that. Brilliant delivery. That's what you call a picture perfect Yorker. Well done, Nikhil Lakotia. $14 on the board from 1.3 overs. Huge! No questions, no remorse. Taken out for a maximum, and now add 12 more runs to it. Exactly where the batter wanted. He slapped it with immense power. And again, and again. Back-to-back 12s. Joy Game Changers say the game is on. And that's why this is what pressure does to you. Nikhil Lakotia, he's one of the best bowlers of the tournament. But somehow, he's also losing his foothold. This is what nerves do to you in a high-octane final. Yorker, and hits that to perfection. Another 6. What a sensational over this has been. It was the impact over. And the batter has decimated Nikhil Lakotia. 2 overs done. Joy Game Changers, 52 for none. Rahul comes in from the other side. Now for Rahul, it's more damage control. Because at one end, runs have flown like a cascade. Gets a bit of width on offer. Slams that onto that wall for a couple of runs here. Muscles that. Good fielding in the deep. Rahul has been another one of those fine bowlers for his team. Leading from the very front in the semi-final was a one-man show.
Gets another Yorker. Another nice clip onto the leg side. It's Which been means raining 2 more boundaries runs. for Joy Game Changers. If you had to hype up your team right now, what would you say? Go Joy. I need a bit of more energy. 3, 2, 1. Go Joy. And that's a wide. Which means another run. 58 now for the Joy Game Changers. We had a word from the dugout, go Joy, and that was about to be Joy. Unfortunately, goes on to hit the top net. Just a couple of runs there. Right then, no doubts. No doubts at all. Muscle it, clobber it, club it, bludgeon it, and you will have it from the Joy Game Changers. 66 from 2.5. That's a show of pyrotechnics. A little flick out to the leg side to conclude things. 3 overs done. 67 for Joy Game Changers. Piyush Singh, he's batting like a man possessed. 43 from 7. They're up against one of the best bowling units, and guess what? 1 over of hit does to you. It changes the plan, it changes the strategy, and it starts infusing a bit of tension out in the dugout. Shot of length, consequence is about parking it out off the ground in phenomenal fashion. They are not holding back. They don't want to hold back. Gets the Yorker right. Brilliant fielding there. Absolutely sensational. They're going to fight it out till the very end. Fuller in the slot, and a couple of runs there. Once again in the slot, this time though the fielder has found his guard. The shot went a bit too wrong, and redemption for Krishnendu. He was not backing down from his plan. Decided to go full, and the batter took the bait that was offered up. You can hear the drums blaring out. You can hear the joy in the dugout of Knights D Extreme. Full toss straight back to the bowler, and I think that was a catching chance as well. He fails to close that cup, but nonetheless takes it, takes the blow like a true champion, gets back up and goes back to his bowling mark again. This has been a fine over from Krishnendu, just 8 runs of it and a wicket. Full toss, and he slaps it out for another maximum. What a show this has been for the Joy Game Changers. They moved to 81 from 4 overs.
Last 4 overs remaining. How many more can they add to it? It looks like we'll have an impact player making his way to the center. Right now, the projected score says 162 might very well be on the board, and that'll be a record. 20.25 runs and over. Wow. Shot, and goes on to hit the top net, so there'll be a dot ball there. Good start by Nikhil Lakhotia. Another dot ball. Nikhil Lakhotia now pulling himself back. Went for 44 runs in that first over. That was the impact over. And now he's trying to gain control of himself, get the discipline in play. Straight back to Nikhil. And that's what a predator does. He's not afraid of what's coming against him. He's focused on what's ahead of him. And he takes an absolute stunner. Is there a beacon of hope for the Knights the Extreme? They have put in a few extreme performances, and they are dangling in there. And with every wicket, the drums blare out louder than ever. Nikhil Lakhotia once again breaking another partnership to set batters back in the pavilion. Bowls a bouncer. And that's one for the over. Also pulled away onto the next side for a single. Once again, going a bit too high on that one. Goes with that good follow through of the bat. But then the top net's playing spoil sport. And again, on the side netting, a couple of runs for that. And this has been a brilliant over from Nikhil Lakhotia. Went for 44 in the first, went for only 3 runs in the second and claimed a wicket. 5 overs done, and the Joy Game Changers are 84 for 2. Current run rate 16.80. That's a very good ball to start this over. They're well aware of the fact that they'll have to make the most of these remaining overs here. Now once again, 2 back-to-back dot balls. Ankit Bachar says, don't you worry, 2 of our best bowlers might have bowled out, but I'm right here, standing tall, and will fight. This time misses out the mark, goes slightly on the leg side, which means another run to the tally. They move on to 85 now. But that's actually a very good ball. Plays it on the rise and plays it straight to the fielder. What an over this has been from Ankit Bachar. Just that 1 run from the first 3 balls, that 2 off a wide. Kind of figured out the batter was coming down the track, so wanted to come up with a wide ball with the hope of getting a wicket. Not really a bad idea. At times you have to do things differently.
hammers that. Hammers that with intent, with purpose, and with a dream of going big. That's another maximum. Well struck there. They move on to 92. Again, slightly shorter, went after it, but got a bit too much elevation. That means just a dot ball here. Yeah, looks like it was a no ball, the last one, which means he'll have to re-bowl. Well, the follow-through will get him a couple of runs. They have one more ball remaining, 95 on the board. Let's see if they can cross the 100-run mark. Full toss again! Same consequence. The 100 comes up for the Joy Game Changers. 101 for 2 from 6 overs. So much joy in their dugout, and they are playing a game-changing innings. Aggression, belligerence, all on the same front, coming together, eventually culminating into a sky-piercing crescendo. Brilliant. Brilliant. They know that the overs are running out, time's ticking, so they'll have to go after the bowlers. And the very first ball, low full toss, made it disappear. Shouts of catch it, and it has been taken. Krishnendu finally delivers another crucial wicket here. This time bowled it slightly slower, and the batter kind of stuck into that crease of his. Wanted to go for a half-baked shot straight into the hands of the fielder. Shouts of catch it, 2 in 2. Krishnendu suddenly getting something for his team. These are crucial dot balls as well alongside the wickets. What a spell this has been from Krishnendu. Once again, went slower. Misses out on the hat-trick. And this has been a sensational over from Krishnendu. 3 for 20 from 1.4. Full toss. And the consequence, just as it should be. Pummeling that with all power. And gets another maximum, 113 now. Again shorter, and the catch was missed. It was a very tough chance. Rahul went for it, but there was nothing that he could have done. And at the end of 7 overs, Joy Game Changers 119 for 4. 1 over remaining in this innings. Let's see how many more can the Game Changers add in order to put up a massive number on the board.
Shorter again. I wanted to go with a lot of power behind that. Could only impart elevation. Ankit Bachan's back. He's got 5 balls remaining. 119 on the board. A little flick onto the leg side. They'll take that. 1 run on a ball in the last over. That is absolutely fine. 120 now. 4 balls remaining. Brilliant shot. Absolutely mind-boggling. He had to play it on the rise, got on top of the ball and played it into the side screen in front of him. Oh, what a beauty. Oh, what a beauty. Talk about tit for tat. Talk about Roland for an Oliver. That was a delivery that the batter will not like to face. Gunned in at the base. Once again, a phenomenal shot. Another maximum. The Joy game changers now. 132 on the board. That's the highest number of runs from it. Oh, in fact, they've gone to 139 at one point in time. So there's still a shot. Goes for another big one. What a terrific strike. Talk about bangers. Talk about fireworks. Talk about boundaries and over boundaries. Talk about cricketing joy. The Joy game changers have shown it all. 138 is what they have in their bank from 8 overs. And 139 is what the target is for Knights the Extreme if they are to lift the trophy. With that, we come to the end of the first innings. I'll let Raja take over from here. Thank you so much, Rohit. And there could be nothing better than hosting such a final, and that too in such brilliant and tremendous way. It was absolutely majestic how our commentary box played a crucial role, holding the mic and bringing the joy, that purest form of joy, to this final match. But now, as we're taking charge, the first statement that was not made by Joy game changers, threaded completely, right, perfectly. That's what the first inning of the final says. An impeccable innings build-up. What a brilliant, a tremendous gameplay. Joy game changers, they started with fireworks. The middle of these overs, again with fireworks, ended with class shots. Even the last over says they collected 19 runs. And out of the completion of 8 overs, as the scoreboard says, 138 runs, biggest in the tournament so far, and that's too coming in the biggest platform in the final. Joy game changers did it their way. It was as crucial as lifting the trophy, the inaugural season of this tremendous competition where 32 teams came all together, but only 2 still standing tall, and so is the man, the myth, the legend, and of course that is what Knights the Extreme says about Rahul. Here he has, but the tough work, rather I would say the toughest work, lies right in front. 139 runs was being traded by Joy game changers. It's no way gonna be easier for Knights the Extreme, but still hope stays alive till Rahul and another gentleman, I'll be seeing him in couple of minutes, stays in the crease. Knights the Extreme, they have to put something extreme in the ground because it's the stage of final, the inaugural season of Vida Night, the box tournament, coming in a very, very, very different way, which has been named as Vida Knights Electrifying Box Cricket. In reference to that highest score,
The highest score of 139 runs of this tournament that was made by Knights Day Extreme only, and they have to be very specific with that number. 139 could be the game-changing number for Knights Day Extreme. Coming your way, the second innings of the final, Joy Game Changers versus Knights Day Extreme. নমস্কার, স্বাগত প্রত্যেককে আরো একবার স্পোর্টস প্লেক্স ভিদা নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট ফাইনাল ম্যাচ। টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত ছিল নাইটস ডি এক্সট্রিম। জয় গেম চেঞ্জার্স 8 ওভার থেকে 138 রান 4 উইকেটে তারা সংগ্রহ করেছে। 139 টার্গেট নাইটস ডি এক্সট্রিম তাদের সামনে। ফাইনাল ম্যাচ, টাইটেল নিজেদের নামে করার লড়াই চলছে এবং সেই জায়গা থেকে দুটো টিম, সমস্ত প্লেয়ার্স কমিটেড বেস্ট এফোর্ট দেওয়ার জন্য, এবং রাহুল দাস এখানে প্রমাণ করলেন বেস্ট এফোর্ট দেওয়ার জন্য তিনিও এসছেন। প্রথম বল থেকেই ওভার বাউন্ডারি এসছে তার ব্যাট থেকে। নিখিল লাখোটিয়া টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন, বল করেছেন, অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। ফাইনাল ম্যাচে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন। সুমিত সিং উড়িয়েছেন, তবে এখান থেকে দুটো রান রাহুল দাসের ব্যাট থেকে আসবে। লাইভ ফ্রম স্পোর্টস প্লেক্স কলকাতা, লাইভ অন কলকাতা নাইট রাইডার্স এফবি পেজ। ফাইনাল ম্যাচ, নাইটস ইলেকট্রিফাইং বক্স ক্রিকেট। ইলেকট্রিফাইং অ্যাম্বিয়েন্স মাঠে তৈরি করছেন রাহুল দাস, শুরু থেকেই ঝড় তুলছেন। সেকেন্ড ওভার বাউন্ডারি প্রথম ওভারে রাহুল দাসের ব্যাট থেকে এলো। 350 স্ট্রাইক রেট, 4 বল থেকে 14 রান। চেষ্টা থাকবে এখানে। টার্গেট করা হচ্ছিল পাওয়ার স্লট, পাওয়ার প্লাগ। যদি হিট করতো তাহলে 4টে রান পেয়ে যেত। ভিদা ব্যাটারি সেখানে হিট করলে নিঃসন্দেহে 6 রানস, এবং ভিদা ইলেকট্রিক পয়েন্ট সোজা ব্যাটে 8টা রানও আসতে পারে। শেষ বল ওভারের সুনীল সিং, সুমিত সিং শেষ বলটা করলেন এবং সেখান থেকে কোনো রান আসেনি। আপনার ফার্স্ট ওভার 15 উইদাউট এনি লস। নাইটস ডি এক্সট্রিম সো 124 রানস এখনো তাদের করতে হবে 42 বল থেকে। রাহুল দাস 6টা বল খেলেছেন প্রথম ওভারে, 15 রান তার সংগ্রহ। নিখিল লাখোটিয়া তার ভূমিকা কি থাকবে সেটা দেখার জন্য নিঃসন্দেহে প্রত্যেকে মুখিয়ে থাকবেন। ডাগ আউট দুটো দলেরই চিয়ার আপ করছে প্রত্যেক মুহূর্তে। টাইটেল, খেতাব, শিরোপা জেতার লড়াইয়ে একটু ইউনিক কিছু করতে হবে। বেস্ট অবশ্যই 3 দিনের সফর ছিল এবং কেকেআর ফ্যান্স প্রত্যেকে আশা নিয়ে এসেছিলেন ট্রফি জেতার। হৃদয় জয় করে গেছেন প্রত্যেকেই, মন জয় করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট এসছে প্রত্যেকের কাছ থেকে। এই মঞ্চে পার্টিসিপেট করে প্রত্যেকে আপ্লুত এবং সেই খুশির বার্তা প্রত্যেকে ফিডব্যাক দিয়েছেন, রিয়াকশন দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে। আলাদা আলাদা ছবি দিনভর আমরা দেখেছি, কিন্তু হৃদয়ে সবার কেকেআর, মনে সবার কেকেআর, এবং সবাই একটাই কথা বলবেন, করবো লড়বো জিতবো রে। সেই বার্তা, সেই মন্ত্র নিয়ে এগোবেন নিখিল লাখোটিয়া, এগোলেন এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তার যে মনের অদম্য ইচ্ছে সেটাকে কোথাও বাস্তবে রূপায়িত করলেন। ওভার বাউন্ডারি আনলেন, 9 রানে ব্যাট করছেন। কামব্যাক পিয়ুষ সিং প্রত্যাবর্তন, 5টা বল থেকে 9টা রান দ্বিতীয় ওভার। এরপরেই আসতে চলেছে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। নেক্সট ওভার সেখান থেকে চেষ্টা করবে নাইটস ডি এক্সট্রিম ইউনিক কিছু করার সংকেত চলে এসছে। এটা সময় ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভারের। প্রত্যেকটা রান দ্বিগুণ কাউন্ট হবে এই ওভার থেকে, কোনো ব্যাটার আউট হবেন না। মজা রয়েছে এই ওভারের এবং পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে প্রত্যেকটা ম্যাচে ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভারের মজা আমরা পেয়েছি। ব্যাটাররা কখনো সফল হয়েছেন, 52 রান আমরা হতে দেখেছি। 2 রান 3 রানে বোলাররা আটকে দিয়েছেন ব্যাটারদের, সেই ছবিও আমরা দেখেছি। এখানে কি হবে এই ওভার থেকে? এমডি তৌফিক তিনি কি ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভারে
জয় গেম চেঞ্জার্সকে কিছুটা স্বস্তি দেবেন নাকি নাইটস ডি এক্সট্রিম রাহুল দাস নিখিল লাখোটিয়া তারা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বড় শটে যাবেন? ওয়াইড, ফার্স্ট বাউন্স, অতিরিক্ত একটা রান আসবে এবং এই রানটা দ্বিগুণ হবে যেহেতু এটা ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার। ফলশ্রুতে কোথাও একটু চেষ্টা ছিল এমডি তৌফিক। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। নাইটস ডি এক্সট্রিম 109 রান প্রয়োজন এখনো 34 বল থেকে। রান তাড়া করতে নেমে একটা হাই স্কোর, লক্ষ্যে পৌঁছানো খুব একটা সহজ হবে না। সহজ কাজের জন্য এই মঞ্চ নয়, একটু কঠিন কাজ। মুখে হাসি রাখতে হবে, হৃদয়ে জোর রাখতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সেরা এফোর্ট দিতে হবে ফ্যান্সদের। দিচ্ছেন ফ্যান্সরা বেস্ট এফোর্ট। কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল এবি পেজে প্রচুর প্রচুর মানুষ তারা জুড়ছেন, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভালোবাসা দিচ্ছেন। এটা কেকেআর এর জন্য, এই ভালোবাসা আগামী সময়ে আসবে এবং সেটা নিঃসন্দেহে ফোর্থ টাইটেলের জন্য কেকেআর এর। এমডি তৌফিক, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভার, নিয়ন্ত্রিত বোলিং করছেন। 4টে রান মাত্র এসছে ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে। নাইটস ডি এক্সট্রিম তারা কোথাও একটুখানি চাপের মুখে, ইম্প্যাক্ট ওভারটাকে কাজে লাগাতে পারেনি। যে ইম্প্যাক্ট ওভারের কথা আমরা বারবার বলছিলাম, ভিদা ইলেকট্রিক ওভার থেকে 20 রান 30 রান অ্যাভারেজ গড়ে টুর্নামেন্টে এসছে একাধিকবার। আর এখানে মাত্র 4 রান ভিদা ইম্প্যাক্ট ওভার থেকে, ইলেকট্রিক ওভার থেকে 30 বিনা উইকেটে। 3 ওভারের খেলা শেষ। নাইটস ডি এক্সট্রিম আফটার 330 ফর নান। 109 রান আরো প্রয়োজন জয়ের জন্য 30 বল থেকে। একটু কঠিন হয়ে গেল কাজটা, রিকোয়ার্ড রান রেট অনেকটা বেড়ে গেল। নিখিল লাখোটিয়া যেভাবে শুরু করেছিলেন, রাহুল দাস প্রথম ওভারে যে বার্তা দিয়েছিলেন ভিদা ইলেকট্রিক ওভারে, সেই সুযোগটা মিস করেছেন। আবারও ফিরে আসার সুযোগ এবং ফিরে আসার বার্তা নিয়ে পারবেন কি ভালো কিছু শট আনতে? হিট করতে পারবেন পাওয়ার প্লাগ 4 রানস, উইথ ব্যাটারি 6 রানস, কিংবা উইথ ইলেকট্রিক পয়েন্টস 8 রানস, কারণ সময় কমছে। আঠাশ বল থেকে 108 রান। অঙ্কটা ক্রমশ কঠিন হচ্ছে নাইটস ডি এক্সট্রিম তাদের জন্য। ফোর্থ ওভারের খেলা চলছে। রান আসবে না। রাজিদার সিঙ্গেল, 4 বল থেকে একটাই রান খরচ করেছেন জয় গেম চেঞ্জার্স। ধীরে ধীরে চালকের আসনের দিকে এগোচ্ছে তারা। দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স, 138 8 ওভার থেকে একটা ভালো স্কোর। বোলাররা সেইভাবে বল করছেন। কারেন্ট রান রেট অনেকটাই নিচে, 8.09। নাইটস ডি এক্সট্রিম উত্তরণের পথ কিভাবে তারা এগোবে, খুঁজছে রাস্তা। রাহুল দাস, নিখিল লাখোটিয়া পথ খুঁজে কি পাবে তারা? সময়ের জন্য একটু ওয়েট করতে হবে আমাদের। কারেন্ট রান রেট আরো একটু নিচে চলে এসছে আফটার 431 উইদাউট এনি লস। নাইটস ডি এক্সট্রিম পরে 4 ওভার থেকে 24 বল থেকে প্রয়োজন 108 রান, যেখানে প্রথম 4 ওভার থেকে 31। কঠিন, খুব কঠিন কাজ। তবে ফ্যান্স কেকেআর যাদের হৃদয়ে রয়েছে তাদের জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়। নিখিল লাখোটিয়া, রাহুল দাস, এই জুটিটা পরবর্তী ফেজে কিভাবে নিজেদের জানান দেন সেটা দেখার জন্য প্রত্যেকে মুখিয়ে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। কলকাতা নাইট রাইডার্স অফিসিয়াল এফবি পেজে প্রত্যেকটা মুহূর্তে লাইভ কভারেজ স্পোর্টস প্লেক্স কলকাতা থেকে আমরা পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের জন্য।
ভালোবাসা দিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কেকেআর এর ফ্যান্স সাপোর্টার্স। এই ভালোবাসা, এই আবেগ আগামী দিনে সঙ্গে থাকবে কেকেআর এর। হৃদয়ে কেকেআর। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে। স্কোর এই মুহূর্তে 34। কোন উইকেট না হারিয়ে নাইটস ডি এক্সট্রিম 21 বল থেকে প্রয়োজন 105 রান। মুশকিল হচ্ছে ক্রমশ নাইটস ডি এক্সট্রিম। রান চেজের ক্ষেত্রে সবসময়ই একটু স্কোরটা কোথাও চোখের সামনে ভাসে এবং সেই জায়গায় একটা ওভার থেকে যদি রান কম আসে, রেকর্ড রান রেট যখন বেড়ে যায় প্রেশারটা আরো বেশি করে ফিল হয়েছে। ভিদা ইলেকট্রিক ওভার, ইম্প্যাক্ট ওভারের প্রেশারটা অনেকটা বেড়ে গেছে নাইটস ডি এক্সট্রিমের উপর, যেখান থেকে মাত্র 4 রান এসেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে এই জায়গা থেকে বেরোনোর রাস্তা তারা খুঁজছে, কিভাবে বেরোবে। তবে যেভাবে শুরু করেছিলেন রাহুল দাস এবং নিখিল লাখোটিয়া, আগ্রাসী মনোভাব আমরা দেখেছিলাম শুরুতেই ঝড় তোলার। পরবর্তী সময়ে তারা কি ঝড় তুলতে পারবে? কারণ যে ফেসটার মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছে, মন্থর গতিতে রান উঠছে, খুব মন্থর। 5 ওভারের খেলা শেষ, 36, কোনো উইকেট না হারিয়ে নাইটস ডি এক্সট্রিম 18 বল থেকে প্রয়োজন 103 রান। আর এই জায়গায় কমেন্ট্রি বক্সে একটা ছোট্ট পরিবর্তন, হিন্দিতে আসবে অভিষেক। जो दिल का होता है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बड़े कम बनाए हैं। जो दिल का होता है खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग बड़े कम बनाए हैं, लेकिन जितने भी बनाए हैं वो सभी इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए। बहुत तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। फाइनल मुकाबले की अब यहां पे झलक जो है धीरे धीरे साफ होने लग गई है। कौन सी टीम चैंपियन बनने जा रही है, लेकिन राहुल दास अभी भी लड़ाई लड़ते हुए अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए। 44 जरूर स्कोर है, लेकिन जॉय गेम चेंजर्स ने जो टारगेट सेट किया है वो पूरी तरीके से अब वहां तक पहुंचने के लिए एक बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। जिस अंदाज में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग हुई है वो काबिले तारीफ है, वाकई अद्भुत थी। और इसी बीच यहां पे 6 ओवर के बाद अगर नजर दौड़ाएं तो कुल मिलाकर 48 है बिना किसी विकेट के। आज तो इस टीम के लिए, नाइस डे एक्सट्रीम के लिए एक चीज खास ये भी रहा ना कि इनके दोनों ही बैटर अविजित हैं, नाबाद हैं। बावजूद इसके वो उस स्कोर तक पहुंचने के लिए, लेकिन ये देखिए आखिरकार 7वें ओवर में मिली है विकेट। निखिल को जाना होगा वापस डगआउट में, लेकिन आज कमाल कर दी है जॉय गेम चेंजर्स ने। पूरी तरीके से गेम चेंज करके रखा है। एक चैंपियन टीम क्या होती है, चैंपियन टीम कैसे खेलती है वो बताया है। पूरी तरीके से उसका डेफिनेशन आज इस क्रिकेट के त्योहार में दिया है। Vida presents Knights Electrifying Box Cricket। KKR के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल फेसबुक पेज, नाइट्स ऐप पर जितने लोग जुड़े हैं, मैं सभी व्यूअर्स का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी बीच यहां पे 50 के आंकड़े को भी छूती हुई नजर आ रही है टीम, लेकिन एक नजर डाले तो बहुत बड़े स्कोर की तरफ थे ना आप, लेकिन उसके बावजूद यहां पे अभी भी बहुत रन करने, बहुत रन दूर हैं। और टीम यहां पे समझ सकती है कि फाइनल मुकाबला हाई प्रेशर गेम कैसे होता है, हाई वोल्टेज मुकाबला कैसे होता है। और वही सब चीज को लगातार मद्देनजर रखते हुए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उस कोशिश को कामयाब करने में सफल नहीं हो पाए आज राहुल दास। और उनका बल्ला भी बहुत धीमा रहा है, बहुत सुस्त नजर आए हैं। बैटिंग से अगर हम बात करें, जिस अंदाज में इन्होंने सेंचुरी भी जड़ा था, क्वार्टर फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें, सेमीफाइनल मुकाबले में भी टीम को
जीत की दहलीज पर ला खड़ा करके जिता भी दिया था। और यही सब चीज रही थी, यही सब बात रही थी। और अब यहां पे महज औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, क्योंकि 88 रन बनाना ये मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है। और चलिए इसी बीच यहां पे अब देखने वाली बात होगी कि पूरी तरीके से फिलहाल नो बॉल का है इशारा, लेकिन मैं वो सारी, ये न सिर्फ एक टीम यहां से चैंपियन दिखेगी, वो सारी टीम चैंपियन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आप क्रिकेट से कभी भी हारते नहीं हैं, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं। जरूर जो टीम हारी है वो सीख करके जाएगी यहां से। और इसी बीच बहुत अच्छी तरीके से अब मुकाबले की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक बड़े मार्जिन से कह सकते हैं जीत की तरफ बढ़ रही है जॉय गेम चेंजर्स। फाइनल मुकाबला आमतौर पर हम ऐसा देखते हैं नहीं, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं। और जितने लोगों ने 3 दिनों तक इस बॉक्स क्रिकेट को, वीडा प्रेजेंट्स नाइट्स इलेक्ट्रीफाइंग बॉक्स क्रिकेट को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया है। रमजान का महीना भी चल रहा है, लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। और इसी बीच यहां पे बैक टू द बॉलर खेलते हुए बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े अंतर से अब बढ़ चुकी है यह टीम, जीत की दहलीज पर लगभग खड़ी हो चुकी है। तो चलिए फाइनली मिल चुकी है चैंपियन टीम। पूरी तरीके से स्वैग से करिए स्वागत जॉय गेम चेंजर्स का। लेकिन इस बीच मैं यही कहना चाहूंगा, जो मिला वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो ख्वाब है और जो मिल गया वही लाजवाब है। बस इस चीज को सोचते हुए अब इस क्रिकेट को आगे भी हम एंजॉय करेंगे। और पहला सीजन इतना बढ़िया तरीके से केकेआर फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए सभी का मैं अभिषेक शानू अपने कमेंट्री बॉक्स में सभी साथी समरेश दा, रोहित दा, राजा दा, सबके साथ सभी कमिटी मेंबर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने में अहम रोल प्ले किया, सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए गुड नाइट बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुक्रिया। Ladies and gentlemen, as we are finally summing up one entire tournament, a 3 days journey, the first gratitude, the first thank should be handed over to the entire commentary panel. What a brilliant job done. We had Shomores da, we had Abhishek da, and we had Rohit. What a brilliant journey. Ladies and gentlemen, one more time, it's Vida Nights Electrifying Box Cricket. Now, while speaking of the final, that was commendable. One team outplayed the other in every section, and the team that outplayed was Joy Game Changers. They changed the intensity, because we all have seen Knights D Extreme doing something commendable, doing something impeccable. But now, what was done by Joy Game Changers, that shows the path. They have actually shown how finals are played, where nerves are weak, where things could be out of your hands, but they did a commendable job. Every section was owned by Team Joy Game Changers. They did something electrifying, and that's why this tournament has been named as Vida Nights Electrifying Box Cricket. What a brilliant showcase of classic cricketing performer. Every way possible, there was one team who would have been thought champion, who should be declared champion, who should take home the inaugural season of Vida Nights Electrifying Box Cricket.
not only the finale, but while beginning their journey from the group stage to the quarterfinals, to the semis, and then in the final, there was no team who could be even a competition to Joy Game Changers. Their bowlers did a thunderous job. Their batters did something unimaginable. This tournament, the shorter format, the younger format, the newborn baby, there was nothing short of the classic, the foundation. The points of cricket were always kept, but the promise was somehow meant with a little more involvement. Competition was bigger, so was the massive techniques. But these players, what they did in the ground, talks a lot about how matches are played. They are big match players. That's what Joy Game Changers, the team, did in the finale. And ladies and gentlemen, that was absolutely a thunderous tournament altogether. Mind-blowing performances by some of these magical teams. This was quarter-final, this was semi-final, and then this was the final. All these came together in the third and the final day. First 2 days shows us the light, and if we talk about the final day, we have seen the victorious side. But now all it takes us to the last and the final moment has to be the distribution of the honorary prizes, awards, and the uniform that they have earned. Thank you so much to each one of you who have been celebrating this tournament alongside, who have been supporting Kolkata Knight Riders with all their hearts for years and decades now. Every time we lifted the trophy, it was not only Kolkata Knight Riders, rather it was the fans, it was the supporters, and the entire Kolkata Knight Riders community. And that's like a return gift to the fans, to the supporters. This is the very first time where a franchisee of such stature like Kolkata Knight Riders did this job. They're the pioneer in the industry of doing this, where they brought their fans, their supporters in the match, in the tournament, in the field to play cricket rather than only supporting and cheering their favorite team. And that was done stupendously. It was a superb celebration. It was a classic cricket tournament. We'll see you back another year. This was the inaugural season of Vida Night's Electrifying Box Cricket. That was our commentary box. Hi, this is your host Andus Raja. I'd love to thank everyone, and would love to thank Vida for being the title partner of Kolkata Knight Riders, Hero for powering us up with every possible way. Now we'll straight find the ground, and the prize distribution ceremony is in a roll in a couple of minutes. Ladies and gentlemen, thank you so much. It was an absolute honor hosting Vida Night's Electrifying Box Cricket Tournament.
check.
We request Rahul Das and the players of Knights to Extreme and Joy Game Changers to be present on field. We request Rahul Das and the players of Knights to Extreme and Joy Game Changers to be present on field. Thank you. Welcome to the presentation ceremony of Vida Knights Electrifying Box Cricket. It was a tournament that spanned over 3 days with 32 fan clubs, 39 games in total, and with one team emerging as the electric champions. Needless to say, it was absolutely electrifying. The cricket that was played and the passion that we saw was unreal. It's time to welcome the champions, the award winners, and to do so, I'd like to welcome Mr. Krishnendu Ghosh, Dealer Principal, Shri Krishna Auto. I request everyone to give him a huge round of applause as he walks up to give away the awards. The first award we have is for Vida Full Charge Finisher. It is for the highest run getter of the tournament, and with 247 runs in 5 matches, it belongs to Rahul Das of Knights to Extreme. As he walks up, I want all of you to give him a thunderous round of applause. He was absolutely brilliant throughout the competition. I request Rahul Das of Knights to Extreme to please come and collect his award. As he walks up, I want you all to keep making noise because he's been absolutely unreal. He scored at a strike rate of 230.84, taking his team to the finals. Just fell short, but what a performer. Thank you so much, Rahul. Next up, we've got Vida Silent Striker. It's for the highest wicket taker of the tournament, and that award goes to Kuldeep Roy of Knights Vibe. He took 6 wickets in just 2 matches. I'd request Shubham Mukherjee to please come and collect the award on Kuldeep's behalf. Thank you, Shubham. Next award is the Vida Asli E-Wooter. It's for the highest strike rate of the competition for a player who has
played a minimum of 20 balls. And this award goes to Adhiraj of KKR Royals Association. He scored 69 runs in just 2 matches at a strike rate of 328.57. Unfortunately, we don't have Adhiraj with us, so I'd again request Shubham Mukherjee to collect the award on Adhiraj's behalf. Vida Asli Ewood, the highest strike rate in the tournament. And now, the award that a lot of people were in contention for, but the Vida hero of the tournament goes to none other than the star player of the competition. Please make some noise and welcome Rahul Das of Knights Day Extreme. 247 runs, strike rate 230.84, 2 wickets at an economy of 6.40. He performed with the bat, excelled with the ball. He was absolutely phenomenal. Captain of Knights Day Extreme wins the Vida hero of the tournament. 32 teams played this competition. 2 had reached the finals. 1 team just fell short, but they played exceptional cricket throughout the tournament. It's time to welcome the Vida electric runner-up, and I'd like to request Knights Day Extreme team to please come forward and collect the Vida electric runner-up trophy. With that, they also get a cash prize of rupees 50,000. Please welcome the runners-up, the Vida electric runners-up, Knights Day Extreme. I think we can do a little better. Make some noise and please give a bigger round of applause for the Vida electric runner-up, Knights Day Extreme, and they take home cash prize of 50,000 rupees. I think we can keep clapping, keep clapping, keep clapping. It's not easy to be runners-up in a 32 teams competition, but this fan club of Kolkata Knight Riders has made that possible. Thank you so much, Knights Day Extreme. It was an honor and a privilege to see you play in Vida Knights Electrifying Box Cricket. And now it's time to welcome the champions, the electric champions of Vida Knights Electrifying Box Cricket. They were exceptional throughout the competition, gave very little margin to the opponents, unbeaten in all the matches, and had the authority and made convincing victories throughout the competition. Please welcome the Vida Electric champions of 2026, Joy Game Changers. And it's finally time to give away the Electric Champion Trophy to the Joy Game Changers. They take home a cash prize, a huge cash prize of 1 lakh rupees. Can we please make some noise for our champions of Vida Knights Electrifying Box Cricket, Joy Game Changers. That marks the end of the first of its kind, the first ever fan club box cricket tournament hosted by an IPL team. It was brought to you by Vida and the Kolkata Knight Riders. 32 teams, as I said, 39 games in total, and 1 champion. Please give it up for Joy Game Changers, the Vida Electric Champions of 2026. That marks the end of the night. Thank you for joining us and being with us for the 3 days.
It's the photo shoot time for the champions. And for one last time, I'd request all of you to please make some noise and start clapping for your champions of 2026, the Vida Electric Champions 2026. Give it up for Joy Game Changers. Thank you so much to everyone who've joined us. Good night from all of us here at Kolkata Knight Riders and Vida. Take care and see you soon in IPL. Return gift.